mai le tua e au I tangata umalava ona talitonu o lo o soifua I le nganga whiwhi tele o te whawhelo i atuai le tunu o swafo le leo tātua o Yesu Kiriso, tā lofa lava. Ia le leo tātua o le tāi au neo le aso whareile, le aso luas furutasi o au kuso lua whi luas fulumaleono. O le au nanga ma le tautua le nei le si fonga le laumua.
Ai alo mai loa o le tātou saunui ngā loto le nei tai au e tatala ia tātou whāsalalaunga, taia e le sunga le whawhengainga Reverend Tauti Anga Mamea mai le kālesia whāpaputonga ke Wisiano Sāmoa Wellington. Ia usi mai loa le whāwhonga. Talo fatu foile malefo mai se tato to no o nei tai au fo so fa manu malo tato o dio Yesu Kristo le au le kalisia malo le so i fu manuia malo fo ni ngalo lue e sa ngalo lue le po ato o mai se o tato tapo i atu i le tu ala maia le na peri malikitara o te ala i le tai au lava le li ie o te vivi i a te oe i luma o le nu. O te whai pēsenga fo i a te oe i luma o tangata. Na wā ua siri lo wa lofa i le mau lunga o le langi. O lo wha maoni fo i wo o iao. Le atu wai. I e wha siri siri na o i le langi. I e iai le laro langi uma lo mamalu. Te tātou te talo mo le nganga pa ia. Wala whai o tangata, whai tua tua. O lo watu nu e tāpua i atu i lagu fio. Sula lo alofa ma lo wanga le lei. E maise o lo wha maoni. Wa ulia manui ai fo i le nei aso fo. A ngā lea lo mātou o tua. O i mātou o tangata i le ato toa. Le ala leo lo mātou wala au atu i lagu fio nganga pa i hai. A fio mai e te whapa ia le tāpua i ngā logo tunu. Ina ia i umea uma i le vi i ngā o lagu fio. O mātou wole ma wala u atu le suafa o Yesu mātou o lis whaola. Amen. O le a tātou pese i le atua, i le pese u saumia.
le faitauina o le tuspaia tusfifilia mo i tatou lenei taeao mai le tusfaitau aso e mau mai lea i le tusi muamua Paulo ia Korinito na tāupu e 15 ao le foi upu e 5 e o atu i le 5 ma le 8 Korinito muamua tāupu e 15 fai upu e 5 e o atu i le 5 ma le 8 o te faitauina nisi fai upu whaafonga mai e athionga pa ia alu tātou wali. Le au soe, o lau upu le nei, i le mawhai o nā vea o le māro le atua matofi o i lātou, wa iai tino ano matoto. I le fai fo i le ola pea matofi o le i uvali. Whauta mai, o te tau atu i ate o tau le mea lilo. E le mamoe i tātou uma, ai li ua i tātou uma. E whafua se i lava o le emo le mata. Pe a i lia le pūwha uma, a wai lia lava. E toi tu mai ai e woti ma le ola pea. Le liwa fo i tātou, a wai te tau na ofu o le nei tino i uwale i le tino o la pea. E ofu fo i le nei tino oti i le tino le oti lava. E a ofu fo i le nei tino i uwale i le tino o la pea. A o foi le tino, le nei tino oti, i le tino le oti lava. Ona tau nu uai leo le upu o tūsia. Ua whau matia le oti i le manu malo. Le oti e, o whea o iai lo manu malo. Le oti e, o whea o iai lo tui. O le nei, o uso pe le, i o tau tū mau, ma le whaanga e tia. Ia alu lo tau wha malosi na ngā ruenga le li, ma le lea unoa. Ina ua tau i loa, e le se mea wha lea o ngā, lo tau ti ngā i le li. Pamanuia mai le tua i le whaitau ina, ma lo tātou whalongo longo i nisi o ana whionga pa ia. Tu mau pēr ia te ielo na bi inga e whawawau. O nai mawhau whaunga whale a nganga mo tātou ka wā whauri nei aso. E sua whauri ta mā le alo, ma le nganga pa ia. Amen. O le matua le nei aso. Mo mai le whai upo e 5, fulma le whā, ma le whai upo e 5, fulma le 5. O le tusa whai tauina, ko le nito mua ni tā upo e fulma le 5. E whapea. E a ofu foi le nei tino i uwale i le tino o la pea. A ofu foi le nei tino oti i le tino le oti lava. Ona tau nuu ai lea o le upu o tūsia. Ua whau matia le oti i le manu malo. Le otie, o whea o iai lo manu malo. Le otie, o whea o iai lo tui. O le manatu au tu o le nei aso. I le whaasinonga le tuswhaitau aso le whakasai pe na whaongaina. O lo whapea mai, taua lunga i le manu malo. Taua lunga i le manu malo. Victory at last. So se tau sinionga lawa. E tuli matai uma e tangata le tau nuunga. Po le a lava tape nanga ma whaatinonga e whai. E tasi ar wha moe. Ia i umanuia. E whapena foi le tātou whōlaunga whaale whātua tua whai nei. O le ale tele o lui tau ma whawhi tāu li tau lai alwa ailo na tau nuuma. A waa pale i le manu malo. E pe ia e foi e se atu ti ngā. Ma whainga tā uma na ui mai ai. O le tāu pule e sfulnima o le tusi mua Paulo i le kale si Korinito. O loto e whamanatu atua i Paulo ia i lato. Le mata upu e winga i le toi tu o e woti. O le mata upu lava leo lote e na pea ma whaiti o inai. E te leo, wao tau whaase. Matala inga wa uru whale atu i Korinito le apostolo o Paulo. Honinga mai e se se tala inga Paulo e winga i le Korinito. I le kevisa toi tu. Ma le toi tu mai o e woti. O le atu nga lunga o Paulo. Nei a vere malosi o ia o onga se se. Ma mea e toi whale au ngai na i le tala le leia ke viso. Wa uma o na tala ina i o lato roto. O na mata upu lao le nei tae au.
o le whamalu si au o Paulo le kale si Korinito. E winga i le li ua o le tino whale lalolangi, e avea ma tino whale langi. O le tino oti, le tino le oti, ma le tino i uwale i le tino o le pea. O suinga i le o iai le pule, ma le iloa o le tangata, a wā le mea lilo le atau i le atua. Peitai, a o mai le ataimi, e peo le emo le mata. E whafua se iau na li ua le tangata, e a i lia le pū whauma. O le whailonga o le afiu whalua mai o ke riso, ma toi tū mai ai e uoti, mai e o la pea. O le whailonga le li ua o tātou tino angasala, i le tino ua whaama maina. O le tino pala i le tino i le pala. O le taunu unga o upo e peo na tūsia, ua whauma tia le oti, i le manu malo. O la Paulo, whapeo na whato i lalo i te riso le oti i lona toi tū manu malo. O le whato i lalo ina lava lea, o le tuia le oti, ua whaiva mea tau whawhewhe i tangata. O le mele awai tangata uma o na mita, ma whawhita i ai le atua. O le na fo ina mai le manu malo. E ala i o tātou o li o Jesu Keriso. O le whamalosi e Paulo i le uso i Korinito, ia tūtū mau ma le whanga e tia, ma ia alu i luma no lātou whamalosi na ngā luenga le li. Ma ia lātou i loa, e le se mea whalea o ngā lo lātou tauti ngā i le li. O le au foi lea le tala le lei mo i tātou, le au whafonga i le nei tae au. Au sauni atu i ti ute ma whaiva, o lama singa uma o le nei aso. O le masino, le mausuinga i le nei vai tau o le olanga. O ano anoa i whao so songa ma tuina nau leanga o le nei lalolangi. O to sina pe i ai o tātou loto. O mea ia o leanga ai tātou, ma ua oti ai o tātou wanganga. Au le whama alosi le tala le lei mo i tātou le nei aso. A ua tātou te whaavai vai. Tātou tau whetuli ma le whātua tua pēa i le li. Ina ia tātou manu mālo i le whili māna au. O le tau alunga le ngā ma le tau nuunga, o le tātou wholaunga wha le whātua tua o whai nei. Au le whina ngalo fo le nā o le atua mo tātou uma. Ia tātou manu mālo, whātasi maria. Ma ia tātou i loa. E le se mea whalea o ngā, lo tātou tauti ngā i le li. O le tātou wali o Jesu Keriso, o le atua o le manu mālo. Na ia whātou i lalo le oti lo na toi tū mamaru. Ma li ua le sa tauro mata ngā e whai ma whailonga o lo na manu māloa ia i le lalolangi. O le tau anunga le nāo na ngā ruenga whaola, nā fio mai ai le lalolangi. O toe fio ae i le langi ma awina mai lo na nganga pa ia. O le atoanga le nāo le whao le tanga na ia saunia. Mo oe mau le tangata angasala. O le mea lea tātou te le toi fefe ai, te a o mai le oti. A wau tātou mauti noa. Tātou te toi tū whātasi mai ai le ola whāwa. Na te li ua o tātou nei tino i uvale. I tino o la pēa. O le tau anunga foi leo le whiau na nei vai aso atoa. Mai le tulsi whaitau aso e pēo na tātou whaalongolongo ai. O tātou i loa ai, le pule ao hawa le atua. I so se vai tau o le o langa o le tangata. Mai lava i le ititi se ia o ina matua. Ai tau a lunga mea uma i le manu malo. Te ama vai le nei ola. Au tātou tūtū maupea, ma whātua tua i lo nā lofa tūnoa. Tau ia nei a e malo whaiwa Sāmoa i le nei asu. I le suafa manu malo Jesu Keriso. Amen. Se o tātou talo. Leli ia lo mātou o tua. Ia vi ia lo suafa. Ia whamanui na pēr la o fio le atua o le ola, le atua o le malos. Le atua o mele le uma. A wawa e toi whangulo o tunu, ma e whao popo mai le nei aso i lo mātou o. Au mātou o iai le nei la lo langi le tuma. E le mawhai o na mātou o. E whaatino fe au ma ngā luenga o le nei aso.
e au noa ma lo mātou mua i o atu i lau fio. E sula lo walofa ma lo wanga le. Whaafitai ta mai lau tau singa alofa. I le soi fua ma le ola o lo tunu. Sa e tausi ma leo i mātou uma. Au mātou mo moi le po i sa. Na e malutia le soi fua. Ai mai se foi o i lātou sa ngaru lua i le po atoa. Sa e lango maluina tō whanga ma malo longa. O lau whanau pua ngatia. O i lātou uma o whata otolia i ngase ma mai o le tino. O mā lo whaafitai le atua i lo wanga le le. E ui ai na ngalo ia i mātou lo walofa i tele o tai. Ai tele o whaanga lo ina i mātou. Nei foi tae au o mātou whalongo i au o fionga pa ia. E whapea o na tupu ai pea lo mātou whātua tua. E whamanatu mai ia i mātou. Le taunu unga o lo mātou wola. Au na e maise o lo mātou wola whātua tua i lago fio. E ama vaere nei ola e tau nuu i le manu malo. Ua uma o na e sao nia mo i mātou uma. Mātou whaafitai le tua i lo wanganga. O lo tau tō lua i nai i mātou. E whaamawhana whanai nai o mātou loto. E a o mai tei me le tau ngā le muai lo mātou wola. Ma tofo ina lo mātou whātua tua. Mātou whaafitai o lo manuia a inga teitasi. E wilawa le nei vai tau i swinga o le tau. Ai mātou te whātua tua o lo malu masaunga le mo i mātou uma i lo alofa. Mātou whaafitai i lau fio le li ia i so se ala o au whaamanuianga. I tu tonu le nei e tunu. Wa manuia i fo i mātou ma o mātou wainga. Whaafitai i lau fio le li ia. O lo manuia fo i se o mātou o tunu i Sāmoa. Sāmoa uma o tala whauto i so se i tuo le lalolang. O lo no nofo ma au mauai. Whaafitai mo mea le lei uma wa e sao nia mo i mātou. Whaafitai lau tala le lei wa whasota i ai o tangata. Ina o mātou whātua tua i lo sua. Mātou whaafitai fo i nei au nanga. O whai maala e whao o atuai lo whirangalo. I tu tonu maota malao o tāpua i ai lau whāngai. Na mātou whaafitai e sirisini mea uma o ke riso. O lo lavalo pele tō tasi nā whio mai le lalolangi. O ia sāu nia le whao le tanga mo i mātou uma. Ia tuma watu le vi inga. O le whamanu ma le whanetang. O le mana ma le pule au i lago fio e whao wao. Le tua mi o tonu e. O e si la fia lo o tunu. O i mātou o tangata anga sala. E le ato toa ma le mai mātou. A wau le tonu mea mātou te whai. Mātou le wha maoni pēr i lago fio. Te le o teimi e whai lava mea mātou te loto i ai. O mātou whātalinga turi le musu mai o logo ngāng. Ai maise o awa fionga pa ia. Mātou talo whamangalo i lo mātou wa lea ma le vai. Au mai i mātou. Ina ia mātou i loa na sala moi mea se ma mea le tonu uma mātou te whai. Ia mātou muli atu i lau fio ma le whamaoni. Talo le li ie, a vea le toto pa ia o ke riso na whamalingina. Whamangalo ai i mātou uma maloa tunu. Ma hou tangata whātua uma i le larolangi. Ua mātou tui na atu i lau fio re nei aso. A wai le ai lava se mea mātou te mawhai. Te au noa malo whātusi mai. Le ta mai whamanuia loa tunu atoa. Whamanuia le usua i se au mga ruenga o tiute mawhaiva. So se matata o ngaruru e ai lau whanau i nei aso. Pui mamalutia i lato uma i lunga o ala e feo i ai. Le lau ele o le me sami. Malutia i lato i logo. Whamanuia na ia mātou whanau i a onga. Leo ina i lato whamamau le whiri mana au. Alofa ngia fua ia i lato le loto matala.
talo le tuai whamanuia le tāpua inga I tonu o ainga o nai tamā ma tina mā ki tua uma a pe nao na manutia le soi fua I o ao lo mātou matai alo whangia I lātou uma o whata o tolia I ngase ma mai o le tino I o lātou whale o tonu o whale mai so se no fuanga o tausi ai nai mātua ma surufai ai o tangata le tua tausia I lātou uma ia I lau whaamalo longa I o lātou tino le malo los ni si foi o whengai ma tonga whitinga I le nei as whaamana ina pē lau o fio ngā lue ngā fau mai ma vai la ia lātou ai lau whaamalo longa o o ala whai mai whaanono anga whaamawhana whana lo nganga na mama to talo ia manuia I kale sia kelsia no uma I lalo la pa manuia si o mato o tunu I Sāmoa o I poi ma malutia I o ao anga le lei so se tu le lalo langi o lala ma no foi malutia I la to pa manuia el nanga de tio le nei aso e li pule ma le au fai ngā luenga tau sia I la to uma I o ao lo mato tai mana pela utala le lei ina ia tupu maola ai pelo matou fatu tua I lago fio o nisi nao a matou talo tele o matou manao ai pule oelo matou matai le faya o matou loto o matou o le atu mal fatu tua lo lava suafa Yesu lo matou le tu mau ilunga o matou uma maloa tunu le lalolangi atoa manuia ma le file mua lau fio le tua le tamā le lofa tele o Yesu te riso le mato o li whaola ma le mafutanga le mamai ma lou lava nganga pa ia I le nei aso ma aso uma e whaavavau lava Amen. Le na ua whaafonga le tunu I le tatou sauringa lotu le nei tai ao ma le nei vai aso atoa na whiangai malana wauna le sunga I le whaawhiangainga Reverend Tauti Anga Mamea mai le kālesia whaapotonga Kerisiano Sāmoa Wellingtone whailo leo masuia lau whaafonga ia meise le pulenga ma le tatou whainga luenga mole atoa le ngā whaaftai tele lava le sunga le whaawhiangainga whaamalo pena whaaftai mo sauringa lotu mātanga o fia le nei vai aso ya o le anganga o le atua ya na le poto ma le whaalinga e li lingi atu pēr na whaamanuyanga whaatupu teleina ya le silafia ma le iloa I le upu o le atua wā lava le tausinga o le nafu mamoe I le ngata I le yo tātou sauni ngā lotu e tautua I le atunu I le whina ngalo le atua whaafitai le whaletua ma le nofu alo a le ngata I leo le tāpua inga le kālesia ia manu teleina na nei aso ma la vasinga o le nei vai aso ma le whaiunga le vai aso ma tāpenanga o lona sauninga ia no la aso pa I o momua whaafitai tele lava o le taimi lea ua 25 minute ua te ai le fitu a mai alvi ingo le tua mai le whakasai Wellington ia o na tātou se atu lo le pol kalame le ata o le tai au tā alofa lava o si fonga ne o lomua.
Ata o le taia, siufofonga o le laumua, aso ngafua i le aso faraile. Ata o le taia. Malo soifua le tatou tunu fatalafatu le tai fou ia tai pele lo famlanga le tuela na tausinga le soifua mo wola na nem fain tatou tu filo le tai o matango fio le so faraile ia le wa sauni foi to tele tu taulanga luenga le vai aso ta pena tu mo aso malo lo tai o mala sa ia e ma futa ia inga mai kalesia ia o mai oil ni tai yo ni le vai le tatu li tio lo le me uma fa tai le tua fa tai le utapo inga ele fa di tira nga fa tai na yo una po fa fenga inga taulang tu sama tatu sanu nganotu ya me le vele son fu o iles freely va yo status ma lo fa tai ya le wa ti si va fa fa ni sila le wa ta pena yo na to ye fa va fo le tau fio totalo I tele o tau fianga mtanga luenga malo ma wo mnanga se tau fia ia me ya tatou ele tau fia o tatou le fa mua ya tatou no fa no manu ile tua ina yo so ni mai ya tatou fia o nga luenga ya ngalue melo na mana lilo ele va ia mata ya ele o ima fo la uli ya le tau te lo wo tatou fa tu tua ile li so ni mai ya tatou fuanga ma me o ma tatou te faia le fola o ini ta ya o tatou te filo ya o ina manatu ya ulia malni yaso ya le watato ulia tau singa lo fa le tu ma lo le fo lau la to uma fa nga luenga le mo istangata pa lo fatu fa malo atu ni tai au pa lo fatu ile to telo le tatu tunu ya lo mo mel tau tua ya tunu mamao ya fa peto no ni usila mo Wellington ne ya o nei des for really e umi fo le tatu tua tau na nei le fiafi ya o le ua tatou whangasolo I lofe au ngā ruenga le aso lo fatele atu ile tunu u fatalo fatu ai sunga I whawhenga ma whaletua nei tamam tina mātutua o le loa lo tatou tunu ma leu whawhenga I so se tu o le laulangi ia wha au wala nei mamoli atu I tatou whasalong o le tatou website www.samoacapitalradio.co.nz tatou frequency o le tasi ono tes ma le tasi whamo o le tatou frequency na o le tatou Facebook o Sāmoa Capital Radio ia mali YouTube channel Sāmoa Capital Radio patalo fatu nei tatu ompa anga leua mafuta mai fol tatu porkalame fa tail mafuta mai ia pali ia mese foi ia osiona tua amtua fatalo fatu ai ile sunga ya ofiti malo so ifo meluia ia Simeona pa fuina fa tai tersia malo lava ia sunga ela pepe solka me gilani lo teleatu ia tina mafo e fa tai lava ya ole sunga ya vaiti olo sua mali ya olo mafuta fa mai o sakari ya pani ya talsia ro ftele atu malo le tunu lu so o mafu ya mese foi se uso ya patsi olo mafuta mai kilani malo so ifu ala sunga sao ya ro ftele atu mo emr fatua mlainga aftai ya tudieta uli malo lava e mai hoi ya pe le son nei fatau lava ya ona nei le solufu tas ya ta ole solufu tas ya woi na ve ya woi mastete lo na limas furu amerika ya yo foi sela to asomalo europea lo fatul fatu ya foi mau ne kilani sunga fam to vea me australia ya sunga pasta tau tu mia lo teleatu fa tai tatu tu ya pula ep fi tango e share tatu o nanga ya pe te tango subscribe tatu YouTube channel
Ia lo nei tai o la tas tato pese. Na tato uo e whawhiwhia ngā marikolisi ele whiwhi. Ia ona whafonga le suinga le tau, talo le tau suinga le tupe, ia mwhanga solo to ise i tale walu, tato tala mai Sāmoa talo fōle, nei tai hau talofa lava, ia o le tautua le nei tiu fonga le rau mua mai Wellington, le talofa, kolisi ele whiwhi.
Tatou talo le tau mo le nei tai au pe ona fai lolo official vai tau. Ia e langi le le tau le aso le nei. O le malulu le eo whamawina e wha e a mawhanawhana sifuru ma le wha. O le aso a tai au ma tele ina pa olo sifuru wha le e a mawhanawhana sifuru tasi le e a malulu. Ia e a malulu le so e wha e a mawhanawhana sifuru ma le wha. O le aso sa wha malu maina i timu e iwa le fua le a malulu sifuru lima le a mawhanawhana. Langi le tau le aso ngfua ma le aso lua. E nei timu mwha malu le aso lulu stofi ma le aso whareili le vai aso fau. Ia, mo le taimi o le tai mo le au whangota i le nei aso ma le wha iungo le vai aso. O le so i Wellington o le afa lima le vaveaona pe e le tai. Sua le tai Wellington i le toi sifurulua i la wauli. Toi sifurulua minute sifurulua i la wauli nei. Ia ona toi pe le o le tai te o le ono le fiafi. O le asto nai, talo le tai mo Wellington mo le au whangota tai au lea. Sua le tai le te ala titi o sifurulua na ne le vaveao. Pe le tai Wellington i le sifuru wha minute te ai leono le tai au a tai au. Toi sua le tai te ala titi o le afa o sifurulua i le awa uli a tai au. Toi pe le tai to iwa minute i le fitu i le fiafi. Mo tātou nei polirua i mana. Ia, o le so, sua le tai le te o le lua i le awa uli. Pe le tai lua sifutasi minute te ai le valu na ne le po. Nane toi whasao atu, lua sifutolu minute te ele lua nei le vaveao, na sua ele tai nei polirua. Pe le tai le te o le valu le tai au nei, toi sua le tai te o le lua i le au auli. Ia ona toi pe le o le tai le te au le valu na nei le fiafi. Ai mo le aso a tai au, ia o le te le titi o le tolu nei le vaveao, na sua ele tai, pe le tai te o le iwa le tai au nei. Toi sua le tai le te le titi o le tolu na nei le fiafi, tai au le fiafi. Ia ona toi sua lea i le lata i le afo le iwa i le po tai au. Toi whafonga mai ai le tai, ia mona toi whangota i nei polirua. Ia le sto nai, te le titi au le tolu le vaveao a tai au e sua i le tai. Pe le tai nei polirua i le iwa tai au, po le te le titi o le iwa le tai au a tai au. Ia ona toi sua lea i le te le titi au le tolu i le fiafi a tai au. Ia ona toi sua lea i le afo le iwa, po le te le titi o le afo le iwa i le po tai au. Ia tala nao le tau, ma le tala o le tai. Ia oi lawa e lafo lana tupe le nei aso, swing o le tupe, tasi tala ni usila, ia maula u valu sifulurua sene Australia. Ia o le tupe Amerika, lima valu sene i le so. O le tala fiti i le o tala lua lima sene. Ia o le tupe Sāmoa le o tala lima sifulurua sene i le aso nei. Ia ma le pāangatonga tasi ma le toru o le pāangatonga. Tasi tala ni usila maula u tupe Sāmoa e tala lima sifulurua sene. Tala lima sifuru ma le rua sene. Ia o le swingana tupe i le so. Ia fa le tupe la iti nae whiololo i le tupe. Ia maano le anga le lei. Ia o le avanoa whaamirianga wa soifua. O la to umana soifua nei aso. Ia o tātou rialo was whanau. O e lava o le tupu o le nei aso. Ma le masiofo o le nei aso. Hei. Whaftai le tuela na tausinga i lau soifua. Ia leo tātou. Toi au riana nei tausanga i whaupopo i aso lau soifua. Ma luia tele lau was whanau. Tātou emaili lava na pe afia mai ni aso whanau. Aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia manuia tele lo aso soifua. O le tusi whaitau le solo maure isa i e fast food tolu fo yupu mua. Fast food tolu fo yupu mua. A o le nei o lo whaapea na whetala i mai o Iova. O le na whaia oe, Iako poe, ma na whaia oe Israelue. A ua le fefe, a wā ua o whaatauina oe, ua o wala auina oe i lou lava ingoa, e whaia oe mou. Ia o whetala ngā le li i tu se isa i e fast food tolu fo yupu mua. Ia o lo o watu ia Israel. O isi a fionga le li i mo Israelu o mai au isi a fionga whaatau nuina vai taimi ne u tātou iai. Ia tātou mai tauina nuu le. Sta mai nuu a o ka oka nuu la popo a lapi lesi o ia e o lo leo ai le tualo na nuu. Ia le tau te vai le taimi ne ia feita umai al tau tele o tangata. Ia au a ia le tuai se mea a. Ia o le voila ile ia su whanau o ile so. Ia te lolu tauina lo vola ngai u te pole pe mel tu se isa ye fa toru fe momo a ole nei o lo fa piona fetala i mai o Iova o le na faia oi ia ko poe ma na faia oi Israelu a o le fefe na wa o fa tauina oi
ua o walauina o i lou lava ingoa e whaia o e mo. Manuia lo wasa i fua, pese nei e wha manuia i uto was whanau. Happy birthday to you all, dear Manuia. No Savannah Rene, wa e auni. Ata tofa afetai, ole tu alava ia via. There to I fa afetai lo alofa winga Fia nato, walenga tai, lo wasafana lene ua ulia mai. Fa amanuia me atua lo wasafana. Fa aunga ina lo soi fuaya na fea. So se te lo fa anga mo ole ele umayo ai na pele there to I fa afetai lo alo fa winga se kwa e fo ai mai ai nei so te alo fa Talo fatu le tunu malot so ifo so melfa fongo le vavai le talo mena tupu le langi ne yaso tatu dia le solufu tasi le masina le o kuso o le solta usanga e tasiva tasilima le taimi le o le taua mua le langi le foi fa mawina fa pea e ile os fa inga fita ni usila ile no fuanga le ta o le Hill 60 to tono Kilibili ile campaign le no ngal le fa tasi ai Australia ni usila maisi malo le langi le taua mua le langi o le solta usanga e tasiva lima valu na vea ile taulanga o Aukilani manu ula to te whangaina tu ai ngā moli le ta o le Pants Dance e mawhai na kolosi tangata i so se itu o le awala ia lea tato wa ai nei lai le taloto o le taulanga i Aukilani
e o la moli e whekolosi ia i solo tangata. Au ki lani la le nuu mua mua ni usila. Au le so na tupu e tausanga e tasi iwa limas furuma le valu. O le so tausanga e tasi iwa limas furuma le iwa na aloa ia iloa ia Hawaii. Apo Hawaii e whai mastete lo na limas e fulu o le malo Amerika. Ia o tutuila mamanua e le o se stete o le territory. Ia Hawaii ia o le so tausanga e tasi iwa lima iwa na vea i o tō mastete lo na limas fulu le malo Amerika. Lea lava lo ngata istete e o mai taimi nei. O le so tausanga e lua afe na vea le tangata le o Tiger Woods. O se li ta polo fa profesa o manu malo le valus fulu lua ta longa le PGA Championship. Ma o ia fo i le unua i tangata ua ausia le matatia talu mali tangata e suafa ya Ben Hogan. E le tausanga e tasi iwa lima tolu. O le asana nei tausanga e lua afe sifuru tolu na vatua i e le whainga malo ni usila le malo si anga e le matanga luenga lea o le Communications Security Bureau. Ina ia lātou si pai ai i ani usila. O le sol tausanga e lua afe se fulu ono na tapu nia ai le taalonga o le Olimpika o le tau mawhanwhana tali malo o le nuu lea o Brazil po Rio de Janeiro. I whamomonga i Sāmoa le taimi lewa lea o folau le lau olive le sa malanga mai ai Ioane Viliamu ma le au malanga e watu le tala le leisi o tātu o tunuu. O le sol tausanga e tasi valu tolu sifulu na whaamawina i Ioane Viliamu na ia mai tawina i le tau nuu mai o mali e toa vainu upo. Sai upolu e malanga maila i sa la whai. Sa mawhai o na ia mai tawina ma whaamawina i lana api. E le watu o le tangata leo whauia malona atalii o ifu atu ia mali e toa ma songi atu i ona vai. Whamamonga na whamawina i le sol tausanga e tasi valu tolu sifulu. O le sol tausanga e tasi iwa tasi wha e le taimi lava lea o le taua mua mua o laulangi. Ea na taunu ua neai i nou mea i New Caledonia le vaa le malo Australia. Ea e tau o le HMAS Melbourne o le vaa le nei na whaatasi atu fita ni usila sa iai i nou mea i New Caledonia. O tā penanga ia ani usila ma Australia. Ia wale tau mawhai e so atu whaatasi i Sāmoa e pu e vai lua Sāmoa o lo ova aia e sia mani. Tātou tala ia, toi maua le whapoponga tai masani whaafitai lava. Ola e whawhonga le tautua le siufonga le lomua le tūna le tai au, ia tātou taimi le ua toi 5 minuti o na tāle o le walu. Ia le o tāpena mai tātou telefou, ia e whamano atu, toi uwhalofa atu nei tātou paanga mau o. Elena tupse, sunga le wanai mai, sunga ia o iana namula ulu laufiso, alofu tele atu polkalame, le fionga atu le epa matautia, ia malo lava non sai. Ona la tātou watu nei whawhiwhianga, ia mai lau whepese le heavy tama. Lo inga whasa mol heavy tama o tama mafa. Tama mafa, ia soso mai ilunga mali tātou whawhiwhianga.
te vale, o tu si pola o fale, o ina wa mi te vale, o tu si pola o fale. Ae, te pou pei se vale, ae, te pou pei se vale, a wai kota a vale vale. Hi everyone! New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup? Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission. Soifua manuia lo tātou atano o le whai ungo nei fo iwa yaso o tātou o lia. Au si maia lau whaafonga se whaapoponga foi o talo meo lo te tupu le tātou atano i Sāmoa. Mo le pui ngō pisinesi wa lewa ma loa lo lātou tautua ino le atano o, a to ai ma le pui ngā leo a tātou tupe maua
e le whaasea atu le ia tuno e whafo e ana ni pisinisi te tele, e iaia lātou whalinga o si mea e ono au maia i Sāmoa, ma whaamatua tu e malele malama ni lai sene whaatatu waia lātou la lai te tono le atu ma le Pasifika, o le vai mamau le ua toe liu wai ma teu le tū la whono, o le whare tupe tu te tono Sāmoa, e nisi o vaenga e te tau o na lio iai. E le fontanga le pāre mene na sau no wha malama i le whionga te tai o le atu Ai wales company warehouse te le ana sau taru nek. E no mai umale au fai warehouse a Sāmoa o atu ilo officer ma fai atu ia te au lapa tai au lauli. O company le o le state hold company le si malo tele. O lo lato ngao sia uma o loa i fafo. A le ua mai a matana whaatu tua lato la vas Pasifika. O lona wingi. E umane wa take over sao lava ele company le Pasifika ato. E na whai elo suenga sa ta pai le fionga li ministao lai sene. E a mani ministao ia fata sila mamao le company le. Ai mawa i fonga sao. O mana avele lai sene le company le no fo inga le na umane. E a mawatangia. Ele umi lava. Ona i nei company le. A ta puni umaloa tato pisinisi warehouse. Hardware. Ea, le lana whai e lor tonu, ta puni alo ia, ma to revoke a toa le pisinisi na man laisene lea. Ona la, o le puipuinga lea tato te concern al temiri nei. Ea, matana wha ululu mai o le mea mana ia, ma le taungo fia o loa. En tato taunu ulola le monopoly le, sao no iei le, visio sui. Ea, o le whai lon tato wha tontonua wana o la tou. O le a whai al pisinisi nei, mana o la tou fo e manufactaina, o loa mai le mea lau le tau le tunu e mai e. Ma ua whae loa lo ia le whionga le taitai o le atunu o le whontanga le pāremene, ua toe whaale au ngā ina le lai sene na tu inatu i le company. Ua sile tu toa nei le malo ma le teu ngol tu la whono o le whale tupe a Sāmoa. I se tasi o whaafitau li leo ua te tele ane lava lo na whaatupula ia, o le malanga ma au whai pisinisi ma isi atunu, ma whaipoi poatu nisi o lii matamai tai o Sāmoa, ma whaongai nai o tātu tangata e whaaui ei lai sene o pisinisi o lo fia whaatu wina le atunu, muli ane malanga mai o lātu tai to lua ma whanau i nei Sāmoa, ma whaawau e lore pisinisi lea o lātu tonu ia e ana pisinisi. E foi se di whai pisinisi mai saina o lo tuliloi na lava pēr le nupi wha, ia lana no ngā tupe pe ona sau no i el tai o le atunu. Ona whaongalo leo tātou alo mawhana, ulela sau no tonu ia ia. Yonga ia whiu. Wa suru whaafi atu le alo leo Sāmoa ia tau. Tau mwhai so soni le mea tupu. Wa tupu maola le pisinisi. Ona amatalo le na tamino milo tangata lea. Wa toi foi whai le sion tau lua. A tia il teine Sāmoa lea. Malana whanau. E o mai la lea so. Le foi nto whaafonga iai. Wa behind the lone lupi fa. E poi sa tato fa longo umala va iai. Ma o le tūla lea o lena matuari lifa iai le taranoanga ma le whionga li minstai. Pui ngana nei. Pui ngana nei tu low lava I loop household tu la whana. I leo mai tangata nei fa o ngā tātou tangata. Ma tātou tama whanau. E no mai lo le apalai lai sene I lunga o tātou tangata. Ma e o mai le so o le whai whetula ingai. I lo ia mawham sinonga, ono mea ia watutupu. Ma ele lai titi ni ta upu le lau whionga le. Ong whtalai, ta pāfo I le whionga min sta tupe. A whonga mai fol nupi wha. Po o wheme wo iai ai ta lafu nei no mai tangata nei whai. O watu du 5 miliona. Pe o whawhenga te tongi lau alu le market sales al bank. Isi mea au lei tua pito I sili na o ngonga le mene nei. O whonga ino tātou tangata. Sau no le whionga te tai o le atunu, o le ano whale tonu lea o le tau mawhainga, e toe liu ma toe teu ia lea tu la whono. Wa toe whangu ma toe whaamanatu mai le whaamasinonga, e le mata opu le whatu a whaia I eise whaai unga o se ali e lua sa whuma le lua tau sanga na matua, na ia ave whaamalo se teine titi se furufitu tau sanga, ma tuu I se whale tu fua, ma whaia I eni winga mātanga. O se mata opo na tūlai mai e le tausanga lua whelua se furu le wha. Mai o le uwha whalipui nai lea li I mora se furu tausanga. Na amata mai le wha salanga e le se furu le wha tausanga,
Ai ona o reporti le leo lona soifuanga, a toai ma se whātu e senga sa whaatino i lona ainga, na to e sea mai isi tausanga, ai tu ina tu iai le se furu tausanga e whaafat pui pui nai. O le toe whawhangu al whaamasino e le mata opune nei, o le pui pui ngā ma le marutio soifua o alu tamaitai o so o se ainga, e te tu whaata se i la fioanga, e ka le sia ma ainga uma, e mate tu wina lo lato saonga le mung, ona o le maa losa le tu ina na ua wa aia nei i le nei vai tau, ma wale toi whaawasenga i nei i lato wale ai se whaautou tanga poto, le whaatino ina o iei tu ai ngā sori ngā tula whono. Wa tau fia le whaamasinonga le whaasala la wino swafa ma nuo i la ua waha fia, ona o le pui pui ngau le tamai tai. Wa whaama alo i o feo le porkala me whaata oto, mo le vai aso anga numa mea sina, wa suia i le vai aso le te wila pe o le masani ai. E le porkala me si fonga le lau mua, ma sui mai i le whaala popotongo tangata tā whao mai mua mai le atinu. Na sauno ai le fionga ia ai i whanaia natu tau le alo. Ia le tātou mea sina, e amataria lai le aso tolu se furu, ia o le masina nei, whae unga le masina nei le aso sa, o le sao ni ngalo, ia le enta tala ai, a o leua o le sao ni, a leo na sao noa, ia lau sunga, ta se sai le tūranga, tātou kirikiti wha Sāmoa, o le lavu a mata, o leua a mata le tātou latou tamisanga fuia, isa ili mai eile, ia le top 8, top 4 mai Upolu, top 4 mai Savai, ia mole vai aso tonu, ia o le tātou Mensina Festival, ia o le fofuangana lea, ia o leua whaanga solo mua ia lantou tamisanga ia, ina ia o atu le vai aso leo le Mensina, ia ua mautu mai tātou au e valu pito i runga li i matamaitai. Ia sa ili i o lea, ia o le auro le afi, ia i le vai aso leo le tātou Mensina, o le aso sa, ia e whaatino le tātou sauninga, ia i le moto tūpulanga le whakasa i songi i le ono i le afiafi. E ono i le afiafi o le whaatino ai le tātou sauninga au tū, ia sauno ai fo i le fionga i li pāre mia, ia o ia fo i le teitei fono o le tātou komiti o tāpenanga o le Mensina, e ta tala loa ia le tātou whaaringa o le neitau sanga. Ia no so i lea ma tātou whaevanga lia, e ono a tātou au talavou leo a lautongia, ia se teimi o na whao o mai leo o ingoa o tātou au talavou, ia o lautongia mo le tātou wha moe i le pōlea. Ia o na pō i leo le pōlea sa, a o le vaenga le ala ausu mai le tae au le songa fua. Ia e toi a o i e a mata i lo le tātou kora whaino le tātou kirikiti wha Sāmoa, mata lava i le iwa le tae au e whaatino le tātou malai, ia whaavao maa lo i tuana i mato. Ia o ina leo le atapu vai tasi ai, ia kora whaino sa li mata mai tai, i le asonga fua ma le aso lua, le aso tolu suma le tasi ma le aso mua. O se tema, ia so oile ma se mi whaino si le aso lua o se tema i le aso lulu, ia le aso tolu o se tema i le aso tofi. Ia e whaatino ai sa iringa si ampini tatou kirikiti wha Sāmoa. Wa tāpena fo i le pūlenga mo le ngāse se ino tau mawha Sāmoa, e whaalau iloa ma o i nei alo ma whanau po tangata tā whau mai mua mai whafo, i le whaatinonga o tau mawha e pe o le tau whono, pe sua vai salo ko koesi maisi, ma maua i lava noa e tau ma mawhai lea tino. O tātou tala fauia, manuia tele i le whaai unga le vai aso si o tātou ainga Sāmoa, whaasoi foia. Tala whalawa le whaupopunga mua talafou mai le siwafonga le lau mua i Wellington e mo le nei tae ao, haso lua se fulutasi au kuso lua a whelua ono. Ua folafola le vaenga whaupu whai ale Greens, e toi whaafo i le polkalame o tau ma whaafana wā onga, i lona whaatulanganga na iai mua, ma whaalawa i tele atu mo isi a onga, pe a manumalo mai le pālota. Ua tā ua le pāti a whai ai manumalo mai le whainga pālota, o le alatou whaamauti noa foi, se whaatupenga tu mau mo le polkalame o le ka ora ka ako, le ana toi whaingoa ina ia o ke topa o le health school lunches, na whai ai le whainga malo o lo iai nei ni suinga o le polkalame, ina ia whaititi ai tupe whaalu.
sa ia ini whaafitauli i le amatanga o le polo kalame fōu e au fia ai le o nisi o tau mafa. Whaapele tapuni o se tasi o kamupani sa tāpena ina tau mafa. Pei taina sau noa le minista langolango o a onga David Sāmoa ia me ua toi titi a toa le se lau pasene o tau mafa ua tau nuu i le taimi a tofaina i aso taitasi. Ma ua whaititia whaitionga i le silia maleiva se fululua pasene. Ua whaititia fo i le tau maasani o le mea ai e tasi i le tolu tā la 5 sene pei tai e finangalo le Greens e la tau te tuesi itia le whaatupenga i le ono tā la 5 sene mo le tau mafutanga e tasi. Na sau no le taitai o le vaenga whaupufai Marama Davidson. O le awhalawa i te le atu fo i le porkalame i le tusa ma le whase lau o isi a onga ma mawai e le isi se lau 5 afe o whanau se tau mawhatanga i aso taitasi. Na tā ua Davidson o le ave e senga o le whaatupenga ma kone karate mai i kampani i tutono nuu na mafuai o na ave e sea fo i le whaitau se lau o ngaluenga a tangata whai ngaluenga. E tusa ma le awha o tau mawhatanga e le i au sia tūlanga maulalo mo tau mafa pāleni ua whaateleina o taota o tau mafa ma ele o mautinoa fo i se whaatupenga o le porkalame o loo iai nei pe ama vai le lua whelua valu pei ona saunoa le taitai o le Greens ua fuafua le pāti e toe whaafo i le tāpenaina o tau mafa i tutono nuu e ono toe mawai leo o atu i le lua whe o awanoa whainga luenga ai o le whaalau te leina o le porkalame e ono mawai fo i le isi a iwa se lau o ngā luenga fou. Ua fuafuaina le tau e whaatupea i lea whainga whaavae i le whase lau fitu se lua miliona tā la i le lua whelua fitu ma le lua whelua valu ma o le asi iti atu i le ono se lau ma le 2 miliona tā la i le lua whetolu se fulu ma le lua whetolu tasi. E whaitau se laua wanoa whainga luenga na talosanga i ai fō mai po nurses fōu whato a whaauina mōni ngā luenga lātou tele i mawaina pe whaamanuia ina i a lātou talosanga. Ua whaalia le uni o tausi soifua, le whaanoa noa tele i le whaanongo atu i le toa titi ma le le lava o fō mai i whale mai peitai e le o talia ina le tele o talosanga. O lo oanga i atu le au nanga a le soifua malolo i nā New Zealand i se tūlanga onga. Ona ua matua whaatumulia le pito o whale mai mo whaalavelave whaafua se i le ED ma isi potu ona o le tele o ngase ai tau le ni fō mai. Ua lia ele nei mata upu ina ua whaailoa mai e na o le toa 5 tau si mai whaingaluenga tū mau pe full time na whaawhaingaluenga ina e le Health New Zealand i le tausanga taluai. O le isilea mafua anga ua toa tele ai fō mai whaauina ua malanga ese atu i au se tālia ona o le fiwe sa ili ngaluenga i le mai ai o le whaitau se lau o i tū lau ngaluenga whaataitai po o placements e au noa ma se tutongi a Megan o Aukilani sa whaauina mai i lana Bachelors of Nursing i le whaiunga o le tausanga taluai. I Aotearoa e tau i tausi soifua fōu o na talosanga mua wanoa whaingaluenga mo i la tau whaatoa whaau. O nisi e talosanga e ala i le porkalame a le te whaatuora e tā ua o le ACE. Ai o isi e talosanga sa o lava i whale mai tūma oti po o whaala putupotonga i tutonua nuu ma isi au nanga tau le soifua maloloina. Pei ta talo na whaau o Megan ia mati, ua silia mali se launga luenga whaatau si mai na ia talosanga i ai, aile i manuia se talosanga se tasi. Na tā ua e Megan, o le benefiti o le job seeker, o lo o whaalangolango tele ai le taimi nei, a o tau sa ili sana ngā luenga. O lo o fesosoani le soifua maloloina i whalewhainga luenga, ina ia whaawhainga luenga i nā ini tau si mai fōu, e o atu i le whase lau, se furuli mawheta la mo nuu tū taulanga, ma le luas fulu awheta la mo nuu i tua, pei ona lipotia e le litio New Zealand. Ua o Aukilani i se vai aso pito sili o na maualunga ai le au whainga o tangata tau fia i whale mai o no le fulu, pe a fua i le se fulu tau sanga o tuanai. E se lau fitu tangata na tau fia i whale mai e whai Aukilani o na o ngase o le maanava po o le severe acute respiratory illness. Mai le aso iwa e o atu i le aso se fulu ono au kuso. Ua si tia lea foi numera mai le se laulua 5 na iai i le vai aso na mua atu. Na tā ua i le PHF Science o le fua whaatatau o tangata na tau fia i whale ma i le vai aso ua mawai o le mawalunga lea ua whaamawina i Aukilani talu mai le luafe se fulu 5. Na saunoa Dr. Hannah Cooper o se fua mai o le soifua maloloina lautele i le vaenga o whaamatalanga tau le soifua maloloina a le PHF Science e whaapea. E le whaapea wasili atu le onga o le
fulu ile nei tausanga na ilo tausanga wa mavae. Ai ua si itia mawalunga le numero o tangata ua afia ai. E to atele o maua ile RSV ma le rhinovirus. Ua faalia fo ifa maunga ale PHF Science. Le si itia o telefoni e faa o atu ile Healthline ma ua mawalunga atu lau fa inga o telefoni ile nei vai taimi na ilo le luafe lua tolu, luafe lua faa ma le luafe lua lima. O nisi o fale maa ile atunuu e pe o le fale maa Palmerstone na lipotia e ngase na faatali mole silia ma le se furfituitu la ile ED a ole iwa aia se fo mai. O tamaiti pepe ilano le taifata usanga matangata matutua ono sfulu lima tausanga ilunga o lo otele ina tao fia i fale mai ona ole fulu ngase ole maa. Ile luafe lua ono o pepe mafana ulaiti fo ile vaenga pito sili ona to atele na tao fia i potu tinga aina ole ICU ona o ngase ole nava. Ua faalia i maunga fau mai le Health New Zealand. E lata ile ono afe isi tangata na faya tui pui mole fulu ile vaiaso watua nai. Ile amatanga o Auguso e lima afe tolu se lau lua se fulu walu tangata na faya tui pui. Ai ole vaiaso na mua atu e fitu afe fitu sfulma le ono tangata fau na faya tui pui mole fulu. Ua maitawina lawa le to'atelo tangata e tutu i tiu po o laina e fia maua ni uluia ma auwivi o ia maua fua o vaenga ia e maasani o na la fua ai ele au faifaiva i le la pisi. Ua matua mawalunga mana onga mo uluia ma auwivi o ia maua fua i au kilani saute. A ofa au au pea o na mamafa le tangata o le soifuanga mo paketia a inga a watau mafa. O vaenga i o ia o lo o tufa ina fua e ala ili poloketi o le kai ika e ngā lulu e faatasia i vao faala potopotonga o le lika si le ai au mai ai ia faapea le papatua nuku ko kiri marae le ai ngafa ma le tufa ina atu. Ili potia le leitio New Zealand faapea o le toatele o tangata i maangele e faitau fia i tu lai tutu wai faatalitali i laina mo uruia e maasani o na tatia ai e pisinisi o faleia ma le au faifaiva fai pisinisi peitai e tāua tele nei vaenga o i ai tau mafa a tangata Maori, Pasifika, ma le au Asia. Na tāua i Marianne Carter, e whaapea o nei tau mafa, ua avea ma whaamanuianga tele mō ia, ma isi tangata o lo whea ngai ma whaafita au li tau tupe. Na ia whaasoa ua si itia le tau o le tele o loa tau mafa, whaapea le sua uu. Na tāua fo ia James Lawi, o le anga le leo le marae ma le lika si, ua una ia ai o ia e whaasoa atu fo i le neife sosoani, e isi tangata. Mo Bob Tavioini e whaapea o lui ama awivi e toi whamanatu mai ai se awala maasani ma le leo le kukaina ma manai ai le tau mawhaia le ua amatao na mo watu i le isi au ngā tupulanga fau. Ua onos fulfitu tau sanga o lona soifua ma ua ia moli mawina le toatele o tangata ine yaso ua whaalangolango i tau mawhavave e iai le KFC ai ua whaatuatua na e iai tau mawhaia o ngā mole soifua maloloina. I taalonga, ua whaalawilo mai le awa le orpeleki leo le awhetau i ma le awa Afrika i saute i le tolu le vaveao le aso sa taimi New Zealand. Ua toe kapeteni ina e ari savea le au mo le la taalonga ma Afrika talona malolo i taalonga mua e tolu o le malanga taamilo. E se fuluvalu ai taalonga savea na taaloa ai ma Afrika i saute. O le au peo na whaalawilo mai ua iai Ethan De Groot, Cody Taylor, Tyrell Lomax, Josh Lord, Fabian Holland, Tubova Ai, Luke Jacobson, Ari Savea o le kapiteni, Cam Roigard, Ruben Love, Josh Morby, Jody Barrett, Queen Tupaya, Will Jordan, Damian McKenzie, Asafo Aumua, George Bauer, Fletcher Newell, Anton Zegner, Peter Lakai, Kyle Preston, Anton Leonard Brown, ma Leroy Carter. Tala fōia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Malo vaftai, ia, o le iwa le tau nei, le isi iwa puponga o tātou telefou, tā pena mai tā se salem sem, tala mai Sāmoa. Ana fa solo len fenga im tatu tala ni usila nei o le taimi o le urus fulu minute o te elvalu. Ia, mena tola tatu watu is whawhia fianga, ia, wala vale whawhia fia ina o le tunu o tā pena mo fia au mga luenga, ia ringa te lewa o ngā le whanau, me te wina langi le lei o le tau oka mahalo. E isi teine talavou le na sue Australia po New South Wales. Na alu sa valivali na uia le tonga vao, ia e pita iane, ia ua mōle tala whanau no wa fia, o whanau lon soifua.
Mo tātou sa vavali ai loa lava i le saonga le mu, so se vahenga o ni usila, po fea lava le tunu u na te ia ua le halu to tasi, wa isa upanga e te lua to lua. Ia, ili sia sona o latu loso e mela ulau papa malo ana pe mita le umi iwa pe, ia o ulau papa la lea o te savali. Ia ua fo le pe ala to o ia le lo, ia fa le leo na te ua so maise maile. Ia, po aise tangata, ini ta maiti vo in tangata fo ia o mai o sfai. Ia fai momola talo leo le ia te ia ai ola ua fo tuanga na wa. Ma nei vai sa upanga te lo to lua. Ne wa isi me fale tono lo ao po ala isi te lo to lua. A vela o telefoni ia u sa fong vai. Le ma nei le so se vali ave so mitia fu fale o leo. Ini te ua yafu ia e pala ile su o le afu sulo ofu ia na e malili ile a mesta toni usila. O le ma lulu de tau fatalo fatu ile sunga ia after ya mosa le mafuta mai Melpone ya sunga pen herd mai taunaki ya maloli nga lulue e mese fo ia oile si tato ya sunga mawa itawati ya sunga heni taito maloli soifua ya le uso ya plin masua maloli lava nga lue fa ya mose ma New South Wales atalo fatu ile ya erikam oe maloli lava fa tai ele na tupse ya ole sunga le o nai mai malo ya ola tato wolo le fa fianga ma le pese le vaiva vai fo ni te mil tai o tu al si fo le mo lo so lo minute o te nei e ele valu Osolela susulu mai ma o mana tu ai la usamo lo lu o tino fo ai te fa apete na ngalo tu o ele ma ai Sāmoa o le penina o te fia fia i ai Osolela Susulumai ma o mana tu ai la Sāmoa lo o te lofo ai te fa apete na ngalo tu o ele ma ai Sāmoa o le penina o te fia fia i ai Angi mai se tangi e mamoli atu ai Alo fai la Sāmoa matalasi Angi mai se tangi e mamoli atu ai Alo fai la Sāmoa matalasi Solo solo la foia non a paolo le sani I ila le sugia e le masina me fa a pefea la ngalo tu oea ita Sāmoa o le penina o le vasa pacifica o ao le lea ma solo solo la foia non a paolo le sami I ila le sulungia e le masina me fa a pefea la ngalo tu oea ita Sāmoa o le penina o le masa pacifica Angi mai se tangi e mamoli atu ai alo fai la Sāmoa matalasi Angi mai se tangi e mamoli atu ai alo fai la Sāmoa matalasi Tangofie, le afi, le asava, le vali, le la, volinga e penanua
whaapepea Nangalotu o lou ingoa Sāmoa o le penina o yo le masaloloha Mamatanga fie e aki e asa wali E la lelei poringa e te la nuai Te whaapepea Tangaloa tūlo ingoa Sāmoa o le penina o yo le masaloloha Angi mai se matangi e mamali atu ai Lo ua lo whai na Sāmoa matalasi Angi mai se matangi e mamali atu ai Lo ua lo whai na Sāmoa matalasi Se matangi e mamali atu ai Lo ua lo whai na Sāmoa matalasi Angi mai se matangi e mamali atu ai Lo ua lo whai na Sāmoa matalasi Manu malo se pepa tala oloa mo au whaatau le back and same po le New World. Pe utu fua fo e lau ta vale le papo le pipi. O wha manu yanga nei, pe e manu malo mai se se i le teaching cell i aso whare le taitasi. A lafo sau top up tolus furu tala pe sili atu e maua lo ua vano le sei. E wha pena fo i pe a lafo sau se le ni e tolus e lau tala ni usila pe sili atu i Sāmoa i le mai casual teaching cell le wha anga i le ClickX. E lima wha ilonga ta i se lau tala shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers, sa i se lautala o le asa ina ia sofarei le taitasi. E iai ngao le nei whaapitoa. Sekia Digisel. Hi everyone! New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup? Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Le lei lava ia le nā whaasirisinanga whaftai New Zealand On Air ia mo le langolango fo i le tātou tautua. Ia whatalu whatu sunga saulo maa lo ngā lue tapu taupau manuia le iaso sunga konilio nun malo maa lo lava. Ia le uso ia risati manuia le tai au. Ia mese fulfatu ia Rita lo whatu Rita manuia le tai au whaftai tele lo whatu toina mese ia sunga misa amani. Whaftai lo mafuta mai au kilani ia malo sunga ia tu mua malfa ia tu ia se lau le mafuta mai Brisbane. E ia ile saunoang on nafi ile fonotanga al palemene o lo whanga solo ni fo i vai tau i Sāmoa. Ia na whai e whelafulafo inga al palemene. Ia ona tūla ia nele o le palemia le taitai o le tātou tunu sunga ia lauli le mani atoa le watea polota i Val Schmidt. Ia mai ia whai le saunoanga tali fo i tau i le saunoanga le taitai o le tuangai. Le ana na utango oto mai le vaenga leo le saunoanga te loe mana ia fo i whaalongolongo whaafonga i le tunu monise ele i whaalongolongo whaafonga i ai. Mana tuato o tele nisi wala tō maua ai monise ele i maua le saunoanga mātango fiele tono le palemene nafi.
Ia le vaenga leo le tausinga o le file mua le tātou tunu. Ia whaafonga mai la iai. Aftai mo le vanoa. A tonu o le i tu lale nei la o fionga le whangawhetalai wa. A tau tau nuu ai le mta upu nei. Mai whaftai ale tala mai o lau tau whae. Whaeru loa sa unoa ngā le fionga le tupfia ia opa. Ia whamuina. Ina ia tala noa le mta upu nei. E leo toi nā maselaina la o fionga le whangawhetalai. Ua matua vesi ale tātou atunu. Ono me nei whela wa ingo upu ma whamatalanga. Le wha ua sa unoa. Na o fionga le tai o le itua ngai. La tāpua i Sāmoa. O aia file mu wai le atunu o tātou. E le tau mia lo tau fina ngalo whaalia. A le eva noa le tātou mota tātou te whaalia. O le foi eva noa lau tau ai a te tau i lunga o penga ta whai langi. Pau wale o le mātou tārsanga. Se fua mai o le fua atu. Nanga e se le whaalinga o fina ngalo manatu malangona. E se la le sau le o matua o vai ale le mi ngao mai a matou. Lau le ngaoi, lau le pepelo, lau le loka o le pale mia, o aia upu whapea. E leo ina e le mātou te tārsanga atu ai, ua lava lea. Tātou e while mwai le atunu. A le lava tau te tau sili o le whaalina o lo tau sila ngalo. O lau tau ai a tau. E se le whaalina o le whina ngalo. E se le whaalo a taua. E se le tau whaaleanga. E la tau mwhai atu ne fōfō. E le lava lea mo tātou. E le vau atu e sauno mai i le malanga al Minister o Tupi Hong Kong. Ma whesiri fia mere suina taua, e ni whamaumunga. La le tarina mai, e le isa mea. E ale lava e laulau mai pēa, ma laulau mai pēa. Lau a fionga tai o le itua ngai, a tonu le tae ao le nei. Ma tau te tatalo atu, wa lava i. Tu le epa wai au wai loa wala ia Sāmoa. Wai lofo ia ngā luenga na whai mo le atunu, e le lilo le langi me uma na whai. Alasia mātou teimi. O lala upu, sa e tu la i ele luas furu onu tau sanga e vem pale mia, le fato a se furu masino lo pale mia. Alale me ne lau. Nā le whaafonga le atunu, le lau peo lo fatau vaa, malau lea mi o tonu, malau leanga, malau ngaoi, malau pepelo. Tangi ale fatu malele ele. Nanga le manua uma o ainga, manua lo tu malo, manua uma o fasino manga. Ala e la tatala la faiatu. Tasi ala me suru e, o suru fam sinonga. Nan me le wai, famaunia contempt of court, famaunia contempt of parliament, e le fo to fa popo atu manisio morianga talu lea. Talu lava lo le ono sai mai le me le tau faiatu. Se e tumu le ava mal fa lalo. E si la fie le tu al fa lalo i la ufionga. Ai se an tātou nuti me whātasi. Nā le mena iai, lua suru ono tau sango e tu la i le malo o whea. Sa ala lango ma le whatu atoa. Ala me le tu la i ma le teimine o le whatu ata tu la. Ala me le whai. O le whātai te inga le nai whai i le si pāle mia le so o i le tunu. O le lau o le lei loa whai se mea ma le le whamaoni. Na ua whionga le whangawhitalai. A whai wa tala non ta upu i le so. Tātou wola i le ute i awane i tō tupu tai au. I umatu fōri tātou whongone nei. E a mata lo fō i lea oka. Te o lea e wholo le o ono mea i e alu. E ta talo atu. Talo atu i lau whionga i le alo mali e tō atu i le pasai lele. Mani le ngoi ai ono, mani le ngoi. I au tau fina ngalo mali li. Tātou whaia se amatanga whau pa whapeo lea. Tātou turu male ai, kawai oi ma popo ai mo file musa mo tātou. E sa no fo i nai tu. O i nai pito i siri na nganga le anga mai. O tō ai nga mo tō tangata. A whafonga mai, o mātou ai nga mai lango umal whātua tua i le tua sa mo watasi. Lewa vatu lau tārsanga nei tono parmene. Maali lie. O tō umo lango le vanga whai. Leu tō whafonga mai le tāheole nei. Tā ofi me nei. Yo tau fina ngalo marili. Tau sira file mu o Sāmoa e a mata atu i le so. O le tatalo le na. A whai o ia mawai le file mu o Sāmoa. Tātou whai le awala file mu ai. Talo atu ma le nganga whaaloalo. O e umo lango i le ainga o le whātua tua i le tua Sāmoa tasi. O te tatalo atu. Tāmale mole wha file mu Sāmoa.
A pena foi le mātou te talo atu le nai tū. A mata mea mai nā, lewa mātou a mata mea, tātou whawhile mu Sāmoa. O le mātou te talo le marangang whaalalo I lau whionga whongfitalai. Mana tōna ua whawhonga le tunu ui le saunoanga malama le taitai o le tunu. O vaenga a mata o le saunoanga upuana o le whono, o le vaenga muli a le na mafue na utu atua ilunga o le vaenga nei. Ia, o nā ua utou whawhonga le tualalo, ila tō umai langolango ina le vaenga whawhai al fast. Ma Sāmoa atoa. Ia, a sila mai tau mai lava le ngā solonga le senga o whiri ngano le tātou tunu u ina ua iei vaenga whawhai e tau vāpo o i taitai ia le māno Sāmoa fia tau sangata waile wa umal temine. O ina lia e ina tupu ele loto whitanga I uto telo tangata. Ile amatanga o mainga o whesese inga I na ua iei vaenga whawhai e tau vāpo al mesa iei le tau teloa na o HRPP lava sa iei le lifa I langolango tangata I iei se vaenga tele lau tu te tau vā. Ia, nā whai eri whono le mātou fo I tau tua le tātou I tōsi whonga lo mua. Ia, nā whata atia I māla fua na sau noa mai ei, whai sau noanga le mātou pule le whionga whamsanga. Whata atia le lei ia le whaavai muri I mātou I mata upula nei. Aua ne I mātou tala noa I mata upu maale ale ia, aua ne I tala noa I mata upu tau porokiki. E o I tala mai Sāmoa wa ai o le mafua anga. O le whina ngalo le li pule na whata atia ia la fua ia. O nao Sāmoa a inga umatangata. E tu sape e se le vanga wha upwhai e ai malangolango a inga umatangata. E le mwhailan wha leanga ia ulo ua a inga. Papena fu oi. E le whaina e tango wha leanga lou lava a inga. I pe o le mafu anga na lea lau atu alano marita I tai o lea tunu. Ia o le vaenga tonua lea o te manatu ea o ngā mo tangata uma. O ai lava e whaiele tau o te le wha atonua lea tonua o te lea o I atu. A ua leva na mātou tātā longo atu le mta o purene. O I lava le whaiele tau wha leanga I lunga na social media. Aua e te comment wo I ai, aua e te tango share. Tu sa na ua aliali le vai o lefo I tangata. Ia e comment ne mai tango share. Ia wa tātou vai umatua ia. Al mane na tau singa o le file mu. Lea ua sau no manino ale tai o le tātou tunu. Ia mane ia si ala fua. Ia o le ua fau le ala fua le ufata atia mai ma le tuala. Aua leva na sau o le tātou ritio. Salona tau te mai tau o mea mai se a pā anga si ufonga le lau mua. E mā tau te le pa I vaenga ia. A fwoi lai ma e ua umana mai whatatia le I ala fua e mulmuli. Le whapeala o mātou vi ia mātou. A nanga nai tau te mai tau mai. E le pa I si ufonga lau mua mta upune. Whata ua lava. Tūlanga tau awa onga so I fua manoloina. Si le fia le tūla fono ma vaenga uma tā ua mo so I fuanga. I nei atu ia ma Sāmoa so se vaenga le tunu. A ma tā upu lava nei. Ia e tātia pe lau whai porkiki. E se amanatu I tono le whalifono. Ai o mai whafoi a inga Sāmoa uma. E le ma whaina whaaleanga ina e leisi. Ia, nā lau atu o lalo mai tai o le tunu. Le ale vaenga whai e te langolango ina. Tātou hanga I luma ma tausi le file mu. Ina ia manuia o ngana e tātou te maiti. Manuia le soifuanga le ia tunu. Ia ma tātou o uma leo lai whaavau. O e leisi au ngai vesi e neila langi e uma e. Ia, whaintatele taunu unga taunu. Ia, malo. E mo moli atu ele whaafitai tele nei whaafia ngai ngaolo o tatalo I le au mo le pō. Tau la mua I le whaafi le muina si o tātou tunu. Ia, o le melea. Paanga umar si ufonga le lau mua malo a whaafitai o tau istangata o lo tātou tutu whaatasi ina ia tū mau pia Sāmoa. E to se tai mea tau I Sāmoa e te langona voile le lo loto lo mita mai whaafitai le atu le atu tātou ola mai. Te lo lau tala monia. O le whea tu lau tala no, leo te wha ai tupulanga le I whafu. E fia Sāmoa umatangata sole. Mo ia lau tala o Amerika, o Hawaii, o Neni Usila, o Australia. So se atu no lau langi. E fia Sāmoa umarito te lo tangata. Ia o no winga la e fia Sāmoa tangata e se. Ia lo winga le fia o mai tātou turu. Ona lea I loa Sāmoa a inga, tasi le a inga. Ia, e peo se tu ala loa turu na, ia e leo se whaatonu atu, te loa la maua iso whirangalo le whae unga neva yaso, ina ia tatu whaatawhea ia me walu, tatalo mo le pānemia ma le kāpeneta, tatalo ma le taitai le tuangai, ma le vanga whaupwhai. O ala wa te tele a vaianga a whaipule tono le pālemene, o ngā ngana nao whono, o ngā ngana nā meo whono, e te tele ai to tono le whono, langa o, ia alei nei se tuangai, e le malo si fo le malo. O lea fo le si o le si ufonga le tai le tuangai, mana whaipule.
O lai whai le tiu tu e le tua ngai, wa amo moe le tua ngai le sila to me whai. Ia, e le ai fo isnilu i tau uf so soani le maa lo wa fo i lai a. La fo i tu me le tua ngai. O nga ngana ngā whai tua ngai, o nga ngana nao meo whono wha parliament. Ia, o tātou uma, na tātou whana nau mai lo Sāmoa tū lo waringan. Tātou wha longo lo i whono a. E te wha longo i opu ana o whono ai uma o mai whafo inu le puti matari e. A whai wha lawe o a inga o whai pule a ia nei ai o whelafua i tono le whono. E no wha atasi mai i taimi o maliu, ma sa o whai, ma whai po ngā lato a inga. Lono inga, wa taura maa sani tātou inga ngana o meni o whono. A e fo istangata i nei ni usila e te maa sani e HRPP pe fast. Ia, e ole ai ata tau ana tangata e po ole alpati e fia lango i ai. O lana na ia tau, ai le wha pēla a tātou fe ese ai. Fe ilua i whata alofa tari e. Ai vai nei meo ta alonga lakpia. Toi a fusu te meo ta alonga. Ai umal ta alonga ia o mai tali e, pue lato wata, sui lato jersey. O tono le potu sui a inu lato fangu, fia. Ia, tātou, o tātou masani. O sa mola turu umatua al Pasifika al meneo por kiki. I le momeo tala noa me meo tuto o tasi. O a whaata mau a inga le tātou tunu i le poto a oina. Ia, tātou whai a tasi le wanoa e tau whao e tangata a. Sa moa ngā wanoa si i o, so e tusi o a umā wanoa. Ia rana inga lela a ua tātou la ai ruma. Whaata i tai mai sinu o le Pasifika ia tātou. Tātou Sāmoa. Ia, lelei. Ana ia sa unuanga le tai o le tunu. Ia e so soani mo tātou umalawa ina ia maua tātou no fuli. Lei, lo whātou sunga ke le mete, sunga tō filau o lapu, ia malo lava Ellen, ia malo whātai sunga po e fua, lo ftere atu sale, tina ia lupe, ia mafuta mai Australia, sunga Meisilino, ia ana Viliamu, whātalo whātou ni tai ao, ia mese sunga ia misa, ia malo, niso tātou paanga o mafuta mai, ia au le sunga ia whātou ia foi mau, ia lo ftere atu, la tāsta tō pese, ia whamel whawhiwhianga asu au, sisi alfa amalama wawa airu tātou tunu. Mahalo le talo mal tāpuai, ia tātou manatua pia Sāmoa, mai o yeile pule, ia tātou te talo.
alofa Sāmoa le tiongi e whafo au lalo o le tia maa le nei manuia fe au mga luenga o le nei astu whaafonga mai pea i le si ufonga o le lau mua i Wellington. Alofa tai tau tūne si ufonga le mua, tai mi lea ua toi sfutasi merute o na tāne o le tūla iwa tāle iwa, toi whapoponga o tātou talafou, whatalofa tu sunga vaonga tasi maringi malo, sunga malaki whaftai, ia misa whatua fwoi maumi au kilani lofa tu le sunga whiwhiau. Tala mai Australia, ia le ufa alia e whātasi ma le whāpa senena iai ia le overall po le tūlanga o le unemployment rate a Australia o le la to pasene yo tangata le ini ngā luenga i Australia le waia. Le lausi itia ia ulai whātasi ma le 5%. A atu ulai wa pasene mea na atu ulai fuenu mea. Tusol teminei e ono se lau iwa tasi yafe tangata Australia le ini ngā luenga. Mea ono se lau iwa tasi yafe ma le 5 se lau. Pea fuala le pasene na e whātasi ma le 5. Tangata whenga luenga uma Australia la ta 5 miliona. Tangata whainga luenga Australia le tongi na tau tax mso sani le mano. Ia afuola iei. Kwa mai o le teimu mua le utoi oso maua lunga i lunga. Ia le pasene o tangata le ai whainga luenga i Australia. Ia, o te ilo le to tele o nei tau tangata le na i nei le uo i Australia. La ua whainga luenga i ono le tūlanga whainga tā o lo i ni usila le nei teimi. Ia, pea ona utala no whea nafi tele o tala i au mai. O le maua ia le mana o mia o ni tangata e fsosoani, e mese la vole vaenga nurses. E ili si tala no whaitau ei, ili si tamaitai po li si tangata lea ua whaau. Whaau mai lea ang whafo mai lea nurses a tātou. Se lau ava noa whainga luenga na pala i le ima se mena maua. Se lau ava noa. Ia, wa vaile ia, tu sao lena puru nau mai a ia le maa lo ma le tentonunga. E ona i tātou tangata e au tawina ia e wha moe ngā lua e pangalea. Ia e umai ia e le ngā luenga. E o disi ua tu ua lava ni usila e anga i Australia ngā lua e manu fuai. Au te tali tonu lava, o le tele o tangata i Australia, e le ofia o. E inisi ua matua le fia oa, ai pau leo le au ala fsosoni. O leo i Australia ua e moe ngā luenga. Ia, o se fufuanga le lei mo le aing. Alo fatu ti resa ene malo whaftai. O te iwe na pole news ina o vai atu le nalu solo te Wellingtonian nafi. E mafua mai. Ia ona o le vaenga leo lo vai sua vai tātou le ta o le tiaki wai. Le so mo mo you lai tausanga nei na wha vai le o nanga fole nei na amata whaanga lue inai. Ia le pea ma le 5 se lau tangata whainga luenga. Ia o le wha moe moe la tau te vai el tūlanga tau vai a Wellingtone po li lua ma le Heart Valley atoa. Pea mal se lau 5 afe a inga. Ia o leva ai ala unanga nei. Ia o leva ai la tau, le tau ato a seta i lalo te aki wai. Pea mal 1 piliona tala. O leo te mana tua le vaso leo na te enental no ele pule nua poli lua mal sui pule nua. I le tūlanga wasi itia i le pilio vai. Ia no le tele o le mona o mia le tupe whaalele i le tele o unanga ma vaenga ni o tsua vai. Moleanga ilumana. Ia o le lai na savalia ia nafi to tele la tou sa iai fo ia le nisi o fai puli o le palmele lumane o le palmene e ta lia le tau nua to le solo nei tua le fia al tele o tangata e lisi tala no fai tau e le isi tina na uia e masi ana tama sa ule pili o le vai ko se tele a la fai atu ia le vaanga ia ai le pei le ano mai ia me voile le o le estimate pe la fai mai la tau le fua fa le mafau o le tongi o le vai le ainga. A le ainga lea, o le tala le lo matua lea. E se ha fa ngala soa vai, le vai. E wana o ia masi ana tama alon tama fai ngalo, ngana o ia lea so ato, se ha ki ia se paipa. A sa ule pili o le vai, ka se te le. Ya, e le fa pela o vatua le tala lea la fai atu, ia ono seisi tu. O le CEO o le tiaki wail tangata le sua fea Michael Brester. O lona totongi le tausanga e ono se lau fast food ma afe lona totongi le tausanga. Te le atu lona totongi le pale mio ni usila. Ia o lona totongi le nā le le tausanga. Ia o na lai fuo le totongi le to mai ma le ia ma le whatirongo ngā luenga. E ala na ufa ia tu te leo totongi le tangata le ia le wasi ia lunga mpili o vai ne tato ai mana tua. Si tanga leo pili o vai so soani. Ona o le tele o ngā luenga whaale le ia moreanga i lumanai. Lo inga le la ta pena le ngā tupulanga nei.
Ia le swinga o la paipa ma mea umale vai la fua I ma mea uma whapena. Mo le isi e ngā tupulanga le whai mai. No mai lo leo ngā tupulanga le whai mai oli ma fia. Ia ale sa maftie le ngā tupulanga le whatino. Na wā fua ia whapeu se lautau sanga tarua in whata tie le tele o la paipa nei. Ia le lau oli ele ngā tupulanga le ulima sultau sanga tarua I po le ono sultau sanga tarua ia o mai teimu nei. Ia le la amata winto e whai. Ia tarusia ia manuia nei whamoe moe. Ia o le mana onga tātai sa vali e lumo le pale mene na fia pa ula lo tau o pile suava tau tātele. Ka whalongolonga nei fo le telefone na mai ana. O le tele o le tangata le usulu atu I whalia. Mana tua ia mea o lui ampona o lo frames o iwi. Ia e tele an tati ia ila pisi. A le wona I tangata ni au mai e whao ngā ia ona o le tau ngata tau o le soifuanga. O le rent ia o le tau mea malawa ia pewela le teimine. I le rate ia le la sau mo le pili o le vai. E le ese le pili o le tise ia mo le pili o le internet. O vai ngā umana le tutong ia mo le pili o le fale. Ia mo le loan o le taa vale ia po le mokesi. E le ainga le fale motu. O le matua tautia le soifuanga o le tatu I nei. Ia whaftai le ili il manosi so mai. Alo fatu ia fia a Europotea. Mano lova fia whaftai. Sunga ia aneki matautu ia whaftai tele lava. Tai le mafuta mai. Ole o nanga le spark. O le spark. O le ua tāpena I le company telefoni le spark. Le ua tāpena fo I le spark. Ia ngai e tele na natou whaangai le ai. E pea ma le ono se laulu o fitu ala tau tangata whai ngā luenga le fo ua a matana whaina ngā luenga. E mafua mai ona ua le ausia e ngā luenga whaatino ala tau le mana onga o tangata whaatau po la tau customers. Ia ma le anga I whaangale I ai. O leo a matana saure I ai e sui tūlanga le tele o ngā luenga. O te mana tua na tala noa tu le tatu le tiopo le se fulu mauna tupu tau sanga talu ai. E o le a whao ngā masini e whai ngā luenga a matana sui tangata. A leo tau utonu mea le taimine. A ia se si sa whaalongo mea le tatu le tio le se fulu mauna tupu tau sanga talu ai. Lewa na matau tala noa tu le vaianga leo. A matau nanga I mai masini e sui. A le sa u masini. O le iai. Artificial intelligence. Ia, lea lau tatu e le taimine. Lea fo ila e mawhatia e leo nanga le spark. Ai ala na tele tala tangata leo nanga lea. O le latou CEO po le latou whaatonu sili. E swafa ia Jolie Hodgson o le tina. O lona to tongi lea sai ai. E miliona lua su fitu wafe. Lua se lau fitu su wafe le tauzanga. Wharoma. Tasi le miliona. Lua se lau fitu su wafe ile tauzanga. Le lau si ilo na tongi. Tasi le miliona. Tolu se lau su wafe le tauzanga. Malana po nesi. E valu se lau lima sifuru I wafe. O le la tele I tala tangata. Te le lau tutongi le wasi I to e maua lau pōnesi a le lava aia tangata whai ngā luenga. Tau tia vo ia to e ngā mea wapea. Ia le suinga nā le wai. A whai mali tala lompitua. Ia ngai le isa pōnesi na maua luafe, lua wha, luafe, lua lima. E lefto a maua le teimine. O te le lopo la se la ngona o le tangata te le tongi ale vatu wa aia tangata whai ngā luenga. O ia le pūle ngā luenga. O ia foi. Papela o ia hana ngā luenga. Ia alea luta whao la langi sele ale mawhatia nei tangata su e tupe o la ngālua. Ia nā alwha manatu. Ia ai alofa atu pua Marys. Sunga ia whaalili langa liliu. Ia vau e noka. Maa lo whaftai. Maa lo lava le mai mua mai. Ia mese sunga ia mio telea. Mafuta mai melepone. Alofa telea tu por kalame le tunu. Leo tā pena mai tātou telefone minute. Tolu minute ana tāle o le iwa tai New Zealand. Va vivianga mai anse tu fane mo ya so ai o tātou la iti. Ai
Ia, pina ngā maria mai Sāmoa no rewa tāle iwa le teime o tātou telefou to e tātou pesere nā mai ala se tu whane moe pe a umatana mai Sāmoa ma telefou o lo fatu ia Italia si a opole mafuta mai California Amerika ma tō wa aia tu lava ma le tūlango isi o tō atu no nei vai tau ia lo fitele atu o lo file mua ni usile nei ia tāle si o whapena au tau ia whawhonga mai tāla mai Sāmoa. Soifua manuia lo tātou atano o le whai ungo nei fo iwa yaso o tātou o lia, au si maia lau whaafonga se whaopoponga foi o talo meo lo te tupu le tātou atano i Sāmoa. Mō le pui ngō pisinesi wa lewa ma loa lo lātou tautua ino le atano o, ato ai ma le pui ngā leo a tātou tupe maua, e le whaase e atu le i atano i whafo e ana ni pisinesi te tele, e iaia lātou whalinga o si mea e ono au maia i Sāmoa, ma whaamatua tu ye malele malama ni lai sene whaatatu waia lātou la lai te tono lea te noo, ma le Pasifika, o le vai ma maule o toi liu wai ma teu le tū la whono, o le wharetupe tū te tono Sāmoa, e nisi o vaenga e te tau o na lio iai. E le whontanga le pāre mene na sau no wha malama i le whionga te tai o lea te noo. Ai Wales Company warehouse te le ana sau taruainek. E no mai umale lau fai warehouse a Sāmoa, o atu ilo ofisa, ma fai atu ia te au lapa tai au lauli. O company le, o le state hold company, le si malo tele. O lo lato ngao sia uma o loa, i fafo. A le ua mai a matana fatu tua lato la Vas Pasifika. O lona wingi. E umane, wa take over sao lava ele company le Pasifika ato. E na fai ilo susuenga sa tapai le fionga li ministao, slai sene. E mani minister ia fata sila mamao le campanile ai ma wai fonga sao o mana avele lai sene le campanile no fo ingale na umane e ma watangia ele umilava ona nei campanile ai tapuni puni malota to pisinisi warehouse hardware e le la na fai lo tonu tapuni alo ia ma to revoke atole pisinisi na lai sene le ona la o le puipuinga lea tātou te concern le te mire nei. E a matana whaululu mai o le mea manaia, ma le taungo fia o loa. E tātou taunu ulola le monopoly le sao no i ei le visio sui. E o le mwhailon tātou whaatontonua wana o lātou. O le a whaial pisinisi nei, mana o lātou fo e manufactaina o loa mai le mea lau le tau le tunu e mai ei. Ma o whai loa lo i le whionga le taitai o le tunu o le whontanga le pāremene. Ua toe whaale au ngā ina lea lai sene na tu ina tui lea company. Ua sile tu toa nei le malo ma le teu ngol tu la whono o le whale tupe a Sāmoa. I se tasi o whaafitau li leo ua te tele ane lava lo na whaatupula ia o le malanga ma au whai pisinisi ma isi atu no ma whaipoi poatu inisi o li imatama i tai o Sāmoa ma whaonga ina i o tātou tangata e whaaui ei lai sene o pisinisi o lo fia whaatu wina lea tuno. Moli ane malanga mai o lātou taito o lua ma whanau i nei Sāmoa ma whaawau e lore pisinisi lea o lātou tonu ia e ana pisinisi. E foi se di whai pisinisi mai saina o lo tuliloi na lava pēr le nupi wha ia lana no ngā tupe pe ona sau no i el taitai o lea tuno. Ona whaongalo leo tātou alo ma whanau, le la sau no tonu ia. Nga ya fiu wa suru fa fi atu le alo le Sāmoa ya ta tau fa so soni le me wa tupu maola le pisinisi ona matalo le na tamino milo tangata le wa toi foi fa ile sion to lua a tia il tene Sāmoa le malana fana e o mai la le so le fo to fa fonga ia wa behind the lone lupi fa e fo sa ta to fa longo umala va ia ma o le tūla lea o lena matuari lifa i ai le taranoanga ma le whionga li ministai. Puipuinga na nei tu lou lava i loop hausol tu la whana. I leo mai o tangata nei, whao ngā tātou tangata. Ma tātou tama whanau. E no mai lo le apalaila i sene i lunga o tātou tangata. Ma e o mai le so, o le whai whetuna ingai i lo ia ma whamsinonga. Ona o mea i o watutupu. Ma e le lai titi ni tā upu le lau whionga le. Kong ftalai ta pa fo ile fiong min sta tupe a fonga mai fo nupi fa po feme wo yai ai ta la fu nei no mai tangata nei fai o va tu 5 miliona
Pe whawhenga te tongi lau alu le market sales al bank. Isi mea au le tua pito I sili na ngonga le mene nei. Whanga ino tātou tangata. Sau noa le fionga te tai o lea tino, o le ano whale tonu lea o le tau mawhainga, e toe liu ma toe teu ia lea tula whono. Wa toe whangu ma toe whaamanatu mai le whaamasinonga, e le mata opu le whatu a whaia i eise whaai unga o se ali e lua sa whama le lua tau sanga le matua, na ia ave whaamalo se teinei titi se furufitu tau sanga, ma tuu I se whale tuu fua, ma whaia I eni winga mātanga. O se mata opu na tula mai e le tau sanga lua fe lua se whama le whaa, mai o le ufa whapui nai lea li I mora se furu tau sanga, na amata mai le whaasalanga I le se whama le whaa tau sanga, ai ono o reporti le leo lona soi whanga, a to ai ma se whaato e senga sa whaatino I lona a inga, na to e sea mai isi tau sanga, ai tu ina tu iai le se furu tau sanga e whaapui nai. O le toe whawhangu al whaamasino e le mata opu le nei, o le pui ngā ma le marutio soi fua o alu tamai tai o so o se ainga, e te tu whaata se I la fioanga, e ka le sia ma ainga uma, e mate tu wina lo lato saonga le mung, ona o le maa losa le tu ina na ua wa aia nei I le nei vai tau, ma wale toi whaawasenga I nei I lato wale ai se whaautou tanga poto, le whaatino ina o iei tu ai ngā sori ngā tula whono. Wa tau fia le whaamasinonga le whaasala la wino swafa ma nuo I la ua waha fia, ona o le pui ngau le tamai tai. Wa whaama alo I o feo le porkalame whaata oto, mo le vaiaso anga numa mea sina, wa suia I le vaiaso le te wila pe o le masani ai. E le porkalame si fonga le lau mua, ma sui mai I le whaalapoputongo tangata tā whao mai mua mai le atunu. Na sauno ai le fionga ia ai I whanaya natu tau le alo. Ia le tātou mea sina, e amataria nei le aso tolu se furu, ia o le masina nei, whae unga le masina nei le aso sa, o le sao ni ngalo, ia le te tala ai, a o leua o le sao ni, a leo na sao noa, ia lau sunga ta se sai le tūranga, tātou kirikiti wha Sāmoa, o le lavu a mata, o leua a mata le tātou latou tamisanga fuia, isa ili mai eile, ia le top 8, top 4 mai Upolu, top 4 mai Savai, ia mole vai asa tonu, ia o le tātou Mensina Festival, ia o le fofuangana lea, ia o leua whaanga solo mua ia lantou tamisanga ia, ina ia o atu le vai asa o leo le Mensina, ia ua mautu mai tātou au e valu pito I lunga li imata mai tai, ia sa ili ele o lea, ia o le auro le afi, ia I le vai asa o leo le tātou Mensina, o le aso sa, ia whaatino o le tātou sauninga, ia I le moto tūpulanga o le whakasa I songi I le ono I le afiafi. E ono I le afiafi o le whaatino ai le tātou sauninga au tū, ia sauno ai fo I le fionga I li pāre mia, ia o ia fo o le teitei fono o le tātou komiti o tāpenanga o le Mensina, e ta tala loa ia le tātou whaaringa o le neitau sanga. Ia no so ai lea ma tātou whaevanga lia, e ono a tātou au talavou leo wala autongia, ia se teimi o na whao o mai leo o ingoa o tātou au talavou, ia wala autongia mo le tātou wha moe I le pōlea. Ia ona pō ai leo le pōlea sa, a o le vaenga le ala ausu mai le tae au le asonga fua. Ia e toi a o I e a mata I lona tātou kora whaino tātou kirikiti wha Sāmoa, mata lava I le iwa le tae au e whaatino le tātou malai, ia whaavao maa lo I tuana I mato. Ia o ina leo le atapu vai tasi ai, ia kora whaino sa li mata mai tai, I le asonga fua ma le aso lua, le aso tolu suma le tasi ma le aso mua. O se tema, ia so aile ma se mi finals I le aso lua, o se tema I le aso lulu, ia le aso tolu o se tema I le aso tofi. Ia I whaatino ai sa iringa si ampini tatou kirikiti wha Sāmoa. Wa tāpena fo I le pūlenga mo le ngāse se ino tau mawha Sāmoa, e whaalau iloa ma o I nei alo ma whanau po tangata tā whau mai mua mai whafo. I le whaatinonga o tau mawha e pe o le tau whono, pe sua vai salo ko koesi maisi, ma maua I la vanoa e tau ma mawhai lea tino. O tātou tala fauia, manuia tele I le whaai unga le vai aso si o tātou ainga Sāmoa, whaasoi foia. Talo falava le whaupoponga o talafou mo le nei tae ao.
Ua whaalawilo mai e le iuni mo tangata whaingaluenga le malo, le fuafuanga e toi ave esea pe whaamuta i isi ngaluenga i le matangaluenga o le whaasao, e tusama le luas fuluwalu matafa ioi ua fuafua e ave esea, mai le vaenga o feso o ta inga. E malamalama le RNZ ua matua le fia le au whaingaluenga i lea fuafuanga, ai mai seo le ave esea o le vaenga mo whaasala launga ma feso o ta inga. Whailoi le iuni, e tolu a wanoa whaingaluenga o le a ave esea mai le vaenga e ngafa ma feso o ta inga, ai fausia mai aini a wanoa whaingaluenga fou e tolu sfulufitu. O le a whaititi ai matafa ioi ale matangaluenga mai le valu sfulutolu o loo iai nei i le 5.5 pei ona lipotia, e le ifa amaonia mai e le matangaluenga ia fuai numera. Ua tele tangata e whaasea o na le tele o taimi e lipotia mai ai le whaitau piliona tāla o tupe maua a kamupani e le tise, au si iti ai pili mo le e le tise a ainga, e tusai ma whaamatalanga i la tau e mataituina tau i le maketi. O kamupani e le tise e tele na la tau whai mai e mana o mia tupe mama, e whaanga ioi ai le ngā o singa o le e le tise, na whaamawina i le kamupani o le Mercury i le asolua a la tau tupe mama, pe a umao na ave ese la fonga e tusale ma le tolu se lau luas fultasi miliona tā la mo le tausanga a toa watua nai fa pea matupe maua mai inga luenga fa atino e tusa ma le tasi biliona tā la na lipotia fo i tupe mama ale Contact Energy i le mai aso taluai e fa se lau luas fultolu miliona tā la fa pea tupe mama mai inga luenga fa atino e tusa ma le tasi biliona tā la o le afa lauiloa mai e le Meridian ma le Genesis a la taupolo o fiti matupe maua i le vai aso fou. E se fululua pasene na si iti ai le averesi o le tau o le eletise i le tausanga taluai, toi si iti le valu pasene ia a perila o le tausanga nei. Ua folafola le vaenga wha upu whai le Greens, e toi wha afo i le polkalame o tau mawha whana wā onga, i lona wha atulanganga na iai mua, ma whalawa i tele atu mo isi a onga, pe a manumalo mai le pālota. Ua tā ua le pāti a whai ai manumalo mai le whainga pālota, o le ala tau wha amauti noa foi, se wha atupenga tu mau mo le polkalame o le ka ora ka ako, le ana toi wha aingoa ina ia o ke topa o le Health School Lunches, na whai ai le whainga malo o lo iai neini suinga o le polkalame, ina ia whaititi ai tupe whaalu. Sa iai ni whaafitau li i le amatanga o le polokalame fou e au fia ai le o nisi o tau mafa. Whaapele tapuni o se tasi o kamupani sa tapena ina tau mafa. Peita ina sau noa le minista langolango o a onga David Sāmoa ia me ua toi titi a toa le se lau pasene o tau mafa o tau nuu i le taimi a tofaina i aso taitasi. Ma ua whaititia whaitionga i le silia maleiva se fululua pasene. Ua whaititia fo i le tau maasani o le mea ai e tasi i le tolu tala 5 sene peitai e finangalo le Greens e la tau te toi si itia le whaatupenga i le ono tala 5 sene mo le tau maftanga e tasi. Na sau no le taitai o le vaenga wha upu whai Marama Davidson. O le awhalawa i tele atu fo i le polkalame i le tusa ma le wha se lau o isi a onga ma mawai e le isi se lau 5 afe o whanau se tau mawhatanga i aso taitasi. Na tā ua Davidson, o le ave e senga o le whaatupenga ma kone karate mai i kampani i tutono nuu na mafuai o na ave e sea fo i le whaitau se lau o ngaluenga a tangata whai ngaluenga. E tusa ma le afa o tau mawhatanga e le i au sia tūlanga maulalo mo tau mafa pāleni ua whaateleina o taota o tau mafa ma ele o mautinoa fo i se whaatupenga o le polkalame o loo iai nei pe ama vai le lua whelua valu pei ona saunoa le taitai o le Greens ua fuafua le pāti e toi whaafo i le tāpena ina o tau mafa i tutono nuu e ono toi mawai leo o atu i le lua whe o awanoa whainga luenga ai o le whaalau te leina o le polkalame e ono mawai fo i le isi a wheiva se lau o ngā luenga fou. Ua fuafua ina le tau e whaatupea i lea whainga whaavae i le whaase lau fitu se fululua miliona tala i le lua whelua fitu ma le lua whelua valu ma ole asi iti atu i le ono se lau ma le lua miliona tala i le lua whetolu se fulu ma le lua whetolu tasi. E whaitau se laua wanoa whaingaluenga na talosanga i ai fō mai po nurses fō whato a whaauina
moni ngā luenga, lātou tele I mawaina pe whaamanuia ina I a lātou talosanga. Ua whaaliele uni o tausi soifua, le whaanoa noa tele I le whaanongo atu I le toa titi, ma le lava o fō mai I whale mai peitai, e le o talia ina le tele o talosanga. Olo oanga I atu le au nanga a le soifua malolo ina New Zealand I se tūlanga onga. Ona ua matua whaatumulia le pito o whale mai mo whaalavelave whaafua se I le ED, ma isi potu, ona o le tele o ngase ai tau le aini fō mai. Ua lia ele nei mata upu ina ua whaailoa mai, e na o le toa 5 tau si mai whaingaluenga tū mau pe full time, na whaawhaingaluenga ina ele Health New Zealand, I le tausanga taluai. O le isilea mafua anga ua toa tele ai fō mai whaauina, ua malanga ese atu I au se tālia, ona o le fiwe sa ili ngaluenga, I le mai ai o le whaitau se lau o I tū lau ngaluenga whaataitai po o placements, e au noa ma se tutongi a Megan o Aukilani sa whaauina mai I lana Bachelors of Nursing I le whaiunga o le tausanga taluai. I Aotearoa te tau I tausi soifua fōu o na talosanga mua wanoa whaingaluenga mo I la tau whaatoa whaau. O nisi e talosanga e ala I le porkalame a le te whaatuora e tā ua o le ACE. Ai o isi e talosanga sao lava I whale mai tūma oti po o whaala potopotonga I tutonu o nuu ma isi au nanga tau le soifua malolo ina. Pei ta talo na whaau o Megan ia mati, ua silia mali se launga nuenga whaatau si mai na ia talosanga ai le imanuia se talosanga se tasi. Na tā ua Megan, o le benefiti o le job seeker, o lo o whaalangolango tele ai le taimi nei a o tau sa ili sana ngaluenga. O lo o fesosoani le soifua maloloina I whale whaingaluenga, ina ia whaawhaingaluenga ina aini tau si mai fōu e o atu I le whaase lau, se furulima awhetala mo nuu tū taulanga, ma le 2 awhetala mo nuu itua, pei ona lipotia e le litio New Zealand. Ua o Aukilani I se vai aso pito sili o na mawalunga ai le au whainga o tangata tau fia I whale mai o no le fulu, pe a fua I le se fulu tau sanga o tuanai. E se lau fitu tangata na tau fia I whale mai e whai Aukilani o na o ngase o le maanava po o le severe acute respiratory illness, mai le aso iwa e o atu I le aso se fulu ono au kuso. Ua si tia lea foi numera mai le se laulua 5 na iai I le vai aso na mua atu. Na tā ua I le PHF Science, o le fua whaatatau o tangata na tau fia I whale ma I le vai aso ua mawai, o le mawalunga lea ua whaamawina I Aukilani, tanu mai le luafe se fulu 5. Na sau noa Dr. Hannah Cooper, o se fua mai o le soifua maloloina lau tele I le vaenga o whaamatalanga tau le soifua maloloina a le PHF Science, e whaapea, e le whaapea wa sili atu le onga o le fulu I le nei tausanga na ilo tausanga wa mawai. Ai ua si itia mawalunga le numera o tangata ua afia ai. E toa tele o maua I le RSV ma le rhinovirus. Ua whaalia fo I whaamaumaunga a le PHF Science. Le si itia o telefoni e whaa o atu I le Healthline ma ua mawalunga atu lau whainga o telefoni I le nei vai taimi na ilo le luafe lua tolu, luafe lua whaa ma le luafe lua 5. O nisi o whale mai le atunuu e peo le whale mai Palmerstone na lipotia ai ngase na whaatali mo le silia ma le se furufitu I tu la I le ED a o le iwa aia se fō mai. O tamaiti pepe I lalo le taiwha tausanga ma tangata matutua o no 5 tausanga I lunga o lo o tele ina tau fia I whale mai o na o le fulu ma ngase o le maa. I le luafe lua ono o pepe ma whanau la iti fo I le vaenga pito sili o na toa tele na tau fia I potu tinga aina o le ICU o na o ngase o le maanava. Ua whaalia I whaamaumaunga fōu mai le Health New Zealand. E lata I le ono afe isi tangata na whaia tui pui mo le fulu I le vai aso wa tuanai. I le amatanga o Aukuso e 5 afe tolu se lau 2 tangata na whaia tui pui. Ai o le vai aso na mua atu e fitu afe fitu sfulma le ono tangata fōu na whaia tui pui mo le fulu. Ua mai tauina lava le toa telo tangata e tutu I tiu po o laina e fia maua ni uluia ma auwivi o ia maua fua o vaenga ia e maasani o na lafoa ai ele au whaifaiva I le la pisi. Ua matua mawalunga mana onga mo uluia ma auwivi o ia maua fua I Aukilani saute a o whaau au pea o na mamafa le tangata o le soifuanga mo paketia a inga a wātau mafa. O vaenga I o ia o lo o tufa ina fua e ala I le poloketi o le kai ika e ngā lulu e whaatasia I
vao whaala potopotonga o le lika si le ai au mai ai ia whaapea le papatua nuku ko kiri marae le ai ngafa ma le tufa ina atu. I li potia le leitio New Zealand whaapea o le toa tele o tangata i maangele e whaitau fia i tu lai tutu wai whaatalitali i laina mō uruia e maasani o na tatia ai e pisinisi o whaleia ma le au whaiwhaiwa whai pisinisi peitai e tāua tele nei vaenga o i ai tau mafa a tangata Maori, Pasifika, ma le au Asia. Na tāua i Marianne Carter, e whaapea o nei tau mafa, ua avea ma whaamanuianga tele mō ia, ma isi tangata o lo whengai ma whaafita au li tau tupe. Na ia whaasoa ua si itia le tau o le tele o loa tau mafa, whaapea le sua uu. Na tāua fo ia James Lawi, o le anga le leo le marae ma le lika si, ua una i ai o ia e whaasoa atu fo i le nei fesosoani, e isi tangata. Mo Bob Tavioini e whaapea o lui ama awivi e toi whamanatu mai ai se awala maasani ma le leo le kukaina ma manai ai le tau mawhaia le ua amatau na mo watu i le isi au ngā tupulanga fau. Ua onos fulfitu tau sanga o lona soifua ma ua ia moli mawina le toa tele o tangata ine yaso ua whaalangolango i tau mafa vave e iai le KFC ai ua whaatuatua na e ai tau mawhai au ngā mole soifua maloloina. I taalonga, ua whaalawilo mai le awa le orpeleki leo le awhetau i ma le awa Afrika i saute i le tolu le vavea o le aso sā taimi New Zealand. Ua toe kapeteni ina e ari sāvea le au mo le la taalonga ma Afrika talona malolo i taalonga mua e tolu o le malanga taamilo. E se fuluvalu ai taalonga sāvea na taaloa i ma Afrika i saute. O le au peo na whaalawilo mai ua iai Ethan D. Crute, Cody Taylor, Tyrell Lomax, Josh Lord, Fabian Holland, Tubova A.E., Luke Jacobson, Ari Sāvea o le kapiteni, Cam Roigard, Ruben Love, Josh Morby, Jody Barrett, Queen Tupaya, Will Jordan, Damien McKenzie, Asafo Aumua, George Bauer, Fletcher Newell, Anton Segner, Peter Lakai, Kyle Preston, Anton Leonard Brown, ma Leroy Carter. Tala fōia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Tals furudua i leo le sote maula vino e whafonga i tātou telefou. Ia, mahalola vale. Mafuta mai le tātou tunu la tātou toi ora alfa fianga le nei mai an se tu whale moe. Ia e mana tua ia, so ai o tātou laiti.
Ja, nei whawhiwhanga nei tūlana tai au, ia o le ua se mele vāle wati ua luas furono minute o te nei le iwa le minute, ia le whawhonga le tātou porkalame o tala laurunga le vai aso, whasoa toi le whionga le li pule, a whamsanga te alumoresi, ia masawelina kasiano. Nei talo ta alonga e fia tal noa tuai, le ua toi wha umi le konkalate le whaia onga le Warriors, Andrew Webster. Mreisi whātau sanga, whatoa umalalo na taimi le lua awhi toru lua. Mana tualele umalan kon galate temine ale woto e fa popolis fata usanga e o fa mel fa ya ngam tuala ngona lon fi e o kilani e ayo no le tele o pone malongo mai Sāmoa ya mai se ya o tele o le ulu mane ta mu mai Sāmoa ne la fi no no fo la ya o kilani e mai se o pepaesi ma me umana o vai salom fa ausi tu sa talu o kilani pe ya la tate alu Sāmoa a ele ya wala Sāmoa e o kilani ia o le mole mawina o vaenga na le watali e malo au kilani pe amalanga tato Wellington o fa ausi kokoesi supoesi wa fu ile mawa ni miana o fa li futalo fa li fufi ta mu ulu pone malongo ia mtau mafa uma ma Sāmoa maua o au kilani ia le fa tali mai tato pe amalanga atu o le fa ungo le vaso nei le la ta alo ai ta au te el tolu lima te el tolu la ta alo le au le Black Ferns ia male au le Wallaroos mai Australia ia le uwa ia tu tatou au ia tele nei teine Sāmoa le la wina le au ona to tele ia le ua ta pena le talonga ta hau fai au kilani na ua lau atu e ana le tatou au le Blacks a walta alonga le fai unga le vaso nei o le tolu le vavea o le sa ia o le awhitau e lo le au awhirika i saute mala uni usila mo le test mua o le malanga ta milo i le nei tau sanga ia mata duet fatest ia na wo to fa fonga me tatou au ia to lau to statement nei aso le ua fa lia mai le faia onga Australia ia o le au le kangaroo o le tau sanga muli nei faia onga le kangaroo ia na lu le faia onga i stasio au liki o i Peritania mo le tau sanga la ua sai ni ila na kongalate ona na fina se i ta longa lea na whai loi Canterbury male au Northland manu malo Northland e tolu ono sfululua na nei fitu le fiafi Hawke's Bay ma mana ua tu ta au le tasi le au auli Tasman ma Southland North Hapa ma au kilani a fol lima le fiafi ta au a fol fitu le fiafi ta au Bay of Plenty ma Taranaki le lua i le au auli le sa Waikato ma counties manukau ia ma le lima le fefele sa o tako ma Wellington e ta longa ia le NPC. Ta longa le NRL pon na fa ma vai atu ele au me le pone stasio lato utamafiti ile ana ta alo lato au swafa ya tui. Ia lopo ile o tui sinave maunu mato o tua a la fa pupu ya tui. Ia lua le au le Panthers furfa le au le Storm. O le valu nane le fiafio le ta alo ele au le Broncos ma le Raiders. Ia lau foi le Raiders a tau sanga nei le ua o le amalo lo retire ai le alo le tunu o Josh Papali. Ia ua umano na taimi ta longa la pi. E peo na ia whaalia ni vai aso. Ia o le Dolphins ma le Eels o le pona nei se fulu. Tai au le lima le fiafio le Knights ma le Sea Eagles. La piti ma le Warriors af o le fitu le fiafia tai au. O le Dragons ma le Bulldogs o le af o le iwa le poa tai au. O le Titans ma le Sharks o le whae le fefio le sa ia o le ono le fefio le sa o le Roosters ma le Tigers o le teimi nei le vaia le wato i se e lunga le Panthers i le teipo watu to e tūlanga mua ia e le i ta alo le Roosters e ta alo lo le Roosters e to e malo ia to e se e foi le Roosters i lunga o le ua a nga i to e tolu ta milusanga i to e ia na whanga solo lo lea ia o le o ta longa le pa uma nofo ne o mauti noa lava o le wai yaili Warriors i taimi le sanga le na mo le taimi nei ia o nisi nao na i tala o ta longa mo le nei taimi ia ta lusia le ta longa stato au le o Blacks vai atu i Afrika i le nofo le lei tangata li o Afrika li le uma na lau Afrika li ungo le ta longa pa me malo la tau ia e tatou ta po i best tatou au ia o le tele tama Wellington e le fifi le tatou au no mata i le interview a stasio fai a lango le au lo Blacks nei a tele o i le mai lupa sa mo voleo le au me manongi le lolo a fa meltala so i fai a le o le o sofa i le o Blacks po le lato attack
o le tele o tama Wellington e le Hurricanes o la tona le fisosoani i le All Blacks i le whainga le attack le usfa o no le mai tau ina la tau super kapil tau sanga ni le mena na malosi a Wellington o le usfa ia ona saua mai la Lispo o la Lispo le ala i tama i te minei pe o la woli i la ule la ua tuana to ingoa o le isi tala leo te vai i o leva valo mai au mai tau tuana la kapi e iwana manu malo ia au kilani le blues ia savea maleli i lea o se misi ta i loa so leo tamale o se misi ta i loa ile i eisan kon kalate le terminal super la kapi a lea ua mai tau ala au mai tau ia o au kilani le blues e una tau nuu iai e uma mai loa le msalo leo toe mamao pe a uma le taminisanga nei i ona laufo i leo lisi o super la kapi o ni tau sanga i ona i loa i lea po fea tonu lea ta aloa i Arisavea e mana sunga se misi ta i loa. O la tato mafuta pere nei aso e tau ni mane fiafi, ia la tato atu sfafi fianga vai foi, e une ngalo, ia o le programe leo li mai, tala la urungo le vai aso. Ia na ole male se singa, ma le programe le nei lau tinam ta mai ta e tisfutasi le tai o nei, ia tasi fururua telefou, to e whaini statu tala stele. Talo falava o Pulea i Helen Monanu Tupai o le Signature Choir, whaafonga i le porkalame a tina matamaitai a Safarele sfultasi le taio Sāmoa Capital Radio. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Moso o i sili sili le manongi, ta utino mai lo ta ofi, mausalino fa amaoni, tu ma pea se io o i le oti, ta la la la, afio o e ai aluita, tu ye o vai no tama, tofa ina soifua. Nanga alif sili sili le sasana, i tu e fa o Samoana, e fa atosina yo anganga, ya te o e sunga le te ine tau sala. La ula fala wa avea, talua yo e sunga le mana mea, pe a fai ua elekea, tu ua e pea sia mea e ta fea. La upua tau no fole nei tau wai so se e sili ne la lelei. Ma le fuaro sa mumu e te whaata patima e tuli usisu. Ta la la, a fio oe ai aluita. Tu ye ova ilo tava, tofa ina soifua. Ta la la, a fio oe ai aluita. Tu Jehova ilo tava, tofa ina soifua. E toi whaatalo whātu i le nei fo i vaenga le tai au, mai le tautua māsani al si ufonga le laumua,
Talo fatu ya ila to umalawa lo mfai ona maua mai bea le tautua le nei le tio so se o nanga ilunga le tasi ono te simal tasi fa mo ya po lunga foi I fe so ta inga fa ona po nei o le YouTube o le Facebook ia mal tatu penga ta fa ilangi fa talo fatu ma lo lava so fo ya to umalawa o le te masani ne po kalame o le tala la walunga o le vaiaso pe ona masani ai tai o safarele te itasi o alava ni tala fosa o tau whaafonga iai, ia poni mea fo ina tupu I le nei vaiaso, o le awa nol nei masani o na whaalau tele a tele a tua ia vahenga I le ngā telea, po iei fo ini vahenga o le tau tua le si ufonga lau mua e fia wha manino, ia pe o na sumai fo I pe fio mai le fio ngā masanga te alu morese tal noa I le nei lava po le kalame vaiaso taitasi, ia malor soifua masanga talofa lava. Talofa Savalina, Fatalo fat fo ile pa ia maulunga o le tato au whaafonga ma sani ni tae au. Malo lava le soifu mauma langi ma. Malo, ia, tau te wheloa I peiva ia staitasi tato ngā luenga ma sani. Ia e mo I lava o le ua tato wawa iatu pe o tau wheo lolo maile. Malo lo le nei tae au. Ia, talo sia ia o le a whapena I pele. Whaasolo atu le whaiunga le nei tau sanga e mesul nei masi. A tonu. O le tūlanga nei tātou o le stemi te ia ua pepo ia fo le se mai te ia ua. Male ato malulu fo ia ai le whaingana so I fuanga I le winter. Ai tātou tā no sauni uni fo le ma tā pene tūlanga wha pena. O le tau te whamanatu le vaiasolonga ngana tonga I le ne vaiaso. Malo le. Ia, tau e tātou fo le ngā lulu e ma tātou so tonga. Ia mai tele fo tātou e Paolo, whai Paolo I tonga, ia atonu e lai, o le wha le ngana le tātou. Mai atonu o le si vaenga le si le lo tōla pūlo I le pūlo o pūrua, ma le pūle ngā no pūrua. Paolo o le city, po se pūle ngā no e tā whataua la tonga ngana uma o tangata lo o maua I nei. E whai le leia la tō celebration, e sauninga, ma sisi fua, ia ma tala no fata se ma le pule no ma le maniso la to ofisa te lan mata noa to manita paika ia mata oi o le va yaso a pe o mani va so ne ia ta o le uma ale sa uni vo molis ia na la tulanga na ile por kala me tongo ia mo la to fo ngane fata oi ia wa le sia wala le ta ma o ia le ngane ale fa manatu ta ole ia ole nanu wa uma to o le to lo fatonga ai mai se le au mawai nei atu no oi. Ile mwhewna tala no ai aso uma mataimi umai. Ia. Ilo ai mtangata. Malo lava. Ia, amasanga o le tato o langa nei e lava ia nisi o vaenga ia fia ilo tato o langa ma lo o tau soifua. Ia pefo ina mole mauwina I le nei vai aso ia nisi o ilatou ua whai ilangi le fo launga I nisi o latou fo I longa I le tātou fo community ia pol wha la tonga o tangata Pasifika, pe ona tātou I nei tu malo Wellington, ia o lea fo sa o pe o lea soe e whai eito e sauninga o lea fionga ia Batele Benehe, Batele Sio, ia lea whai I kapite I le mtanga luenga pol palisi sa ngalue ai, ma vei ma whai whiau pule o lea fo mtanga luenga. Ia mo leva nga lua ia pada tene e mai se lava I nei porirua was whalongo longa atu o wa maluas fultau sanga o ngā lua I tonu I le Holy Family ma tonu nei porirua le fionga Pātele Penehe ia sa mātou awa ia tuana po I le lona Vigil Mass po le misa po I lea na po I le fiafi pe sa wha una ia I tangata o I wai ia a wai atua ia na po ona e mautino ai tumu fo ina ia sa tumu e le ofile malu ia le ofile hall ia ole te le o le malu le kapiti le Our Lady ia ai mana ia fo ia na te sauninga le fionga katina le John Dew sa usia le taulanga pa ia le misa ia ai launga le fionga pa tele male ko tufunga fai ma ai pe sui o mafutanga I o tangata Tokelau ma tangata Sāmoa ia o le sola nei ia e taita ia le fionga le ake po Paul Martin
Nang long suai ia li tonu sa. Ia. Ia fia lava tātou le. Maleo ti. Tai mol tātou langai le lava se seo iai. Ia msanga o le fo isa. Ia msanginga fo i tātou talafou. Ia. Wha mai se atu fo ia le nganga pa ia o le atua i se utou ainga. Ia mai se fo isi o lo uso ia Morris lena. Fale la wasi le amatanga o le vai asonei. Ia e whaia ima o le unga umalawa leo tātou. Ma loa lo tele ma leo nsa. Ia o no o Morris o le sa ta base il tātou wha ilia le Laumua Sound. Ia. Tele fo ilo na sao. E me se fo ile tele o ana o onanga e ala i bisinisi ma tūlanga whapena. Ia le sa i fo inga luenga nei o tātou tangata sam. Whai o na mawai. Ia ma lo lawa ia te utou. Whaftai fo i mole. Amana ia Laumua Sound if so oni. Nangi no bese. Le mare wai pena tal no mai i le mana i whano no sisi. E wa pe ia wa o tata musika i le taimi o le. Le vai tau sango le tasi iwa fitu o. Ia o mo le valsu mo tupua ia pe o ngana le sa telina. E na te mantu le in the 1970s ia tele o musika wha i li vo i sai vo nei au Pasifika o Dave Parker. Ia pe o la tōna sa tau wai tātou i New Zealand i lei fo i o le sunga o pese ia sa e Malaysia fiti na sa ta fo i la tō fo i wha i lesi vai taimina o Temsalaka. Ia o mo night clubs i nei Wellington ia pe o nale te motu o nale ia i o vaenga ia. Ia. Ia e mane o nane fo i sauna ia mane fo i lena mo mai matatou. Sound system le special tatou vai di. Ia sa le lava. E o le sia tautua te le na le sunga ia Morrison o mea whai ili o speaker te le ia le ua i mai mol tatou. Wha ili wha o aula leo te executive la no wili. So wa e po la le me la po tu zie mo me ia pede. Te o wha pele o me ia tui wha po i anu. Ai e whaftai po i mo le awa ia tu mana ia le aso si. O le usole. Ma no lava. Ia, ai mo ila tau fo i olo o whaata o tolia i maotanga se ngase, o te tonu fo i o ainga, i ma i o le tino, o maftianga fo i le mafau, i a whapele angang, ia, e mawhanwhana atu fo i a te utou, ia, mau fo i le ono sa i a pātua, au alofa au whaamalolo le atua, ina i a whaamalolo i maftianga o lo whianga iai. Ia ai mo tātou le nei le ai, whiwa i solo. Mantua lava o tātou tui pui pui. O le fulu le ua whaasolo nei le taimi nei le sau i tala fōu ma telo whaamamonga fo i ala vaenga o le soifua maloloina. Matua i alu i lunga le numero tangata ia a fia le fulu. Le fo le ama i tātou whaamanatu i le tātou ngā luenga fo i lea. Pio tātou ngā lue i tātou le teo Pasifika. Ia ma le a soifua maloloina tue whaamanatu vaenga ia. E le professor fo i le lalo i le Otago, University. Le telefone fai ana sau noanga le taimi o COVID. O le wana wha li e taunto e mai e tūlanga fo i wha tūlanga mai vaenga o le COVID. Le fai ele taimi ne o maa losi tele pesi o le a foi o le fulu le la vevei tangata. Ia ma fautua ina tangata a e tale tūlou. Awa te aru te whai ngā ruenga. E si le wai e pisi e tue maisi tangata na tū te lea leo tangata a whiai. Ai malolo le fale inu le vai ma wai o le virusi le fa pe tele a pawana to fito le malolo mai inu so vai e le ma se vai ya atono me na tona fa mana tu tato por kalame e fai o tu pui wa fai tu pui e so soni ya o a ola te me pisi ya na wo ye se vai ngo so soni molo so fo malolo ina ya le fa mana tu ana tato por kalame o va to fo te minei. Mi sia tātou i o mātutua fo i e o e whai e tui, e ia tui pui mo le au mātutua. Ma o lo whai fua, e lo tōngia. Pe o le tāua nao, o mea i e whusoni fo i a tātou. E wai e se atua i ngā tūlanga leo i tātou nei taimi a mailo nei wa whaatasia. Ia sau e male bird flu, sau e male la meningococcal, o koe ngā maina na moa e se fo taimi na Sāmoa i ia le fo poto mai mo te mini ia tau anta to no fo tai
O me o falsala vai, o mawhai na whai e tui pui pui. Ia, mone le. Te le tawalo fo il fo mai e la tualo falsala vai ia, ia anu fo ana e te whai o ele te roa tue whai ia na, wa e role se avano e whai lo tui pui pui. Mone le ia, a masanga wai, pio le fo isa mātau atu le, vai ngole se fo maloloina, le tau whai e ni poto wha apitoa, I whale mai ia, e tu ese ia tangata I e, pe ua watu le whale mai o nau tinga ina te le fulu. Ina ia awane I pepesi atu ina isi ngase ia ta o toa I ona e ese fo I mai o lo mawai. I pe lan mana ia nal tue wha nato whai pia le tui pui pui ia. Ia ale ele ise le angol tue whai o le maski a pia wha alongo atu fo iwa. O le fia alu I le lotu ma le whatisinga le ainga ai. Pape o mena sa pui pui mai tātou le taimi o le COVID. No, o le ICU I vai aso vai atu nei a. I o le mea na e whai o isi o atu e whai mas. A o isi le ni mas. I o whape ai vai lai fo mai umana I tonu. E whai umana tō mas. Sao lea. Lo ia lai tau no fo tātou I o tonu whai le mas ki a. E se whiai o e. Sao lea. Ia a tono nai whautuanga na e mo tātou pui pui ngol so I fua maloloina o le tangata. Ia, malo ia mtoi whamanatu fo ile vaenga o le ua mai pepa fo ia toi vaipo o sui whamamonga restala o le palota ia ina ia e o le tau te whamanatu pia I tato po kalame yasu taitasi mai lava le tae au e po kalame amata le tae au Mana ia ia whape o sui le mea te no fwai malo le mea na ia le teimi I le palota taluai ia o e lai tau ona tau longo le le ofisa palota o ile o sui lau tua tusi o sui lau o dress le mea te no fwai ina ia mai pepa mau e oi malo ia sa va solo mai vaenga I o nisi fo o tala nei vai aso o le ana ofisile atu tapo kalame taluai pe o mola o pilo le o mola o pilo le vai ma ile vaenga le ansiaki wai o nei o vai le na solo te tangata le fifi pili na bawela tu ya o le tulanga na ia e vatu lo le pili mai le tiaki wai le foi fatu so sala ile so songo o tangata o le pule sile ile tiaki wai e el ma por kala me fai manita pai kana musu mai te o matele mai tu ai va ai tu tongi o le le va ia ne le tiaki wai ia le o sau ne o ta mai onu se la fasu li ma fe le tongi ia esa no fa lo va tu ta no ta o ne si le tu tongi el palemia ai tu fa ta si tongi el pulenga o le pule no o po roa o lo hat ma woli toni ele mo la le tu tongi o sol ai vesili la ia po la le mela na le maulunga I tato pili o tato vai o le tau tongi I pili o le o te fie lope to fie ni stanga to fainga o ngā rurua I le officer fo o le company fo ni Jackie White e lunga tongi te se lawa fe wana tango lo le fa popo un fa pe o lo nga tu te pe fie mi dona le so tongi o tanga tene tau sanga uma le fainga lu ia le la le te le tato le moa o tau ana vave o le la o tau mwhai e una ile ia va whai tato mita le fua ia le vai te whaonga na to tongi ale o le vai te whaonga ina au wala e mai pei la e whasa fua wala ui tele ia o le stanga te le titi lana whaonga a lai pei au tai pe o ainga lai to iwa o ena to rua to whale o mea lana e tauna vava ai ina ia si sa o le whainga o le ia pe o lai mai ale fa pe tauta ma ai tauna o mo wai o le priority le mena ina ia sa o ma fea le faingo le pili le ia mata to lo po sa o ngal wenga le ri le fa o fe tau ia le to mo o tanga te lunga ai nei Facebook ma to mo le fainga la o tanga tale ile o no le totongi le tele ia a fa pena fo ina mana I tanga te fa pe ona o le no fol fal ona o ia lo na ia fale ele no foi ila wa alu ese mal fale alu fainga lueng ele ma se vai o alu lo na fal ale la atu tongi le nei pili tele ia male inga le lo na tua oi e pe ona esa no to tele o tanga te no foi tele atu suava ia ale mai tu sal pili tongi ia mal o pe fe tawi
Malesi tu langa pe ole to mo tanga la mo to yena fa nga solo le faingo mitsa pe fa ole ale tu la va pe ole lua fe to tasi le fa mai na fe se fainga tate ole fa le tonu le mele ele o sau se si ta o mai o vaenga i ole ta mo fai nga luenga mo le si se fulu po le luas fulu tau sanga e fa mo le vaenga le pito a o me mo ta una fai ta to paipa ma me ia roi vai la lo le vo talent o fa la veri fai si pule nga nu tau sanga mo vai a o te ia wuli tone o si fa longo tu paipa la ila e o se lau tau sanga ele yo e si to e lo ngo si paipa na la e tau fai le na o e tau la no fai mo vai nga na e no to fai ele o si vai nga vanga na tanga te la tu pe wala to fai la to nga luenga a to no e fa tu po manatu ia tato ainga e tau ono e va ai vai timu ia va pe fai ngofia na po e o to ini a mai ni tani fo le po e ina fa nga le e si nga luenga fo i fai to no fale o ni ia le vai le ia wa lo me na tu vai o va pe a to mumu ni tanga ta va pe o tanga te le fai no fo mo se ki fo le ta pe mo le vai e va ga to pe ki mo vai wa le penta no e fo ina o amata e full company ele o mautu fo ia la to fa mo fale umale ave ele vai nei tasial me o le mai o le lipoti fo le o le ata o me o fale i to no le vai ngo o tato Wellington ina la folo le o le pili e pela me na mo e va tu pili si fale ele si no foi o si fale le tau titi solo ese le anga voi mo le tau su ingol tau ia na ala va tu ele pili wa lilo ia ai anana mo wa lo le wa matan fa sa wa video tu tanga te mo foi tu le si no foi fale na ia atono mo tato wa ta o te le vai no ma fo fa pe tau o le ta ele mo le mena pe te le vai ale vai tau ma fa ile vin te lo ai lo fa tau mo ia fa mo vai e no e lo pe si le tu tau fi na lo wa lo ki le pa pa le ma pe a matan fa ile mitsa ole lu ia le stanga tana le fa pe no to tasi ole le a fa to sala pili le to tasi mal tanga to tel ole a fa a lo ala o pai le aso a to pe o alu se mal fale ma tanta alu le anga tanga awol manat fa pe na vai o fo fanga le le wa ma te fo en tau le lava vai ta to tele na ave fa ngal au fa to anga fa su e la fa no ia le fo tata no vai aso o fo o i Britania mo no Europe la vo ia to walu la lo le vai vo le me o i va ia lo ia ata to so fa nga ai fa pena fu tato vai e wonde le inu tato ata to no sa ia pa wal me na e manel manato le si vai nga na le uni le na mai fa tau le tongil tanga tani talu sia o ia me tau le performance missions e mo meo ngā luenga te tele wha penei a me se le tau amata. E tau ana wha tūlanga i pepa tono le ofisarea. O a ia tiute mga luenga tau na wha tino i le tau sanga. E na ia fōfō e le tongi le tongi e tangata le a. E a wha pe le se me wha pena. Ia le lo tātou lai ma wale tupe e le o kia fō i la wale e se pol kalame. A te tonu tau na se la tō program of mo meo task o mea e se whai i tau sanga ina i loa le ngā luenga o whaatino mo le ngā luenga. Ia whaata se mai la tau le la loifu. Ia on sai tātou a la tua lau pili tō masi na lima se lau ia. O ono ama tongi. Te lo whanai tangata mātutua le wali taia. Wai le ia masisi ato ngā tupe toi maua. Mela ia le e whai tala tangata le malo. Fuafua le tau le soifuanga. Ma tupe ia mau waere e se whapopongo awe tupe anei tangata nei. Malo. Ole mata upo lea i le tolanga ole ei ai lame pe o awe o se whaafi tau li ai. E mo meo o maketi fo ia po kalame tau tupe. Ioi, atonu ole lua fe lua e po lua tolu le na mata i tata no le ei ai na usau pe le whamtana so le na whaiele akaunta o e mata wawa ai. Ole mele tupu nele lalulangi o lau amata na feala mai malo tau whaatulanga mai tūla fono ina ia tai di mai nai ngā luenga ia mapui ai fo. Al whale velave.
ele o lopo la mele pui wale e fai aso so e ngai na to fo e fai le AI ia ma pe tata no les por kala e se ale men tam fai e siaki pe o le ale le fo le pui ngai al watu ale le mena na fai fa tata ingana ele ngata le umona mo me tonu ia sa o to ai fafo ala tufa le ngai ma si company a le mena na le pole le la tau fa tu langa ele reserve bank nei a me se amo meu o le New Zealand financial markets ia po la to ia va ia tu langa tau tamau ainga tupe tato i New Zealand ina ia va ai pe fa fea ona yese ta iala e pui ia tato i nei panga lui fa nga ai le ai a le polenga tele le ai o mo o risks o me vo ia sa fia cyber security pio me o le fa ia tu ai te o so fa mai tato e pio le mele na tupu i me tata no ia ia lona winga a sau se mena e tau fi o male banking system in New Zealand te fiu tu ala tu tala mai sau tupu o le se me sau fa a pio o vaenga na e fa ke o pele pa o le fa na tala ai ia fiu ingo tupe fo i va fa le tupe male fa le tupe fa le ole tato le reserve bank ia loinga polo kalola ia o le a faida ia a te ila o sau tonu le au fale tonu le atu fale anga le ia te le ale o le afianga pela polenga na le wa mai le afo le kovana o fale tupe nei o le tau i tu fa tasi si ta ia la nga le fa tasi o mai va nga i o New Zealand e mo ia la o tau fa ia le la ia fa le la to puinga e mo meu ala va se me nga lu fa tasi ia mai se puinga foi mausali ole fa la ve menu technology e fa tu pula ia te lo taibi ma sui a ia e la te poloka kule si me ia ai o so mai fo si me poloka tu na ai o so ole ata te lo yo so fo inga le la ve i si company ta to nei i mo hackers mo me va pena le lo ve fo mo so fo malo lo ina le te o fa lo o mo ia i fa mo nei tangata le stala ia la to ia me la ia a te o poloka te bra tu e tala mo le tupe o ia o le jeme yo te le ale fianga o te ia le o ti nga ma le ulu ma ia ma ai ma me si le o va ia to ia mai pe tata no o mai mahua pe ana faise tu la fono malo so se new technology po technology fo so e tau no fa tasi mo tu la fono a woni ia ro ave fa ngata ai eni tu la fono o fa e muli fo tasi e pui tato ia moni ai pe mo na no mali technology tato no fo ti lo dema ma o ia le mere tu so o fa la na mele tu moni le ia le sa o le ia le wa le van tala no ile AI ia lo wow sau la vai nei vai tau ia e moni ai wa tuai la valenga yo ia tse tau fai e fai e tu la fono po fang va pena no pena tal no na avele tato li poti muli le New Zealand on air no fai le il par kala fa muli fa muli tau no tau va ai fai fa tu langa mai o tu stato po kala me moli ai mo media e ai tato li tio ma e wala o al company fai la to ta yala ma mea ia ele leila la vanga le ta 4 miliona la ave o ta to company le ta to ia pinga ta to le ai ta to o fa ta se to ya ma sa le moni le ia le ai se fai sina malolonga pupu ia na toi fa wa wale after Ele fia mi sape, tomu
Ia, toe whaawa watu le tala noanga I tala la walunga le mai aso le nei fwoi tae au. O le tangata lea, po le minsta lea wa vai ato matua wa owa ma le sefulu ana matanga luenga vo I tu ia ia wa ai. Paul Goldsmith. Na, o ia fo le minsta o tatu tangata tu motu Pacifica, le Ministry of Pacific Peoples. Ia matauria talu ai nere na whaate a ia pale mia ia si minsta fo ia na wa ia le defense ina wono fo pe o lu ia le fainga fo le la to fa fa le tu ile na fa ia ia whaate a lola ia o si minsta na ia o le tele la o si portfolios po ngā luenga sa wa ia si minsta na ia le o ai o va solo le pale mia po ia tu ia ia ave umoro ia Paul Goldsmith ia atunu na le va ia le termine wa pe o termine ele tele ni sia fa I unga te tele fo le ono fa ia ana o le pe va ai wa le o tatuanga ia tu le masino le palota ia pe na wa ia o e tu le lisi se futa si o fa pe o ko le tele o le me ta fa pe ta ni mo fa fo nga le tu no portfolios na ufisidi la you know ma fofa pe ai longa o le ale te leo ni so nga luenga ia po se mena se ngo fo le fa ma nei el va ai mai fa ngo fo le tunu o le ia mana ia ma lo le me ma ia ma ta o le va nga le fo va ai el mistale a ia o te lo to isi va nga ia pe le tele o le la fo le mana tu sta si fo yo professor I la lo a to ne to no vai to pe sta una ia pe nei portfolios po me to fa le titi a mai tu fa ta si me wa me fa ia na va tu va pe ia fa ia mal po kala me le me na tom tanga luenga ai e o se me la mo toi fa pini fa pe po tu langa le ia pe ol va nga na le va pe to tele le ya fo I le numero ai o si va nga fa te inga la ia na mai le va nga la le o le space e wa fa mai ia tau le tele ase me fa ia le minister won ele lo le minister po ma lo le me fa peta to va le rocket lab ia la ma lo la to ala no la to song ma fa me na le o tau le ia New Zealand tele mai mo tupe mo ni ia ta sia me ma lo fa ava no ia tu langa fo ia o fa la vela me wa de me se si e lo fa me la fa ia e tangata la ia ona ia pe o me na fa pe na le fa no me la tu si o le fa ia le si sa o le ma lo tele ele o ve si tu pe tato fo le tele so ni ai po ni si me fa il ma lo ia na tato fa lango le o di la fa ta o le tu tato mo mai tu pe ia o fasili po o a fai se fulu tasi ia o tau fai uma fono am tanga luenga te tasi ia ile te mi no wingi fitu una e vanu tu la le so a ia yes fu tasi wa lo mana sto na mana sa ia fitu aso vai aso ia ele tai uma me ia lo no winga le la ste mi malo lo si mi salia ia fa malo a te ua mausi awa noi whakatala no tato po kalame ai o palo te lango o yo mi sao tanga tato motor Pacific ia tonu la fai se fasili po ye o tu termina po amelon so fo malo lo ina wa le tele ia yo ale pizza vai ile no fo fai to malo le a Epsom yo la o fie o fai tala pesita la fo le fa ata ai fo ia a Sāmoa ma ne fo le tele me na wa le la vo te mi sa o fai campaign e to pale mai ia le me na ai sa o pe fai na ai sa ia o le vaenga le I le wai makariri o le malai tapolo le sanga le tau faa na tina tele po fuanga yo ele por kalame fo le swing al malo le ne fai pasiel tu la fo le fai meta o le fast track e inga benga tele ia na ye lo le company fia
whaia se ati na whapea. No lo le ia talo sanga ila lo tū la fono lea, ile malo wha mulmuli. E whiere polo ke ki le mate fia whaia, a mai se whatanganga ila lo le o le tū la fono lea. Ia o lo le company le mana e whau whale e afe ile Malaita Polo, ile vaenga le o Canterbury's Burgesses Golf Course. Le fia lo matangata ina le vaenga na I wai makariri. Na ala no tangata whaatau whale ina le teimina o amataina ti patulanga maire. O la ima Malaita Polo. Whape mana ia na e o ta Savarivali, ma ta Aluai, ma ia ai te ua o le company lea o le company faufale ngo ia Wolfbrook. Ia o lo le tausanga e mai le Malaita Polo le whawai whare. A le mea na whauwha pitoa na o matangata whaatawai la tō whale na ono le Malaita Polo. A le o ratu tanga le company lea. Ia no volon malo ave ele le whaatanganga o e whauwai. Ia vai e tū usawa wali mai, a whaile petition a mai i se fulu ono afe mo saininga se lima na tō mai tonu le malo ma ave ei. Ia awa fo fitau tonu au le la anga i atu le palota. Pa wal meu taofi, i o le la o taofi le malo a. Ave il whaatanganga o e whauwhale o e mai whaila tō le afe whale. Ia le uto taofi. Ina wo mai solo te ele a tangata ma saininga lima lea. Ia o wapea. O le ova e tole malo na le me tinga ina i palo te le mo se palo te ile mele ai le o tafi le sila mele mai ele a vol pule no ula le la to fali o fa feta ia tangata le no fo i moni mal fa mauli nala na tupu le vaenga le mo tangata fa ta wo ma fa wo la to fali ono le in mala tapo ale lo ni se mala tapo Lona winga wangau tu pe tangata ia na whai a whawai whale wala na alo e male tau o le tūlanga le i tau o whale. Ono le e male tapo. E fia me o holes e iwa? Se fulu. Se fulu. O tele mo te loa se fulu walu ia. O lai e se fulu walu. Hauko le voi lea voi o. O le tūlanga la nana ia. O le mea le o tu. O le o tu e whaafo i mai i. Ai fa mai o lai e le ava no e pidi full company le a. Lo ia fa pe vai. O le la to so mai. Ai se o mai palo ta to pale mai na to sa vola ia ai pe fa pe na se ai ti o tau. O le mela la e fa ile fa linga ale pulino. Ele o mala malamba ia. Sa ia le fu fanga vo uma fo ina ta na avel la to fa ilonga fa dinga le minister. O le ele fa fanga fa ta ti ale pulinga no. E a fe fitu se lau fale. E whaua la tō le lo mo la tō. A le o sol company le whai a Malaita Polo le watu e whai ele a whi whale ia. O whapea. Ai o holo tangata le whapea wa a whai ele a whi whale ia ele se me tō i whau isi i whale e a whi fitu lau le upo fuanga al pule nganu. Lo ia i whapea. A whai le atonu mai lo le pule nganu whapea. Ia whaula o le si a whena e whai mato le fitu lau ia mawele man tupe i fuanga al pule nganu. Ai mana ia le o tau fia le vaenga. Mai muni le whaadinga la tō lau whawai. O le talia la tō le e o le vaenga le tū la whono le fast track. Mō ngā ruenga titili pe o awala me whapena au whale. O le e fuwhanga pule ngā nu e whaua la tō whale o la tō. E le se me o te whole malo ave se company o tō e whau me o ala e le. Ia tonu e wa ngā whoile se tato wawai a ngā iluma. E tawana wai te toa fo le malo pe o le na una ia la tau ma wha malo si ai le lava se a wanoa e whai e fina ngalo o tangate na nofua. E o te lo le suinga le o le mele a tau na tate wai whai longa. E pe a umane le palota pe polal me ele e whai ngā malo. Malo lava. Ia o le tūlanga o me o la fonga fo i e wale mawhaina o le ale tūlanga e fo iwa right off ia me o la fonga ma tūlanga whapenga le loa le ele uloa le tangata. Ma tō te lea tātou ele o malumla malvaenga le o te loa e iei o tangata whai la fonga uma a ielau ai atina. E tusi e toa le ofisa ia o le whai ungo tausanga fo le wai o le tupea i e wha mo le peiwa i po le mele whai la fonga.
e wha muta la stotsu tasi o mati tausanga uma. O lole masino a pelila, a mami ia mau lole tusi ta o te oipe fie se tupe ono fo i ta la fo i oi. Pe ta o fo i le la refund o si la tangata, e te i le watu mai la write off. E le lola o e wa write off tu se le uso lo ia la o i ta la fu la ia. E le lola le tangata e le ia mo se i ta la fu ale utu si mai ne uso lo ia. Ia leo wha manino mai i tausanga fo i e taimi umi i si tausanga. E te le ia mo tutonga. Wai e luas fulu ono tutongi o tausanga uma. Pea fulu te lua vai aso. Aila a mesi ala pe fa pe tongi o e ale o le aso lua po aso lulu. Io ngalwe ngal malo te le na tongi le aso lua. Wal fa lawe la i taimi e fai mo li pias. Mai si a fisu ia ingo. E no fa popo le o tele aso lua o le lusu fama a o le sulua masina. Na le o e o tu sa o le lusu fulu ono tongi au. A o lusu fitu. Ia a mataudia la e laifa pe o vale le tupe le tongi tauna mai le IRD ia la fonga mo tongina. E no folole IRD fa pe le langa le o sise ona o le tele o aso lua le tongi tangata. Ai toi solo ia mena e le tauna pidi e tangata e le o sa. Ma ne vo le ufa mamla mai le vaenga te vai e tu e tu se e todos fulu tesi maleiva miliona ia mo meo o le afa ia to le taxi night to write off. Ono le vaenga ia e te mi o mai le masino mati ia le va pe a fe vol se lau iva a fe vol se lau iva a fe le foi o tangata. Ia o tūlanga nei mo ono o la fonga i whai. O le tausanga pe o le o mati la stosu tasi o mati lua afe lusu lima. Ia na pe e lima su walu afe le a whai o tangata na iei mo la fonga na write off ai ono te si ma le family ona ta la le tupe na to e solo ia a. Ine tūlanga na au tausanga ia mati whateta inga lua afe lua sifuru. Ia e overall a familiona le a whai o tangata na toi solo ia ai ta la fui ono mafuanga whawhia io e whamangalo. Ia a tonsu fitu te si ma le familiona ta la le tupe a. Ono o sui e inga foi lele o pea whaitau i aso o le tausanga. Na e lei o si tausanga o tele atua so lua le tutongi e tangata. Ia maua lola i o le lusu lona lusu fitu pei. O le mana i fo le tausanga le whaawala tu i lalo le tu la fono fo le mau mai whaamtalanga lo ia. O le whaamanino i fo ia tu langa wai. O le sila le te o mau whapea le o right off lau ai ta la fua whapea. O la le ai ta la fu te la mama. A le la o manino nei le vaenga le. Mana ia te le nei me e betoi whaapula tile ina ia vaenga. Ia. O le vaenga le o le soifo maloloina. Ona pe o le fo ia whaitio ina ia fo i le ias whaipule le tum a po minister ona pe o se a ia inga fo i le e pāpui e le sona whaingaluenga o nisanga ta fo le soifo maloloina. O le matua i le fia o Simeon Brown le minister le ia i le. Tu se le utu o ia le malo, le whainga malo e le o le intanga te whainga ruenga soi fō maloloina a le ia le a fo se la tō a whatununga le na whai mai le amatanga le lusu wha, lusu lima ina ia sainia so tangata fō e whainga ruenga le mtanga ruenga e le e ave ilunga saini mai le au matutua o le tō me whaina whai e managers ai ave ilunga pe la le whatununga na o le o to e maine iluma. O le mena le wa afia ima o a faina ia nga ruenga fa mai le lavo tanga te fainga ruenga. Ono la ia le fatonunga le o la tatia. O tala Samuel Brown. Le wo le to ye o le mena na fa lusu fa le we swinga. Ya la mo mai. O si swinga le to fa le matanga o tau sanga le. Lo ina mai tembi uma le ma le lusu fa lusu lima. Eu te lo na la vo na umi fa pena wala nga lenta fo e fa se fe mai tupe ma vaenga fa pena i latu tom whainga malo le se fe mai le i to tia luo biliona le tau se fe mai. Ia ono o tūlanga fa pea o le lai fa mai le pisa a le uni mea
wala na polonga tātou ma le le whatinonga ngā ruenga whane mai, ono le lava tangata sausi mai ma fō mai. Ono al whatonunga le na whai e le sai nia tangata e lalo le malama le mana ongo o ngā ruenga se i mo tangata whai ngā ruenga. Ai awe lunga tangata lai lunga le roa la tole me lai tupu mai si vaenga o New Zealand au. Ia ole tūlanga nā le ia i o ne whai tio i nai fōi. Ono whainga whapena a o tonu whapene o le a fie umai a tātou. Wai watu nei ia o te lo isi whale mai doctors mo te alu pe whaisi appointment e te whiu whaatati. Ia ai watu whale mai o le mea e tasi. Ono le tātou whainga alwe. Ai tauna vai a whape to o le mai to rua tangata pea le au ngā mata. Tamaiti lalo ta i lua tau sanga i to lua e ia tamaiti vai e whai au ngā tō tasi. Ia whapena voi le ia i te whale tau si mai i whaingo fia le tonu. Ia ai tātou vai o me uma o te loa le wa matana whaatala no le temi nei a whai ia fo i o tātou campaigns i mo me o whainga palo te o le tātou whainga palo te ia November. Ia o le la tātou whalongolongo i mtau whapena i o mai runga. Sa leia. Tō tele nei tangata i lungo le ono swulima tau sanga i le o Io nei tangata pensione ma tangata malo lo foi. E ua le mawhai ona ngā whatia pe afford. Tau o mea ne pito sila na mo mea mo le tau singa so. Ole whale vila vile tupu. A whape o ele ue pensione. A whape po le ale ala ngā tupe nai mo o e ma le a whainga nai mo e. A si i mai la pela o le vaile tata noi a. Te ia u mo atu lau pili o lo whale le nei o le tauna. Ai le fetau i mo lau tupe waile o whapopo tu la se tupe nai mo o ele o walono lima o tausanga. Lau tau i fōa. Ele mo se tupe whapopo. O la lai wa mai nei su e ngana whai. Te le o le whale tonu le e nei i nai tangata mātutua. O le fetau i le tupe le mo ala tō. O le tau le soifuanga. Ia ai vai vo tau le petrol. Whai o e alu Donald Trump. Whai le tau a Iran. Alu e lunga le tau so au o tātou pensini. Ia au le tau o tupe ale le mo ana i tangata i le tau luova yaso. I lo tala whenga e mo le fisu ia ingo pawa. Ia o mai le tise ia si mai lunga le tau o le pili o le tise. Ia o le mea tasi. E le se a alu lunga le tau o vai ele fō mai. Ia te le i o nai vaenga ia. O le alau whapea la tō i le o tala whenga i tele mo le tō tele. I le tūlanga le e nei. E isi se lau fasu fitu a whela whai tangata o lo no fui fale. E leo ni fale o la tō. Fale la na. E tutonga ila mo me o rent. Ia asi ia ale rent. Ia alu lunga. Ai a whape o e ele fale. Ai te usi i male rates. Ia e te le vea fo le mea na wai. Ole tūlanga na le ene o lai whape o whai asi ne se o le tupe maua. Ia male tau o soifuanga e a voi e soifu le le isi tangata ono su lima tau sanga. O whai tau le mele mo mawhawhau nei tangata ia le ua mātutua atu te le soifua. Ma ua tau whale tonu le tū mo le savali a o le paleni le leile. Ia e mo mia fo ilampa se to inga awale e va ai nei tangata na. Ane ina se va ia ma le taunga tā o le soifuanga wa tiria ia le whale tonu o le. A tonu o le vaenga na le o te pentata no fo. E se pol kala me whatara noa i se taimi momo. Ina ia whawhetau i e se i tatu whaasope whaawhian tatu whasoswani le vaenga o tatu tangata mātutua. Le wo mai ali poti mo wa i te lele whale tonu lea. Ia o le tau wa i tupe. A le fisiri whaawhiala na vaina i tangata ia le no whato tasi pēna se o ngāli au o mātutua o whaingatā o na toi. Fo le paleni le tu tūlanga whapena. Ia, o le vaenga nai o sato polkala mistemi mumu. O le situ, o na isi tangata mātua pēla o tātou, wale fuewa vai to le potio, pe o nei tangata Pasifika, Maori, ia nei tō pāo tinam, tuma i tae o le fo i e pe e tele ina, whea ngai fo i ma whaafitauli mwhainga tā whapene. A manatu fo i lai meo iau, tātou whalau lawe wha Sāmoa. I ona isi tangata mātua i e pe wha moe fo i e isi a inga e o lātou tupe i e
so ni mai whaalawelawe matulanga whapena. Te lea si o manga o mea nem whena. Tātou. Whawa i tātou ia so ni nei tātou. Tono se vaenga le whain tātou whatala noina fo se polkala me tātou whaasoa ai. Pole ase awala me whai ei ona so ni ia tātou lava. I tātou ainga ona i tangata mātutua ia. Ina ia whaingo fie fo i tau singo la tau. Ia wao lesi lesi tala lena mo taru fo tātou. Lesi lena arwe whalpui e mo o tuasi on tina lena. Na whaale tonu ono whainga lea wala e alu whaonga i mo drugs ima. Ai lele wa ia whaale. Ia pe o wainga o mena i tauna. Na o isi tātou whaaso steimi e. Tala noe ia maua e fo inisi se so ni tau singa. Awa pena oia tangata le tau sia tangata mātua to ai. Ole whainga tā ia le whainga fia. Moni le. E tō lua tangata e mwhai e tauna wa ia tangata e tō tasi. Moni le. O wainga la na e wai pola ia a wala ma me mwhai ana so Ia se istemi tata noi lai. Na, alo lava. E ele reporti leo ni tangata fo ies tolo pe sa wha pen whainga luengai. Pole ngā nuu. Ia leana molia ili. Tile fo ile tupe. Male, es fullu miliona le tupe na fa pe le na mo ele awala fo i fa nga oi fa inga luenga tangata ni e to tulu le uri. Ai e fa inga luenga le. Sa fa inga luenga mo pule nga nu. Au le uri mo fo ni. Ele la to company na le o nga lu e pule nga nu. Na fa ile o tau fonga ala o umana la to iloi avel la to company le ye o. Nala o mo mulmuli o la to wale o nel company engineering firm. E whaianga luenga ni. Ia ai alu le si mo pule nga lu whai mo so mo tau fonga nga luenga. A wato le tau fonga le peta lauri ia a mawala tol konkalate. Ole tūlanga na ai mo o kilani sa ele se li na ia ma i kapiti. Ai foi famosinonga ngai porua. Ai tu il famosinonga porua. Ia o ngā ruenga i o mene i leo se me fo o le vai tau sanga taluna tai nei tai te famoso mai runga me fa pene. I o vava ai ava noa su ava noa. O te tari tonu, o lo whai e nisi o tangata whai ngā ruenga. E ma tangata fo isi fo i e le fa pena o tangata Pasifika. I te tonu o ngā ruenga i ngā lulu ei. Ai vava ai whanongongo fo inisio o whatu penga o inisio wati na e po ngi trust ma me whapena. I o le whai. Ai leo lau ni lena mo le leia langa le su oi po i ngol company la su oi ngol tangata lai o lai lista lai o la to ingo. E le lau o mona whaasa lai si a le whaasa. E whaasa solo ai ia fo i polo kalami ale al whamsinonga. Ia le amata mai i le lua fesu tasi. Sa fa nga dwenga le si o kilani ia ma avia tau fonga i le company engineer le ia ma avia ia ma le lua fe sul lima ia se la sfumi te si ma le 5 miliona ta la le stu ia ala ve i kapiti i fa nga le udine si va nga le i tua o yatu o le e ele va nga le se le potifo e fa pe e leono whaatelino me o data centers i totono New Zealand pe tele ngā luenga i o toa 5 a whela whaingo ni ngā luenga mwhena mawai. O whai tau i mau wau lewa no muli whai tau i mau data centers le whai fo i whafo i nu i whafo. O le wha o tala noa le au atama mai e teknologi o le whai lunga i wat i paneta o laulangi o whai e data centers lunga i mao ele i o le malosi whai le tise. E tele le pau e mo mia le mele. O whape o tatua malo nei mal Pasifika. Wawa e isi state o Amerika le po le alme o alena te ena la tole whaingo o mene o data centers. O company ne o atu whauwhale te tele nei tu o machine computers o nana e au o mai wha monga po tangata ese company ese o laulangi. O le mena le whai Amerika mai sino uwhafu. O si la state o Amerika o te te la to i menei ono le te leo le tise mo mia. E la to vai na le meeting ai nai wa awatu nei fai fao uma le e menei a fale nei le pau. Ia ai tangota e le fie mo tangata o anua o vainga nei o laulang.
La leva vai la to I le talia la to va vai mo tangata I tonu I ai ole mai na company ma la to masini ia alo le tele o le pau a ia ona fainta ela ia o ma faule mele ni ta to le I ta no ne le tamuta o le tisi ia moni ale ta o mai company ne to e vai le fai ngosi ni si ina ia mo le tisi fa ngai la to ia lo no winga le o e tu le ata fa ta ile na mai ni fa mai mo le si tools futa sanga lumanai e mo mia le to e fa o ni si a afi Eritisi. Mo tangata. Au te ilo, la o mana tusi mai tūni nei ma whawhongo lau rile, o mea nei kawa ma tata senta a. Ia, no. E walo inga lai, o lea lala alu whamai, e taula na alu lunga tongi e tātou mo whaingo ngā luenga na. Ia au te ilo le uwawa I e whaingo mea ia o. A tonu mea nei tau whone wawa I te toa le malo. O le Greens, Party of Green au whamai la to e tauna pos, wawa I whale mea whapene ia le whaia. Ia o tantonu le ai lava le taimi ai o le palote a November. La tatou whaangonongo fo I whaafonga fo I nisa folosanga al whainga marole ia I nei ia ma le tua ngai. Po la se la to manatu le melea. Ia wai o le la alui e whai o le lau whanua o vaenga ia. Ia la to ilo ma meo lae mi biti o mali soa vai ma mea wai. E fo I tau mo tā pili o sua vaima en tisi. Ia tātou fo. Le whaunga o mai tātou ia teknolosi nei ma fie fo tātou na le sefe a lea mea sefe ai le lo tātou po whele adu ia. A le adu me wha peo tātou seta. Sauni le. E anu le in the cloud, mai o ka e cloud. Ai le lo, e se ale cloud le lunga, ai la tu toi palase o ai o California la ia ia po India po te e o le lau tau mai la lo nei I la lo I le motu I saute la tau fai ele ia e o mea la na o ape o tu musi vango la rangi e watu si me fai le lo I New Zealand ia malo am sanga ia ona o le taimi ai malo fa taimi o le ile fa nga solo le me o le sim ta o tele la vale Whamasinonga fo I o le Facebook, ma Instagram. Ia. O Amerika lai taula mua su e tangati e company le e la vanga le fai le Facebook. Ma le Instagram. O la o maua nei wha maunga la tau ma su enga. A la o nei loa e company ne o le fai le Facebook ma le TikTok. E a fia ma fo tamaiti laiti. Ai pe fia la vanga o tu wha pito ai e pol kalampe wa I mena le fai ngofina maua tātou ia ia tamaiti nei ia whaongale ia polkalame whapena e whai a alela e a voi e a whaina mana I tamaiti o sia tamaiti ia lea na o a whaole mariu ia lato lava lato ia pe o mea na lea wasu e ni e isi a vaenga na I Amerika lea lai whai whamsinonga ai a whai a te u whamani e matutongi le tupi o lono winga o le te lei o le awhianga o isi foi company ma lato a teknolosi le fai e wata wawa ini I taimi a whate tainga a wapeo whafonga mai tangata le te le ale taimi le na matamata le Facebook malu wapele no na au nei ma wawau le polali me nai mo oi tu sa leo wapu e oe ele teknolosi le e a wapeo fo le TikTok nai mo oi e o na e a wapena o mena le tau sa ili nei a tu mai foi a tātou le whaonga le teknolosi. Ia o le tele o te me o te sawha ia o mo le laptop ma tā mea wa le tu se me o tātou ngalwang. Ia o nana e o ngālanga le whai e mea o ngalwang. Ai a wha peo no lo whai te tala le Facebook ma e ma whati ngā ilo ulu I tala I te whai tau ai ma mea wha le tonu le te vai ai. Ia to e ma whau a to e se sa ale whau lo vai pona le po tala whea ngai le mea nai whai ai. Ia, moni le. Ia, msanga ia whaftai tele lava mo le pokalame nei. Tai au, ia tele am ta pusa ta pena le. Ia tato la kapi le la uwa ia leo te look forward la kapi vai ungal vai aso. Ia. Oina te peti o afe. Tato. O ia le. O te loe ma loa tato le. The series a tole ni. Ia, o le tato pokalame le na o tala la walungal vai aso, tue mau fulfa popongal vai aso fau. Ia ai whaasai ia mon nei taimi. Whaasai fua.
te whatalofa lo atu i lo malu lau whafonga ne huta fo i o tau malu whale anganu o pa ia whale karisia sa whale malo tai nane le malu lau tele lau whafonga ta lo whalava a malo soi fo maua ma le langi matafi whatalofa lo tfoi na i tatou tinam te mama tutua na i tatou mtu tausi le malu o whatau tolia i whatau ngase ai mesinisi o ngutia i whanau noanga ma le loi fonga malingi. Ta alfalava, a malo le on sa, ma le whatua toa, taliti ngā ma le whatua tua, i le alofa tausi mai o le atua, ma wai le lotu tele, ma le toa malie, e whenga ye ma toa tu ngā ese o le soifuanga nei. Al siu fonga launa nei o le lau mua, i Wellingtone, ma lana polkalame masani ai, o le asisinga i ngasi Israeli taitasi, mai le sifulu tolu sifulu, i le sifulu maltasi i le tai au. Si o dato tapua i le tua. O ele ali ie, a uone i e tau mamao, lo umalo sie, i e vave mai, e fisoso ani mai i anta. Si o dato tatalo, le tua tolu taspa i ai, te mao le whama vau, ma le li o le file mu. O leo lo tausi mai, ma fōa i mai o manuia, ma mea lofo tu noa, mo lo mātou whao ngaina. Mātou te vi ma wha manui lo swafa, o no lo lofa ma lo wha maoni. O lo tapu a oi nai, o mātou wola whatau waa, ma le anang o fie. Mātou te whawhitai, mo lo nātou soifua, ma so mātou wola, o le malosi il tino, o le mawhau whao e maise o le nganga. E ulava ina talialaina la mātou wholaunga, i lo i tau ese o le neiola, a e whawhitai o lo e loto iai, ma lo walofa tūnoa e tau tō lua ina e mātou. Whawhitai mo au mea lofa, ma whamanuianga o le mawhau whau e whaanga wā ina i o tangata, mai mātou uma, tā leni ma to mai, mo le tautua ina o le manuia o isi usoa tangata, ma se vi inga mo lau fio. Mātou whawhitai, mo lau whamalolonga mana, mo e mamai, ai maise o lo nganga whamaise, mo whamawhanwhana, mo mātou whano noanga. Whawhitai mo whoma, mai lātou umalava, ua ngā lulue whatasi, mo le tausinga ma tong fitinga o ngase ese. Whawhitai mo whai ngā malo, whatemokrasi uma, ma o unanga lelei tele u whatino inai, mo le manuia lau tele o tangata i ofisa mo ona matanga luenga. Whawhitai mo le whatuatuanga whakerisiano i lau o fio, ma le ngā luenga o le talalelei o lo whamalo si ai pēlo mantou whatuatua e tauivi ai lui tau o le soifuanga whanei o na pō. Whawhitai silisili o no lo walopele, ma lona liutino tangata, ma lana ngā luenga pa ia o le whaoletanga. O saunia e ala i lona soifua pa ia, o lona maliu, ma lona toi tū manu malo, o lona fioa e le langi, ma lea wina mai o le nganga pa ia o lo tauto lua ina nei mātou. I tū mau i lau fio le vi inga, o le wha manu, ma le whane tanga i nei ona pō, e o lava i le wha vau lava. Amene. Tātou pese le vi inga o le tua. Wow.
pa ia lau tusi o Sāmoa. Sāmoa tol suma le wha o te whaitawina ma le whaiupa suma le 5. Whangata mai le whaiupa lua suma le lua. Si whafonga mai a fionga pa ia le atua. O whafonga o le li o lo whasanga i e ami o tonu. E li liu mai foi o na talinga i a lato walanga. A whafonga o le li o lo whasanga i e whai ami o leanga. Ina i tineia le whamana tuina o i lato ai le nanolangi. Wa la langa e wa mi o tonu o na whafonga mai ai leo le li. Wa ia la vea mai fo i a te lato ai o lato puapo ngā uma. Wa la talata mai le li i e wa loto momomo. Wa ia whaola fo i e wa loto nuti momoia. E tele lava mea le anga e o i le wa mi o tonu. Ai la vea ina o i e le li ai ia mea uma. E leo leo ina e ia o na ivi uma. E le ngau lava stas. E fasi o tia e le malaia le wami o leanga. O i lato foi o wa ino i e wami o tonu e fasala ina i lato. E lave ina i le li o nganga o na au auna. E le fasala ina foi so lato. O e fatu tua i ateia. Whamanuia le tua le waitawina o na fiong pa ia. O i tu maupe i ateia lona vi inga e whavavau. Amen. E tele lava mea leanga e o i le wami o tonu. Ai lave a ina i o ia e le li a ia mea uma. Salama tolu sufaan whaitawina. O lon whai upo sfulma le iwa. Ule aisi tangata e ami o tonu lano le la. E peo na manino ia o onga la apostolo Paulo. A wang sala tangata umalava. O ule o ino malu le tua. Peitai o ilantou o e wata ua o e ami o tonu. O i lato ulava ia ua tau a mi o tonu ina. E ala ili whātua tua ia Yesu Keriso malana a mi o tonu. Malona alofa tu noa. E pei foi ulu tau e Paulo e tau a mi o tonu ina le tangata ile whātua tua. Talu aile liu tinu tangata o le tua ia Yesu Keriso lonalo. O ia lava o le a mi o tonu o le tua. O a veai o ia maala o lo tātou tau a mi o tonu ina. O e wotalia ma whātua tua ia Yesu Keriso. E tele lava mea leanga e o i le wami o tonu. Ai lave a ina o ia e le li i ia mea uma. O moni ma whamaoni le nei foi tau. A wale mea tonu leo lo tupu pēr ma tātou wa ia le lanolangi talu mai le amtanga. E o mai nei on po. O tā ua i opu o le tangata mi o tonu. E peo na fitalai le li a santani. Wai mawhau wea i la o onau iopu. A wai le estasi tu sa mai e le lanolangi. O le tangata o saola na mio ma le amio tonu. O leo o mtau i le atua. I le to e tau vai li lia le tala o whawhangongo tangi ao. I le loto silfia. A le mea talia ngatai le loto. O le mamafa o popo ngama mea leanga na o ia iopu. I lona tino. A meise lona mawhau whau ma lona loto. Sili ai na mawhitianga whale nganga. O le mefo i leo manino mai le tala i Atalielu, o Hanania, o Mesaelu, ma Saria. Tau le lea i utaia, o e whātua tua, ma talitonu, ma tāpuai, ma au auna i le tua soifua. Pei tai, e le i avele na maala e tau fia ai mea leanga na whai e tangata whapau pau. Ma le ifo i tupua, au whātawhea ina i la tau i Papelania. E pei on tau el tu se Danielu. E mai na la foina le tolu lo ngā muasa. Na la foina foi Danielu le lua o leona. O auto si le fia ma tātou lo o mali unga o ia tala. E moni. E tele lava mea leanga e o te li leo a mi o tonu. E sili o tua i foi ona moni. E lave a ina o ia e le li. A ia mea uma. Wano noa i mea leanga i le lanolangi. Wa faina maongo tia o mai le whanau o le tua. O nisi mea leanga o mafua no i tātou lava. A o nisi fo i mea. O mafua no isi tangata ma mea leanga lātou te whaia. Isi uso a tangata. I leo se mea fo lea. O le mea moni a manatua. I le whaia le tua se mea leanga le tangata. Na maua le ainga o atamu ma eva. Ma le la whanau o kaino ma apelu. Lea na wha o mati ai leo lo le uso. O lona lava uso. So ai. Ma le ainga o Isako ma Rebeka.
Lea na olengi ai e Iakopo lon te mā. Mana wha wha manu yanga le ulu matua mai ai sau. Wapena fo ili mele anga na whaia ili whanau Iakopo. Ilo lato uso Iosefa. Lea na lato whatau inatu tangata sa isa maeli. Ai a vea muli muli ane. Mali pule ye kupito atoa. Na la vea ilon te mā. Maona uso i teimi o poponga. O nisi o tala atoa malitele o tala. E whamau ni ai. Lea whaina ma lea awhio tangata whātuatua. Tangata tali tonu i lea tua. I mea leanga lato te whaia. Peita. E uina matautia. Ma fuafua ngata. Le ino sia uia mea leanga. Al mea pitu sili o na ofo matato maofa i neitala. O le sili ese o lea tua. Ma lona alofa whamangalo. Mai se lona mana la vea i mo tangata uma. Mai se lato o e ufatu tua ma tali tonu i anteia. Tele lava mea leanga e o i le wami o tonu. Ai lave ina o ia i le li. Ai ia mea uma. E upe leo le toa tele o lo tongo malu o lo whafonga mai nei. O tangata whatu tua. Tangata tali tonu i le tua. O tātou tāpua i fōi ma au ona i ateia. O lea lava le lotu po le kālesia o lea whaina lea. Pita i o lo tātou mawhatia pēr. Ma tātou ongu tia i popo ngā ese. Ma meti ngā le soi fuanga ma le ola nei. O lea vele tātou tali tanunga ma le whātua tuanga i le tua. E whai mala e tāu fiai. Leo o mai pēr o popo ngā. Ngase ese tele u whata otoli ai. O leo ngo tia i whanoanoanga, ono leo o mai o maliu ma leo ti. O whavi tauli ma lui tau whelanu na nua i o le soi fuanga whanei o na pō. O maftanga i a inga o mātua ma whanau. Whale whai ngā luenga ma whale a onga. O maftanga fo i lotu ma i kāresia. A sirisira fo i le lalangi lau tele o i nei. I tō tele o soi fua o tangata le sala. Ta maiti ma whanau sa waina fua i tau o ma whiwaiwai inga. Ma lea umaturo fasiotia ono le tala lelei. O na vea ile o le nei foi tau. Ma whamalo si au, ma whamafan whana mo tanto uma. E tele lava mea leanga, e o i le wami o tonu. E lave ina o ia le li, e ia mea uma. E ta ua le ta au fi maupea. I lo whātua tuanga i tonu nei mea leanga e o mai. A wau si le fia le tua mea uma. O le mau i opu, i le au ngā, o le tau fi mau pēlu na whantua tuanga, i teimi mai tu aso whaingata, whai mai a ia, a wā ua oiloa, o lo soi fua le na te tongi o laina. Ai pei tai u sila fia e ia, lo u lava ana, a tofu tofoina o te sao tuai pe o le auro. O soe, o ani mea leanga, o ani whawhita auli ni lui tau ni mea whaingata, o lua fisanga i nei le tino le mafau fau e meise le anga. I le eise meo lilo le si le whanga le tua i popo ngā, o mea le anga uma e o tangata. O lo tu tupu nei mea uma i tutono le li o lana si le whanga pa ia ma lana si le whangati. Pe tai o iai le sao tonga le tangata so i fua, le te filifili ai le vāle le lei ma le leanga, le manuia ma le malaia, le malamalama ma le pouliuli. O upu wha mawhanawhana Paulo le uso i lusa i ko nio ma Antioka. Na wha malosi le uso ma popo i atu mau le whantua tua. Na ia wha pe atu foi. O popo ngā e tele e te tau un tātou sao tuai i le malo le tua. Rono winga. E iei foi le tu le lei mau i teimi o popo ngā. I le ngata le wha malosi ai o le whantua tua le on sai ma le ola tau wivi so i whanga le tino nei. Ai saundi ai foi tātou mo le manuia e whamavau. Pe ama vai atu o tātou tino e pei o la Paulo e lana tusi a Roma. E le te taunu whātu saina le ti ngai nei o na po. Ma le manuia a tali e whaalia mai i ante tātou. E le o le tino, le muta anga o le ola. Ai u whaato toina le ola moni i le manuia a tali. Wa au ai mai le atua e la vea i teimi uma. Le ye lava stanga ta fatu tua o le lava ina le tua a fai le o le ola nei a lo yai pe le isi o la silio na le o manino sa ndoanga le li o Yesu Kristo e mau o tau i popo ngai le lanolangi
Ai au tau lotu te tele o manu malo i le lalangi. Moni ai la apostolo nu ese. Inga lue le tua i meo malama. Mole le lei fantasi mai la tau e walo lofa atu i ate ie. Le uzoe tatou lotu te tele, fa malo sipea. O umon savalia e tatou wali faola, le ala o popo ngā. A o ia o le alo le tua. E ato o toa ma pa ia lo na soi fua. I le tai una whātustusa i aini o tātou pūponga, i pūponga o le alii. Na ia tau a veina o no i tātou tangatanga sala. Moni o na tau ave o tātou tinga. O na tau ave o tātou whāno noa, o manua o ia o na o tātou solitu la fono. O momo o ia o na o tātou wami o leang. Whāsā wa ina o ia, sa tinga ina foi o ia. Ai le tau tala mai. Ia tu mau le tualo na vi inga. Nei e whāma vaulama. Amen. Sio tātou te tātou. Mātou te whaafitai lo o lofa. Leli ie. O lo anga le lei ma lo mana. O lo tau tōlua ina i mātou e leo noa. A o lui tau ina pē i mātou. I ti ngā ma whainga tāo leo langa nei. Ai meise lo mātou i lo mauti noa. O e whātou i lalo ina ti ngā uma o leola. E ala ia Jesu Keriso. Mātou te tālo mō tangata mawhitia i whātawha ngasi ese o le tino, po le mawhauwhau. Mō ngasi po te tono a inga, se ie lango maluina o lātou tau tonga mawhitia, ma whamalo lo ia te lātou i lo mananga le lei. Whamaluia tau mwhainga o ngā uma, mō le tonga whitia o whamai ese o ongo ti ai o tangata. So soani fo mai lātou uma o ngā lulue whātasi ai. I tau singa man tong whitia o tangata ngasi. Te tālo mo i lanto uma o maua i whanoanoanga, o no pelenga o mawhitanga mo te sia ni maliu male oti. Nei ta awhi mawina i lanto i o au whamafan whana. Ma wha maise i o lanto whanoanoanga, e ala i lo ngang pa ia. Te tālo mo tinam te mama tutua uma, fo i atu i ailo manuia ma lo file mu. Te uawe i mawhitianga o le tino, o le mafau fau manganga, wha malu si ai pe i lātou. Te tālo mo i lātou sa i se tia le to ese, o no soli ngā tū la fono ina i salamo ina i lātou, ma wha fau ina o lātou o langa. Mātou te tālo mo i lātou umo i eimana o ngā whapitoa i le tino, ma mafau fau. Ina i lātou maule on sa i le lotu tele ma le file mu, tau ave ai o lātou mawhitianga. Te tālo mo le lalolangi mawhitia i taua, whalwe lawe na tūra o suiga te tele o le tau. Ma le tō tele o i la tau a fia, ma whai nai o la tau o langa. Ie iai lo manuia ma lo file mu. Te tālo mo lau i kale se kerisiano au au i le lalulang. Ina ia wha malu sia le ola, wha tu o lau i kale sia, i le whenga iai malu tau le o langa wha nei o le pō. Wha manuia upu whai o malo, New Zealand nei, mai se lo matu tunu i Sāmoa. Nei tu maulu na whamai i lau fio e manuia ai. Whamanuia o mātou a inga e na mawhitai o mātua mwhanau. Ma mele lei o ati ai ai. Nei whatupu te leina me manuia. Male au ngai tineia me whatupu mala. Whamanuia lau whafonga o le nei aso. Ia lātou lava singa le lei uma. Whamanuia fo le siufonga o le lau mua. Mahana tau mwhainga o ngā. I lātou pu lea ma taitaina. Leo fai ngā luenga mai lātou wa lango ina, ma leo fai porkala me umba. Iei au wha manuianga. O nisia o mātou te talo te mā, mātou tui nātu le loto whaafitai ma le whātutua. E ala lava li swafo i Jesu Keriso lo mātou wali ma le whaola. Amen. Tātou pese le ingo le tua. Oh
mai o mātou lunga, ma lunga lau whana uma la vai le lalulangi. Le lofa tu no tele o lau fio le tua lo mātou te mā. Le lofa susiri ese o Yesu Keriso lo mātou wali I ma lo mātou whaola. Ma o pei mātou le maftanga mawhanwhana ma lo wanganga pa I nei. Se I o il whawavau e whawavau lava. Amen. Amen.
toi whaatalo whātu i le nei vaenga o le tae au, ma lo lava le soifua ia tu umalava, i o lo mwhai o na mawhita mai i le tautua le si ufonga lau mua, ma lo lava lo nisa i whaafitai fo i lo tau langlango ia le ki mai bea o tau la au ia e maise fo i pe a whai o whaafongfonga mai lunga upenga ta whailangi, ma lo whaafitai la o tau lango i le tautua a le si ufonga o le lau mua. O le taimile nei pio na whaalau loa ina atu i o le polo kalame o le ina i laua tina matamai tai o le po kalame e whaatino ina i tai au o aso wharaile tai tasi. Nea fo ila i o ma whaatasi atuai ma le uso i a ana whaasolo whaawau lava nisi o mta upua peo na tala noa ina i lunga le polo kalame. Ai mai se lava fo i le au nanga polo kalame o lo o i whaatau tai ale nei vai tau nisi fo i o au nanga ia e mai se le whainga leo whana witi ia po le wawhialo i fo i o mātua ma whana witi ia po awala fo i tali atuai mātua i le whainga o whana witi ia pe ona mātala noa tili fo i le mata upule o le otisi ia o nisi o vaenga o loo sueina fo i ana i ana mata upo loo ai mai se fo iso engo fa ilonga o lo fa nga solo le taimi nei i o nisi o vaenga o na onga ia nga fo i tātou te whanonga longa i mawaile awa noa ia i so ni fo i tātou so ai lātou o lo o mwhai o na maua ia to mai wha apitoa ia ai mo nisi fo i mwhai o na o ngā ia o nei awa noa lo mwhai o na tal noa tuai i le nei pol kalame talo falava ana ma lo lava soifua ma le wha malo si mal nei tae au Talo fa le uso Savelina malo lava le on sai malo foi fa malo si i le tato ngaluenga toi fa talo fa foi le tato au fa funga masani le neas faraile ia e me se i la to mai e fa funga mai lava il polkalame le ina i lawa tinama ta mai tai i aso faraile tai tas malo lava malo foi le on sai man nei tai au ia pe lava ona toi whailo atu le amatanga le mata upulena tātan noa ai ana le nai whaasoa ai ma whaamanino foi ia le autism ia po le autisi foi le ua mawaisia upue whaingofia na Sāmoa wa le ua manino lava le to tele malamala mai le winga o le foi to inga a afianga ia po se vainga foi o le soifua maloloina. Moni le Savelina tātoi pai lai titi ai tua le tā i le mata upule na ngata mai le tā whaasoa ia i le o tisi pe le sā tā na whaamamafa lawa le tā tala noanga munmuli. Ia le talia ina ma le tau mawhai o tātou mātua e talia le nei malo si anga o tisi. Ia awane i wha esea pe tusi esea ia alo ma whanau po o tangata matutua fo e mawale o tisi ai tāua le su e ma malama tāua fo i le whai tau ma au ina ia unga ma metotia fo i e mawhaiona e whaonga e wha atonu fo laua i le tau singa o le tamaititi ai mawale o tisi ia o te loa o le sa vili mai fo ese tasi o tatou pa anga Savelina i fo ilana lona alo e maua i le otisi ian fa asoa mai fo ile fia le porkalame aftai fo ile le vala au maima e matei loa i fo i o le ese sinao nga hon ma porkalame ia mo le tata o whaafonga. Ia, so se vaenga la vai whaasoa iei o taltonua uia au ngā. Ia e le whaapea au ngā mo tangata oma. Ia e lava nisi au ngā ia ni vaenga o lo tātou whaasoa ai. Ia whaafitai fo ia ilanto o lo mwhaiona. Whaafso ta i mai tātou ma ta o mai ia ni vaenga sa whaalongolongo iei mwhaafonga iei. I mata upu ia whaasoa tuai. Ia wai au ngā ia e pe lavona sauno so o ele fionga masanga o mataupu ia ma whaasoa ia tanga tempentu i tono o tātou li poti. Ia mamo moli atu fo i au o nanga lo mwhen tātou ngā lue whaatasi whaataita inga pero soifo maloloina. A wala au mai ia na tātou whaamaumauina fo i lea. Ia o manatu i o tangata lena na au mai i tātou whaasoa nei. Ia ai mai se fo i ape ha whaapea i se fina ngalo e o se whaasoa mai o te mana o e
e whaapea te tauna whai o tu so isi vahenga tonu lava ia lo mo mia e whalatonga le. Ia na tātou to siele tono tātou li poti. Ia matu o atu e nātou whaapea o whina ngalo i o tangata whanonglongo. I o lea e mana o whaapea le mea lea, whaapea le mea lea. Pifwela na iei nei whina ngalo i anana e tāua. Tāua. Ia whaafitai lava e lātou lo. Whaim whaaso mai, pete whaaso mai fo i lunga o le tātou au onanga ia Facebook, YouTube. Mātou te tosia o mai lalo be screenshot. Be na pua whiolo le ata. Ia mau te avea lava i eile. Le mea lava lena to si ia masina a whapio le wha Sāmoa. Ia nan sina vaenga e whaalili wai. Na ia manino i lātou tono li poti a watu. Ana. Moni lei mana ia te li savelina e mwhaifo. Ia ona whaasoa mai po ani vaenga e mwhaifo. E whaale leia ia le nei por kalame e tātou te whaasoa ai. O ana nafi savelina e se whele maali e ia o le tamaititi mo o tisi lea o ngā ala o whanau. Mantua leo o le palapala o le vai o le atua tamaititi whanonga te vai atua le whapirwhaia onga e o ese mai ona leto e 2 minute tale tolu e o ese mai le vai nei te iwa o palapala mato e susu o le lao mai la tomato e piki to e solo muli uma mai tamaiti fu i le mawal o tisi ai o atua tamaiti to o lua e onga ia le ia afianga o tisi o atua whasese e ai tutonu o palapala mama susu o tamaitau ape o atau moli mawina le ese nga o whai ai o tamaiti ia o whai lale taimi o whai atur whai a onga e mai e o e pe whatai ile tu lau ma sui lava lava ile i tainu atu mātua Savelina e o atua la tau mātua la e tau ma e fiu le whai a onga e tu sei le matua ile ma whai ana na au sia le malo si o la tau ma fau ile tala le whai atu te ma fau la vaenga e te leina e oi lava ina sasana i tatou whanau i e mawale o tisi ai ona ile o ia i lātou le malo si anga o le ma fau e whatau nu oi le mele man te mana oi ia sa o le ana Malaysia mea a mo tātou o leo ngai malamalama o mai ale te leo tangata a whapela le e tate iei o le teimi le tupoi a tonu polo tama fau ele tate le iloa e iei mana o ngai a whapitoa o le tamaiti le iei le mana tu whapea fio lai o la fui a o mātua fui a o whaia o ngā fui a o tamaiti fui nei to e ngā tamaiti ia ai tau te le o manino a to atoa ia i le to e ngā si o mangale i le tamaiti ia male tātou tali e wale la amata ne o na whai tio ia whai wha uponga fui a ai le o manino i le tūlanga o lo o hawhia i le tamaiti po le tangata Moni le ia pe o le toi pae atu nai le tamata upu o tisi pe on tātala no muli ai. Ma Savelina o le tamata upu le a o uma fo iona tātala no ai ni polkalame o uma. A la tātou e tala no ai pe ona o se tasile o vaenga e se le tā ua i tutonu o le o langa o asa uma i tutonu o le ainga e me se lava le ainga i whana witi. Ia le whaatonu tonu ina o langona. Ia le whapiritania ina po le emotion coaching. Ta whaasoa Savelina i le tā ua o le tā ua o le whaafile muina o le mawhauwhau o le tamaititi le tā e ao. I le taimi le whato a ala mai ai. Ia whatita inga o aso e alo le tamaititi le haonga. E a inga o taimi pito sili lea ona matua stressful. Taimi pito sili leo na matua i whaatupuni ai le ita i mātua o na lao le tele o mafuanga e fiwe whafangu le tamaititi ia pe ala mai foi le tamaititi e fiwe whai atu iai e alue whamamani fo ia mawhai umawainga masauni o isi ia wainga e leo na whaatupuina le ita mo tātou ai ese le tā ua Savelina o le awana i whati ngā le ulo le tamaititi le taimi le whato a ala mai ai. E ala mai le tamaititi e te tau ona tātou whaafile muina ma whaafiafia le ia le aonga. Ona la o le wa mai tauina isu enga. O isi tamaiti e o atu ia onga whaalia ia mionga mato i le mionga i le.
E amata mai ona le taimi whaato ala i le tae au. Ia o lea e le matua ea i le tamaititi taimi whaato ala. Ia, te mawhawhawa i Sāmoa, Savelina. Ia o tātou e tele na whawhangu le pō. O le isi whawhangu na whawhangu e. Ia, whawhangu le salu fo. E whawhangu le salu. E lai te moe te whaalu te iawa. Ona lau le fiu e whawhangu. Ai le mawa iso enga o le isi mafuanga pito sili lea. Ona a fia i lea sol tamititi lea onga. Ona te ia le mo vili mai lea onga potpu lea onga. Vili mai le matua whapea. Wa leanga lea mi o paima la whai. Ai le o lea onga le mafua i o na amata mai o no le sise o le amata ina o le tae au. O le ala si tu ai ngā whawhangu e tamititi la le ufiu whawhangu. Ina ia awane i alu ala ita i lea onga alu whaalii. Na sina whaata ita inga la i titia. Ia, Savelina ia. Tu sai le o le tamaititi tātou te o tātou. Tu sa e mua tātou pe on tātou no so oi lava. O le tamaititi au le tamaititi e te pe sasa nei le tuaina ala e toi sasa fo i tae au. Ai o le whaatonu ina o langona o tātou. Awa e ala ona o le wa amata ona tātou feita. Ai te vai atu al tamititi o la ai pe ngā ioi ai le. O le mea la, o le mea o te whai au ia Savelina wa sa tele fo ina le teimi le i whai apu kalame. Sa tele o le taimi pito sili le no taita i le aso o le taimi o le tae au, ma le taimi o le amo moi. Ia, ua maua ia metotia e whaafile mua ilo ia mawhauwhau. O le metotia pito sili ana o na laualunga ilo o mawhauwhau i taimi umo le aso Savelina. O le whaupunga le whaapea. O aua tolu sfu tolu tausanga, o lau tamai valu tausanga. E o le taimi o whaid pokalame, i o lai whatu a whātau sanga o luani. Pe o le whaupunga na e teu pe o mawhauwhau, e o mai lawa taimi nei, o au e le tautiti whaasifulu, o tamaiti lai whatu a e mawhauwhau nei le whaupunga na i le vāo tausanga o tātou ma tamaiti. E te loai e le i lava le matua e le i uma o na ngā o sia le whai ai o le tamaititi. O le si vaenga e toi fo i lawa i tua i tā whatonunga Savelina. Mantua a te le lau whai atu le tamaititi e no fo i lunga e fulu nifo. Ia o le tele a lo whai o lo li piti whawhi o le whatonunga. Ia o le tele fo i nā ona shut down le whai ai o le tamaititi le whai whalunga. Ia, le muli ai le vaenga le sa whamtala e pe fia se kone ia e tau whaangalu e ina ia le tamaititi ia le tele o whatonunga i o saputu atu. Moni lei, o le pok o mato groups i o whaanga solo Savelina le o mato le session numero 5. O le tele o matua ia na o mai le session mua. E whai o la lato gold po la lato nau ta inga ia uma le pokalame. E whai mai e manana au ia uma le pokalame ua whaarolongo a lato whanau tu so le pe o le main whaamoemoenga lawa na ia ai le wa amata ia metotia e whaasoa. O le whaalongolongo mai e le o tamaiti le mafua ai. E le o tamaiti o le ngalulua ia e ngalulua a lato ia lato e pela o vaenga na i le tae au Savelina. Ta te langona fo e taita lo taita o no le lava o le moe. E te le lava ina whawheta mo ia eista mai ti le tae au no le lai ta te whalongo ina lava ta te le o lanu mea mata. Ta moli. Ta moli. Lai te lanu moli. Ta te lanu moli. Mata loa le ona trigger uma pe so se mea tamititi whai e o ale leo tele wa amatai au no taita. Ai le ma se mea se tamititi o whai. Ia. Ia o le ele e mal ta fesili. Ia o le fesili le pe ai se au na o le ai se e ala i ona vave na oso le ito le matua le tae au. Ia o te lo le whafunga mal tato atu no Savelina e mwhai whai ona whaasoa mai. Mone lei.
Pe le ase o le ale me le ona wha so i taia le tamaititi tai au. Na a fi fa so mai, pala au mai e le tato kalame o le telefoni o le 12 lu ofa tasi. Ia mwhai ana e wala au mai ei. Ia mai whai sau fina ngalo e winga i le fesili le watu ana toi whai atu le fesili vai ngai efto aki mai le tio. Io e pe aisea o le ale me le ona vave na oso le ito le matua le tai au ona o tamaiti. Ia sa velina on mātou ia o lau whanau e maol mena wa le teimi le whaet poka la me sa masani o le wainga ni maseno no o te tamaiti o le no foi lunga ia e whamele o tamaititi te le fiaru le aonga ia o la tatali atu la i le talina tamaititi o tawhai atu e te tawana ia le aonga ia ai ona la o le tato emotion coaching ma le whaatontonu ino langona le la iona whaonga le tato metotia le o le validation na ia le e whapea mele tamaititi o te le fiaru le aonga e mwhai ona e tali atu ai te malama le o isi taimi e te whaatutunga tale e te nofo i tutono o le emotional tamaititi e le whaingo fia e ai a whamasani ai e whama o pe lua masino ta whamasani e se whainga tā wai fua fo ia oe a whapeo le te lanu moli e le mwhaiona e whaiana e le mwhaiona e tali atu whapena I know it's very hard to get up to go to school o le whainga tā i o le waweala i lunga aru lao na e le suingo o suinga o le tamaititi pia e tamu whaine e whape na le whainga o lau emotion coaching o le whatuntunu ino langona e mua lava o le sitepu mua o lau tango le whaingoa se emotion la Sāmoa whaingoa se whaanongo ana o tamaiti e te leina le iloa e la tau whaafeso o tai le mena laena te whaanongo ina ma le upu e le tamaititi o lae e ita ai ai whaatu nei ai o wa ai atua wa e ita mai ti whape mai o te leo ita o le tā ua tu so le sistepu mua lavala na e te leina tamawhai e whaingo awane i whaingo ina na o le taimi o la e negative la e le o whaanongo ina ni whaanongo na fia ai o le taimi fia i o le tā ua i o lo whai le tamaititi te wa ai atu matua e fia ai o e mi mita i lau ta alonga le na whai o le e whaatupu masiti ai le ilo le tamaititi emotion words i upu e whaonga ina mo whaalongona a ola i whaalongona whaalongona whaalii po le ita ia e tāua fo i lau tango e whaingoa wapea ia a whapela e te sauneia Savelina wapea o ave e mari lau peni o le peni ia no whai atu le o te vai atu wa e whaanoa lava o ave mari lau peni o nei loa leo le tamaititi o le feeling po le whaanongona laina te whaanongoina o le whaanoa ai o tusa o le e te whaamatala nei vaenga iana o te mawhau wai i le to inga tu lo wai nisi o tātou tangata to inga mawhau e tātou te leo tātou tangata i le vale matamaiti po le ale whaingo fie mo tātou tangata o le na e tā ua lua masino e tau whaamasani e le whaingo o le to inga tali atu wai i le tamaititi pe
pole upule fa nga tātou pe fa pele. Ia o isi upe pe te mafau faue fa pe tina talu faisi o tama. Sa I mei sawan wai ia lava nei tina fa pe talu faisi o tama. Ai se me o tinga. Ia sa I mei talu le ngai umalo le ngai ia taolo o vai ni vai nga fa pe na. Wai pe o to nga tali na te fa longa ia tātou tangata. Moni le ole manai o lau whamatalanga Savelina pe o le autu lava o le whaatonton wino langona. O le awale a le taumawhai e tātou mātua ona fix. Awane I tātou taumawhai e whaamotu. E le tele o taimi Savelina sa masani ona o whapea saula o tama mase whawhita auli whapea. Ua pe wa ave e vasili le peni ia no fa atu le vasili amai le peni tu sai e tate mana o ia fa amuta lo I awane to ia inisi me fa ia ona o ile time o ia ilo na ia time fa lo le nei pe va tata ingana te me Savelina va pe o sau ia ele fialu la onga ia pol se me fo etu pula onga ia o le isi vainga e se atu la le isi me totia problem solving em fai ona fai ai a le tele lava va pe sauta mai titi wati ngalo vai ia on va pe la ia na tano foi la ia ai ole fenga tai Savelina pe ona e ta ua ele o se mea na tatou maasani mai ai o tatou feola mai ai te mafau lava ele tele o scenarios po le tele o whaataita inga I le o langa la le o tatou matutua e whaonga I e tatou le metotia le o le validation pe ona o ta ua I stapo kalami Savelina o le o lana validation ia sole e ile taimi e sawa ile tangata mal whaafitauli ia whaataita inga le wa usau malo u whaafitauli whaasoia Savelina whaapea ti ngā lo urun matou whale e lua tali mwhaiona tali mai Savelina ia e mwhaiona tali mai whaapea te whai atu soro o le ti ngā so o lo urun e pe whaapea ia mea na e maua e mwhaiona tali mai whaapea na pe mwhaiona tali mai whaapea that must be very frustrating apea matua I whainga tā nā mea te tu sa o le tā ua o le nofo le stangata sit in my emotions o le nofo e tau aveina ia whalongo no listangata lai au mai o le si whaitaita inga Savelina mo tātou matutua le o walu nei la verta avale le sa whaitaita I fo I mua le na walu nei ai ma o sia ta avale o saulo le whale o whailo tolua na ma o sia o matua le ta avale e lua tali mwhaintali mai o whaapea mai o lo tolua ai whena whailau telefoni ai le awala pe tali mai whaapea okay oe I must have given you a fright e pe whaapea ai wa e whewhe le taimina e te whiriwhiri la po to ai ngā tali e te mana o ai aui o te le mana o le tali le whaapea ai whena whailau telefoni ai foi na esisila I o ai le ia o te mana o le talia tangata ia malama I o langona lo te wharongoina whapena umala ta maiti Savelina e te vai ri suinga o ta maiti tipia e tango nei e validate ia ai o tu so le tal noi ta maiti ali tali atu ai e mwhai foi na lewa e whaam tala nei le mele le maosi o ta vale el watu ia fe lai se misa e tupu mai e pea whaapea e tali mai whaapena ai foi sa whairau telefoni ai foi sa e pula I o mawhia ia na oso tu foi la ia lea ai lai se misa le pupulua tele ale besi ai a whaapea la e tali le toi ngā tali na le te mana o e tali ea o keila oe ia me pito sile ananta haua whaamomole lo wola ia vai e uma ia e muli ia fai nisi misa I tuane e muli ane awa e toi mai fo ilunga I se si taimi ai pe ole taimi lava le nei e tāua ia o lo nofo ma whaalongo na la olo langona I listangata sa ole ana se ta sta pese ia na toi whaawaua toi leo le tapo kalame
I le nei tai au, malo lava lon sa. Loi whafo mai bea I le tautua si whonga la hua nei vaenga le tai au ia o loo taltano atu ma le sunga ia po le usafo ia ana wha solo I le mata upu lava le nei ia ai mai se fo I o le pol kalame o le ina ilaua tina mata mai tai ia I le mata upu I pe ona tala noa ma wha lau tele a tili I le vaenga lea o le o awala tātou te tali atu ai whanau ia o laiti ai mai se lava I le laiti a tonu e au ngāfo I mō tātou ia I le whawhianga I fo I ma whanau witi ia ma po whanau fo I tonu o le ainga tu sau o leo e le vaenga leo le o le tangata matua I le tamaititi pena e whamataleina ana I le malama el tai au ia whianga o le tamaititi pe au o tu le a onga ia o le foi lai e tate ma fau a fai na ola me lava le tamaititi le lava le tamama le tina fa amata a vea la tau matanga tamatutua e fa pena fo ina fa ta ita I la tau ini la tau whanau sai o la se ia o vaenga na le mau e suenga a Savelina e pese saiko po se amionga tu fa solo
Afa ia ole vaenga fai nai mawhai e o ata maiti a whaine la tau whanau bi e wha wau. Ia o nei taimi o te lovo o nei au ngā tupulanga fōu o nisi wa manana au e tāo filea mionga ele o toi manana au e wha wau ona whi ona e tamaiti. O le whaupunga whai le Savelina masani lava ona o whaalongo e fo e o la ititi. E te le lawa na whaapea mai e tina. Ale e atua ele oi whai me le whai atua. Moni le. E sa au leia. Ale le lo matua ele whaalongo pe. Ele whaapea la o lo taia manatu. O set le tone o le ua pe wale toi masani e tamaiti i le leo la ititi o le ono matua. Ia. Se ilonga lava o whaalonga atua ia whatoa olo la ia whaiva pe ia o le taimi le te tau e o sta ai o le taimi ai. Ai na ia tā pepa sa vilina le tele o awhianga o le le tamaititi. E awhianga i le tamaititi. E matua tele au vaenga e awhia le tamaititi le o le matua. E mana i fo ile hawa wa ia le ane whamtaltala chili. Ia manino i fo ima. Mota ita fo ia o tamala malama atua ia awhianga. Ia manisi fo ia o fia whaalongolongo a chili vaenga ia. Moni le. Mana ia e vaenga nai whapea. Ole pe whaaola ile pe otometia le alo le tamititi le threat response pe o le tali atu o le fefe ro le tata matua e te iloa lava inga i o inga ma le tino le tamititi wa le toi nofo lei ona le whanongo atu wa le o tele a le tangata matua e whainga tai fo i ona whaalongo ia mai le o au ina fo i mo ia le whaatontonu ina o langona po le emotion regulation. E le si vaenga na o le ote ia po le ita o le ote e mawhai ona ilo na so o tanga i le anxiety po le nofo popole po le depression i le tamaititi. Ia e alai ona tutupu mai le tele o isi whaafi tauli i le ola tuputupu ai. Ia o le isi vaenga na iai, ia o le pewhape o le masani lava o le aso uma. Ele o iai se whesota inga po se mafutanga le mafutanga fia i tutono le ainga. Ele ngata le tamaititi. A le a fia fu il tangata matua a Savelina. Ele ai amas tangata matua le oita. E ala ona ona o la ita. E sa o le o leo te mawhau se so o tanga o ona le upo ile ama le tantanunga o isi whapea. Tātou ia tu lo fo ia pe te o se o se upulava ia to ia ta ita ia le upo. Ona te whanonga mai, o le ita o tanga te Sāmoa, matua e whai ia, e whaatino le ita le mea, to amalia pe awa pe ua pa i le tangata lea, ia e pa ia tua ua matua onga. No mawhau le mea whaapea ana. I se whesota inga mai le taimina, na amata mai e o la ititi, i se tūlanga whaapea pe, wa lewa e ta ua, e ele whesota inga. Iyo ona whai lao, o tamaiti o mea poeata. O tusa o metotia po o skills to mai. O to mai umai e awa o i tamaititi e awa o mai e ala le ilona wa ai le tangata matua. A whapeo le ita tangata matua e. Ia o lai awa o mai le tamaititi a whapea ita. Ia o le fo i marwhali. E le vaenga na Savelina i tāpepa o lo e le whesiri a whapea. O tatou mana tua le te lia tatou mea na whaia o tau awa au mai le tamaititi e Savali. Ia. O te lo Savelina na i tamaiti o tau ainga o te lo fo o ile stangata na fia lava e pati ma. Le taimi o le o le Savali e tamaititi.
o le tele o tātou mea na whai. Ia o le e wawa aine i te iwa pa u e coach ele tamai titia o tamawhai e sa vali. O le approach lava le tasi Savelina. O le itu ainga me totia fo i le whaonga. Pea whapea le tātou te tamawhai e emotion coach tamaiti. E whapea o le process lava lena. A whapea o lena e tele i expect pe tele i o len tātou i lo e le whiola mai lo tamaiti sa vavali. Na iei fo i tātou ma whauwhau o tātou e o tamaiti sa vavali ma pui pui. Scaffolding e tele o tātou mea na whai e ha oil tamaiti sa vali. E whapea na lava la pe a whapea o nei te tamawhai e awa o le tamaititi i ona whaalongona. E fau le tamaititi. O le bea le waile tāwala au Savelina tā alofa ma lon soifua. Ia. Nangia mamai na o fionga te whatua. Ma lo lava le soifua manuia le lua. Ia. Ta whaidoa i aku fōi. Tau soa kauri ngai vae ngor kai au fōu le lo fōreri. Ma lo. No lava. Ia onga po karameo ki ngā. Ia whaina. Ia au ware ki ngā. Ia fui posa eu ki ai. One hea e se ki ngā e viri aku mwarawa. Whawhikai waka karala mua. Koe whaka upu pia o karangoa ana i re. Mali. O karangoa. E ser ka ua ia kia ua ngai ka upu. Pai tina ka mikinga i o ngolo kilo i la grandson ne ia. O le mea o le whainga o le kaukala. Moni. O mea lai manga o iai. Ai le mwhaingoka i loa. E pau o le mea lai vangia ngare kope a le muku. E lei lopo le alea koe nganga e. Ai ka kile umana malama iai po le ale mea lai. Ia ka ke siu ia sili a kakau. A o foi lai ngā pei a tangi mai a e ki u whai aku i saka kala foi lele. Ka ke ia whapa u i lalo a ku i le uru wholoa. Pei lau le mea ngai e sele o kia rau lokolo ua lofa iei. O ngau la iei le mea lai manga oi. A le lo o kadi aku sesio mako. Ma whapa u role i lalo ki vai ka ku i le uru ka miki ki lungo le wholoa se kugoua. Ia. Se i longa laka ke kanga koe whaperepele masi i mai. Iang saulola ia lea, ia ka ke siwa la se ia kupulana mena. Ia au whakro, ia alue vai pulana mena ki nga awe. O whakai ka inga la, ale i loa ngeri ka avale wonga le i loa mea wara o ka mikiki o le fia ia i meo toi, ai mancha no ka avale. E le loa lang ka mai ka vale le selwa in savia. O i ngā lola o whakulo i alu su e pula mea. O ta vale le ngoia makui. Te topa penga. O le mea sili la, o le panga o le mea le makala mai. I o makoi lo lea. O ka vale le wasu e. Aga e alofa o rua e vevesi uman mako a inga su e ngā o ta vale ka miki. E se i longa hana i mouar ka vale. Ian ko ango ngofo lo lea o whaka ua lo lea o lau sauanga ana le masenga whai e ngofong whai fo i lele o longa ngupu. E vangia ia e whaalu runga lau mai. Ian whai mea loka i oe o le fia o longa loko. Ia peo le menga e se loka fia ka te whaanonga longa o le ngei mkau. O le wo vai o le wo kir wai le kupu mo se sio la fanga o makua. A le wo lang sio grandson ne wo vai a ko o kanga o mai ya le mawa. E ye la ke ni e fai fo i wo ka i ka fo. Na mi ono sai o le. Si wo sa fo uma ele ai.
ia ngā kong kwa se vai ko so sasa lo ia ngā lua o kai lau kama whakai kai o e peila a vea lau sasa ngā po i lele ua tangi a mamasusu ke alo vai ko wakorokolo sawada ia lea oso mai lunga o vai si ia tango fusi ma wakuro ua ia au peo i ngā la lau o kalangonga po i lele lau o ngā langonga le mele ka te whea koe ua mau ari fusi i loka ua makangi mas ia o whakulo ia sorry baby ia ka ke ia la wharongo ko kanko repeat mai la kalala whaia ia te lau le mea ngai ka ke fia ke le whanongonongo ngeni kau tai lava ia o ngā po ia e o foi pe o ngā e sau ngoa me leo le whai e ka me te ore si me o soilo e lo wakari makua la wai le intabit e maula le menga e fai ora fio fangu kai me le au ai a sau fo sui se a lo fai o lua saveli e fai ia o le ngei la ka kinga nga waku ka ikar ngei o ka veku la akar kai me le au e ai pe ia lo ngo mai e le ngo mai ko ele kai ni de ia o solo kai e lo mo ko ka sia ra barau moni lele o wingo o whanau ai ka poko lai control pe yonga o mokwa o inga u mele o i poka na mele o bua malo fatai lava ya o fo inga e mai media mai o ka sabla ole ia ole ote ana e alofa kusai no e saveli ngai kamai ya ngai mama no to saveli ngai mama no Paulo le ainga sit so wow le tai tai fatai mai o Paulo e malua ya le se mal se le ote o le ai donga i saveli ngore ai kawa nga fatai lava le lua mo la fasoa ia ma sei fai ro ko ro au fai ka po ro uru marki nga to ro alo fatu e tongi me le masola alo fatu la kukinga inga sa pedinga fu fo na tinga ina sa velina e fo fafita alo fatu le lua sai lava le lua ia fa so fa ana ia le fa so a le lua sa velina moni pa vitauli foi ia po lenga foi ono siona tali pero le tata tanua la vai le ai le vini mai le lua le fatonton wino langona o le a onga o le skill po le tomai e o ina tamaiti e o vai la e per faso le lua le fiwe ile fiwe le tamaiti le intermediate ia te lo po le se fulu lua tau sanga e tau te fiu e toso tatou fai ai le malo si angalo e fai tamaititi. E pe o tatou i Sāmoa e tatwhanonga le o te lo matua na fasi fo e nafi, fasi nei, fasi tae au fai pe walo atu e le tu ua le solo le me tau an tau e le so ta e le tu lo. Ai ona ele o mawhai e le fai ai ona ta ofi. E ona tamaiti pe a sauni le a onga. Tatou matutua e le wata ilima sutau sanga talon tatou fai le meo le sauni e le whengaruenga la tau vio wa fai pise mea fua a o tamaiti o la e tau awa le sauni e le au Manei o vaenga ia whaftai atua i le fionga ia leilua ono le whaasua mai I vaenga tāua ia o ngai mo ia I lau whaasua ana wai pi tāpune I lewa ia lo o to mai e whaasua atua I mo le au whaafonga ia whaftai o le fu whaasua mai le fionga leilua I le au ngā o vaenga ia le fu ina te e whaonga mo le vaenga o siona fu I halo e a fu I o toi fu I lai tua I le vaenga le na e tāua ana o le tau te loa uma le taimi e tau wa o le savali
o le tau tala, i o le tolo le tamaititi, a whaila le tau te popoto matato uno sa ia o ia tau mai ia. E sala le mawhai e ona tātou tui whaongala le tuputupu ai le tamaititi le awa a matana whātau sanga wa tamoe. Moni. Ia, wai pe e savali loa ma tamoe a mataloana, e pe o le te mwingane wa a matana savali le tamaititi savali mai vai le tamala na savali atu. Uma. Pe wa a matalo. Filta. Awa. Ia. Pe na wa a matalo inana tātou whaatu la fono le o le anu tamaititi pe su emasa ili a ale pe wa ngata mai lo na tata mai pe wa ngata lo na tata ono sa ina o tamaititi sa te le tu lo wa oni vai nga ia le tata no ta o ia mo le tata wa ai fo I vai nga ia na sa le Savelina o le upu fa Britania foi le o le high expectations o tato expectation I ka mai I tamaiti e sa lea o le whaingo fion tatou whaianga ruenga o le tau o e savali. Ai e sere wha whainga tāo na tatou o le tamaititi e aru ese mai maona langona. Ia, mone le. Ona la o te lolo o tatonunga Savelina ona le ise sina whaia ia tea. E le ise e le I whaia e le ise sina whaia ia tatou. E le inia me. E le inia me ta o validation ia tātou I Sāmoa. E te tangi mai ia toi sasa atu e pe toi pe whai mai uma. O le upualea uma a Savelina e se le e te whiu e te whai atu tamititi au e tu ule tangi. Au le tāua ia te tāwana tangi. E pe o tātou matutua. A tātou whiita ma tātou whatangi si e te le te tai e mana o si tangata e luatu whape atu. Savelina uma tu uia walawana. Tangi. A tangi fo I mai. E whaari e whaari I pēr vai mea tangi. No winga e o ono ai to tonu ia o talangona ia ana emotions ia na tāo. Ai le a olo I tamaiti wa tātou o tātou tamawhailo e tā ofi. E pēr e la fesili ai se a ono tātou e le o regulates tātou tangata matutua. A tangi tamaititi e le aima se me wha le tonu I le tangi tamaititi. A o le tali ato tātou matutua e whaatontonu langona o tātou matutua. O oia Savelina o te whalongo tuloa la a matana o aluane alununga lanu moli. O le leia o tutu I whawhumba. Mamana wasina e marulu. O na wai lau tātou matutua o le mawhai o na tātou whai a uma nei mea uma. Ai le mawhai na whai e tamaiti. E mera fo I pe whata I tai tamaiti inga I o inga tātou e whai. A whape whita tātou. E mwhai ona e whape tamaititi. A tō mai le 2 minute. I am feeling very frustrated o lo te whaanongoina wa matana o ita e se le tāua lo whai le tamaititi whapena e loa I le tamaititi o lai wa e ita mai loa I fo I le tamaititi o lai mawhai fo I ona ita lo tina o lai o le ingoana o le whaanongona o le ita e whata I tai e fo I ia nai lo ita na e tangola ia tongi sono e ita foi la tamaititi whaali. Nai wai atu foi le watau ai solo ia me tono le whaali. Ona e whata I tai e la tau a tatua mionga matatu. Tau ai. E tongi TV. Ai tau e la to ina por ta mapo le wa whaia ina le au le ia le te ia le wa tongi for TV. Ia a tongi foi la tamaititi pia whaia ina le au le tapoi. Ia la wasa salo tamaititi wa whape. Wa tau a vai tau te roe tau ngata. E te whalongo te whalongo e tala ia so iwa mei e langa e whapea alon ta male I ta leanga. Ia na tonu. Me e o whaia ina leanga ia. O nana o le mai tau ma. A Savelina o no ta taimi. Te lo vai la telefoni sin tam ta o pui se sta polka. Moni lei. Ma lo whaftai ana. Whaftai amol whasoa. Ia e pe o vaenga fo ia e a ngā fo ia toi whaatuk manatu Ia mtoi te paitua po hani vaenga e mwhaiona. Ia na maile wha o ngā ma toi. Pe whaatus to sai po lea le vaenga mwhaiona. Tātou so soani e fo isi. Ia ai mai se lava le vafianga i ma whanau, manai whanau.
Ia e pe e moa uia titi o lo toi. O le ono sa ia a. Ono pe le tau tano so mai. Ia ono sa. Ia e na ono sa. Ai le lope fa fena fa atino le ono sa i le. Ia na ono sa ia. E toi ua le fasi. Ia e malo whaftai mo le pokalame. Ia ai mo le mamalo lau whafonga. Ia malo whaftai lau le whafong mai. Whaftai fo ia le fionga le lua le na walau mai. Moni. Ia o le no ta inga lava na ia o ngā nei pokalame mo tātou o malawa ia pēr whai e tāua nei whaamtalanga ia tau. Ia e tāua fo ia e mātou. Ia ai whaftai ana. Iwe e whaftai lau Savelina whaambangalo mai fo ile tā porkalame le nei aso. Ele ia i ma ua ni ato atoa le fo ini ma tusi fo mai o iai. Ia ai malo lau whaftai le mafuta mai. Ia malo o te mawal tātou porkalame o le ina lau tinam tamai ta i le vai asofo tai masani. Ia ai a mai ale pesele o na soilea ma tātou talafou ili nei fo i vaenga le tai au e whaftai te le lava le whafong mai. Tala whalawal whapoponga o talafou mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le hawa uli. Ua tutu whaatasi nisi o whalaputupotonga soka i le lanolangi e wala au matalosanga i le peristene o le FIFA ia Gianni Infantino e whaamawai mailo na tofinga peristene i le mai a iona ia tau mawhai e whaatau atutupe mama mai i ipo le lanolangi o lumanai i tangata e teu whaafainga luenga tuma oti. O whaalaputupotonga whaapea au soka mai vaenga ese o lanolangi e au fia ile au langolango mo le soka mai Europa, Afrika, Amerika i mātu ma le isi fase furu whaalaputupotonga lea e wala au ia Infantino e whaamawai. O lo o te te Infantino i talosanga i tu ua le tofi peristene e uina ua whaalile leto e whaatuatua ina o lana taita inga. Ua whaitio ina fo i le taita o le CONCACAF a Amerika i mātu ma le Asian Football Confederation le taita inga a Infantino. O lo ia isi whaalaputupotonga soka. O lo o lango ina pia le taita inga a le peristene e iai au mai Morocco o Qatar ma Lebanona ile o whailoa ina ni finangalo o nisia tunuu e winga i lea mata upu. Ini vai aso au le itu ina atu le malo si anga i leo e ave ese ai la tau o lo o momoilu mo fale o loa na o la tau tautino i lungo le tio New Zealand
e whaapea e le mauti noa pe mawhai o na wawe mawani fale mō tangata ia ina ia mapu iai pe amo moe le pō. Ua whaafetai e Helen Robinson o le Auckland City Mission o na o lea ua tautino sa o le mālo. E le mawhai o na mauti noa se fesoasoani mō nei tangata ai ua matua whaanoa noa lava o na o le whaafitau li tele lea mō ni usila a toa. Na lipotia le MSD le masino uni o loo iai fua whaatino ala matanga luenga e feso o tae male whaititia o lau whainga o emergency housing. I le taimi lava lea na iwa inai e le palemia tuisi nave maulu moto o tua Christopher Luxon e na te le i loa e le aini fale whaapitoa e momoe i tangata le aini fale au kilani po o night shelters o le fasilitele lea watula i mai. O fea tonu o le aanga i ai tangata i e tutuli e se mai lumo fale o loa o loo whaia whaatala noanga ma le minista o fale Chris Bishop e winga i lea mata upu. Ua loka ina se tau lea lea wha se fulu tau sanga le matua i Wellingtone ina ua o atu i se tasi o whale ainga i Manor Street i le te au le iwa i le pō na pō ma tau wha mata au le au whainga luenga ina ia tu ina atu se tino i tupe. E tu sa male wha se lau tā la li tino i tupe na ngā o ia lea li ma sola e se mai male whale ainga. E le ia i se isi nā wha ina ai mana pua ina i leo leo lea tau lea lea o lo utu la i lumar wha masinonga wha i tu mā loa Wellingtone i se taimi o lea so. Ua whaalawilo mai e le uni mo tangata whaingaluenga le mālo, le fuafuanga e toi ave e sea pe whaamuta i isi ngaluenga i le matanga luenga o le whaasao, e tu sama le luas fuluwalu matawha ioi ua fuafua e ave e sea, mai le vaenga o feso o ta inga, e malamalama le RNZ ua matua le fia le au whaingaluenga i lea fuafuanga, ai mai seo le ave e sea o le vaenga mo whaasala launga ma feso o ta inga. Whailoi le uni, e tolu a wanoa whaingaluenga o le a ave e sea mai le vaenga e ngafa ma feso o ta inga, ai whausia mai aini a wanoa whaingaluenga fōu e tolu sfurufitu. O le a whaititi ai matawha ioi ale matangaluenga mai le valu sfurutolu o loo iai nei i le 5.5 pei ona lipotia, e le i whaamaonia mai e le matanga luenga ia fuai numera. Ua tele tangata e whaasea o nao le tele o taimi e lipotia mai ai le whaitau piliona tāla o tupe maua a kamupani e le tise, au si iti ai pili mo le e le tise a ainga, e tusai ma whaamatalanga i la tau e mataituina tau i le maketi. O kamupani e le tise e tele na lato whai mai e mana o mia tupe mama e whaangaioi ai le ngā o singa o le e le tise, na whaamawina i le kamupani o le Mercury i le asolua a lato tupe mama pe a umau na ave ese la fonga e tusale ma le tolu se lau luas fultasi miliona tā la mo le tausanga a toa watua nai fa apea matupe maua mai inga luenga fa atino e tusa ma le tasi biliona tā la na lipotia fo i tupe mama ale Contact Energy ili mai aso taluai e fa se lau luas fultolu miliona tā la fa apea tupe mama mai inga luenga fa atino e tusa ma le tasi biliona tā la o le afa lauiloa mai e le Meridian ma le Genesis a la taupolo ofiti matupe maua i le vai aso fau. E se fululua pasene na si iti ai le averesi o le tau o le eletise i le tausanga taluai, toi si iti le valu pasene ia aperila o le tausanga nei. Ua folafola le vaenga wha upu whai a le Greens, e toi wha afo i le polkalame o tau ma wha whana wā onga, i lona wha atulanganga na iai mua, ma wha lawa i tele atu mo isi a onga, pe a manumalo mai le pālota. Ua ta ua le pāti a whai ai manumalo mai le whainga pālota, o le ala tau wha amauti no foi, se wha atupenga tu mau mo le polkalame o le ka ora ka ako, le ana toi wha aingoa ina ia o ke topa o le health school lunches, na whai ai le whainga malo o lo iai neini suinga o le polkalame, ina ia whaititi ai tupe whahalu. Sa iai ni whawhitau li i le amatanga o le polokalame fōu e au fia ai le leo nisi o tau mafa. Whaapele tapuni o se tasi o kamupani sa tāpena ina tau mafa. Pei taina sau noa le minista langolango o a onga David Sāmoa ia me, ua toi titi a toa le se lau pasene o tau mafa ua tau nuu i le taimi a tofaina i aso taitasi, ma ua whaititia whaitionga i le silia maleiva se fululua pasene. Ua whaititia fo i le tau maasani o le mea aietasi i le tolu tala 5 sene pei tai e finangalo le Greens, e la tau te toi si itia le whaatupenga i le ono tala 5 sene mo le tau mafutanga e tasi, na sau no le
taitai o le vaenga whaupufai Marama Davidson. O le awhalawa I te lea tu fo I le porkalame I le tusa ma le whase lau o isi a onga ma mawai e le isi se lau 5 afe o whanau se tau mawhatanga I aso taitasi. Na ta ue Davidson, o le ave e senga o le whaatupenga ma kone karate mai I kampani I tutono nuu na mafuai o na ave e sea fo I le whaitau se lau o ngaluenga a tangata whai ngaluenga. E tusa ma le afa o tau mawhatanga e le I au sia tūlanga maulalo mo tau mafa pāleni ua whaateleina o taota o tau mafa ma ele o mautino fo I se whaatupenga o le porkalame o loo iai nei pe ama vai le lua whelua valu pei ona saunoa le taitai o le Greens ua fuafua le pāti e toe whaafo I le tāpena ina o tau mafa I tutono nuu e ono toe mawai leo o atu I le lua afe o awanoa whainga luenga ai o le whaalau te leina o le porkalame e ono mawai fo I le isi afe iwa se lau o ngā luenga fou. Ua fuafuaina le tau e whaatupea I lea whainga whaavae I le whase lau fitu se lua miliona tala I le lua whelua fitu ma le lua whelua valu ma ole asi iti atu I le ono se lau ma le 2 miliona tala I le lua whetolu se fulu ma le lua whetolu tasi. Ua o au kilani I se vai aso pito sili o na mawalunga I le au whainga o tangata tau fia I whale mai o no le fulu pe a fua I le se fulu tau sanga o tuanai. E se lau fitu tangata na tau fia I whale mai e whai au kilani o na o ngase o le maanawa po o le severe acute respiratory illness mai I le aso iwa e o atu I le aso se fulu ono au kuso. Ua si tia lea fwai numera mai le se laulua 5 na iai I le vai aso na mua atu. Na ta ua le PHF Science o le fua whaatatau o tangata na tau fia I whale mai I le vai aso wa mawai o le mawalunga lea ua whaamawina I au kilani tanu mai le lua afe se fulu 5. Na saunoa Dr. Hannah Cooper o se fua mai o le soifua maloloina lautele I le vaenga o whaamatalanga tau le soifua maloloina a le PHF Science e whaapea e le whaapea wa sili atu le onga o le fulu I le nei tausanga na ilo tausanga wa mawai. Ai ua si itia ma mawalunga le numera o tangata ua afia ai. E to atele o maua I le RSV ma le rhinovirus. Ua whaalia fo I whaamaumaunga a le PHF Science. Le si itia o telefoni e whaa o atu I le Healthline ma ua mawalunga atu lau whainga o telefoni I le nei vai taimi na ilo le luafe lua tolu, luafe lua whaa ma le luafe lua 5. O nisi o whale mai le atunuu e peo le whale mai Palmerstone na lipotia ai ngase na whaatali mo le silia ma le se furufitu I tula I le ED a o le iwa aia se fō mai. O tamaiti pepe I lalo le taiwha tausanga ma tangata matutua ono sfulu 5 tausanga I lunga o lo o tele ina tau fia I whale mai ona o le fulu ma ngase o le maa. I le lua whelua ono o pepe ma whanau laiti fo I le vaenga pito sili ona toa tele na tau fia I potu tinga aina o le ICU ona o ngase o le maanawa. Ua whaalia I whaamaunga fōu mai le Health New Zealand. E lata I le ono afe isi tangata na whaia tui pui mo le fulu I le vai aso wa tuanai. I le amatanga o Auguso e 5 afe tolu se lau lua se fulu walu tangata na whaia tui pui ai o le vai aso na mua atu e fitu afe fitu sfulma le ono tangata fōu na whaia tui pui mo le fulu. Ua mai tauina lawa le toa telo tangata e tutu I tiu po o laina e fia maua ni uluia ma au wivi o ia maua fua o vaenga ia e maasani o na la fua ai ele au whaifaiva I le la pisi. Ua matua maua lunga mana onga mo uluia ma au wivi o ia maua fua I au kilani saute. A ofa au au pea o na mamafa le tangata o le soifuanga mo paketia a inga a watau mafa. O vaenga I o ia o lo tufa ina fua e ala I le poloketi o le kai ika e ngā lulu e whaatasia I wao whaala potopotonga o le lika si lea e au mai ai ia whaapea le papatua nuku ko kiri marae lea e ngafa ma le tufa ina atu. I li potia le leitio New Zealand whaapea o le toa tele o tangata I maangele e whaitau fia I tu lai tutu wai whaatalitali I laina mo uruia. E maasani o na tatia ai e pisinisi o whaleia ma le au whaifaiva whai pisinisi peitai. E tāua tele nei vaenga o I tau mafa a tangata Maori, Pasifika, ma le au Asia. Na tāua Marianne Carter, e whaapea o nei tau mafa, ua avea ma whaamanuianga tele mo ia, ma isi tangata o lo whengai ma whaafita au li tau tupe. Na ia whaasoa ua si itia le tau o le tele o loa tau mafa, whaapea le sua uu. Na tāua fo ia James Lawi, o le anga le leo le marae ma le lika si, ua una ia ai o ia e whaasoa atu fo I le nei fesosoani, I isi tangata
mata mo Bob Tavioini e whaapea o lui ama awivi e toi whamanatu mai ai se awala maasani ma lelelei o le kukaina ma manai ai le tau mawhaia le ua amatau na mo watu i le isi au ngā tupulanga fau. Ua ono sfulfitu tau sanga o lona soifua ma ua ia moli mawina le toa tele o tangata i nei aso ua whaalangolango i tau mawhavave e iai le KFC ai ua whaatuatua na e iai tau mawhai au ngā mole soifua maloloina. I taalonga, ua whaalawiloa mai le awa le orpeleki leo le awhetau i ma le awa Afrika i saute i le tolu le vavea o le aso sa taimi New Zealand. Ua toe kapeteni ina e ari savea le au mo le la taalonga ma Afrika talona malolo i taalonga mua e tolu o le malanga taamilo. E se fuluvalu ai taalonga savea na taaloa i ma Afrika i saute. O le au peo na whaalawiloa mai ua iai Ethan De Crute, Cody Taylor, Tyrell Lomax, Josh Lord, Fabian Holland, Tubova Ai, Luke Jacobson, Adi Savea o le kapiteni, Cam Roygard, Ruben Love, Josh Morby, Jody Barrett, Queen Tupaya, Will Jordan, Damian McKenzie, Asafo Aumua, George Bauer, Fletcher Newell, Anton Segner, Peter Lakai, Kyle Preston, Anton Leonard Brown, ma Leroy Carter. Talafo ia ma le siufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Soifua manuia lo tātou atano o le whai ungo nei fo i vai aso o tātou o lia. Au si maia lau whaafonga se whaopoponga foi o talo meo lo te tupu le tātou atano i Sāmoa. Mo le pui ngō pisinesi wa lewa ma loa lo lātou tautua ino le atano o, ato ai ma le pui ngā leo a tātou tupe maua, e le whaase e atu le i atano i whafo e ana ni pisinesi te tele, e iaia lātou whalinga o si mea e ono au maia i Sāmoa, ma whaamatua tu ye malele malama lamani lai sene whaatatu waia lātou la lai te tono le atano ma le Pasifika. O le vai ma maule wa toi liu wai ma teu le tū la fono, o le wharetupe tu te tono Sāmoa, e nisi o vaenga e te tau o na lio iai. E le fontanga le pāre mene na sau no wha malama lama i le whionga te tai o le atano. Ai Wales Company warehouse tele ana sau taru Nick. E no mai umale au fai warehouse Sāmoa o atu lo officer ma fai atu ia te au lapa tai au lauli. O company le o le state hold company le si malo tele. O lo lato ngausia uma o loa i fafo. A le wo mai a matana fatu tua lato la Vas Pacifica. O lo no wing. E umane wo take over sao lava ele company le Pacifica ato. E na fai elo suenga sa tapai le fionga li ministao lai sene. E mani minister ia fata sila mamao le campanile ai ma wai fonga sao o mana avele lai sen el campanile no fo ingale na umane e ma watangia ele umilava ona nei campanile ai tapuni puni malota to pisinisi warehouse hardware e le la na fai lo tonu tapuni alo ia ma to revoke atole pisinisi na lai sen le ona la o le puipuinga lea tātou te concern le te nei. E a matana whaululu mai o le mea manaia, ma le taungo fia o loa. E tātou taunu ulola le monopoly lea sao noa i ei le visio sui. E o le mwhailon tātou whaatonto nua wana o lātou. O le a whaial pisinisi nei, mana o lātou fo e manufactaina o loa mai le mea lau le tau le tunu e mai ei. Ma o whai loa lo i le whionga le taitai o le tunu o le whontanga le pāremene. Ua toe whaale au ngā ina lea lai sene na tu ina tu i lea company. Ua sile tu toa nei le malo ma le teu ngol tu la fono o le whale tupe a Sāmoa. I se tasi o whaafitau li leo wa te tele ane lava lo na whaatupula ia o le malanga ma au whai pisinisi ma isi atu no ma whaipui poatu inisi o li i matamai tai o Sāmoa ma whao ngai nai o tātou tangata e whaaui ei lai sene o pisinisi o lo fia whaatu wina lea tuno. Muli ane malanga mai o lātou taito o lua ma whanau i nei Sāmoa ma whaawau e lore pisinisi lea o lātou tonu ia e ana pisinisi. E foi se di whai pisinisi mai seina o lo tulilo ina lava pēr le nupi whaa ia lana no ngā tupe pēr na sau no i el taitai o lea tuno. Ona whaongalo leo tātou
alo mafana ule la sa no tonu ia nga ya fiu wa suru fa fi atu le alo le Sāmoa ia ta tau fai so ni le me watupu maola le business na matalo le na tamino milo tangata le wa toi foi fai le sion to lua a tia il tene Sāmoa le malana fana e o mai le so le foi to fa fonga ia wa behind the loan lupi fa e foi sa tato fa longo umala vai ai ma le tula le o le na matuari lifa ia le taranoanga ma le fionga le ministai pui ngala nei pui ngana nei tu lo lava I loop household tu la fana ile mai tangata nei fa o ngata tu tangata ma tato tama fana e no mai lo le apalai lai sene ilunga o tato tangata mai e o mai le so le fai fetula ingai ilo ia ma fam sinonga ono me ia watutupu mai le lai titi nta upu le lau fionga le o ftalai ta pa foi le fionga min sta tupe a fonga mai vol nupi fa po feme wo ia ai ta la fu nei no mai tangata nei fai o vatu de 5 miliona pe fa fenga tongi la alu le moket sales al bank isi me aule tu pito sili no ngonga le mene nei fonga ino tatu tangata so no le fionga te ta yo le tino o le ano fale tonu le o le tau mawhainga e toi liu ma toi teu ia lea tula fono. Wa toi fangu ma toi whaamanatu mai le whaamasinonga, e le mata upu le whatu a whaia i eise whaai unga o se ali e lua sa whama le lua tausanga na matua, na ia ave whaamalo se tene titi se furufitu tausanga, ma tuu i se whale tuu fua, ma whaia i eni winga mātanga. O se mata upu na tula mai e le tausanga lua whelua se whama le whaa, mai o le o whaafari nai lea li I mora se fulu tausanga. Na amata mai le whaasalanga ele se fulu ma le whaa tausanga, ai ono o reporti le leo lona soi fuanga, a toai ma se whaato e senga sa whaatino lona a inga, na to e sea mai isi tausanga, ai tu ina tu iai le se fulu tausanga e whaafari pui nai. O le toe whawhangu al whaamasino ele mata upune nei, o le pui nga ma le marutio soi fua o alu tamaitai o so o se a inga, e te tūwhata se I la fioanga, e ka le sia ma ainga uma, e mate tu wina lo lato saonga le mung, ona o le maa losa le tu ina naua wa aia nei I le nei vai tau, ma wale toi whaawasenga I nei I lato wale ai se whaautou tanga poto, le whaatino ina o iei tu ai ngā sori ngā tula fono. Wa tau fia le whaamasinonga, le whaasala la wino swafa ma nuo I la ua waha fia, ona o le pui ngau le tamai tai. Wa wha alo I o feo le porkalame whaata oto, mo le vaiaso anga numa mea sina, wa suia I le vaiaso le te wile pe o le masani ai. E le porkalame si fonga le lau mua, ma sui mai I le whaalapo putongo tangata tā whao mai mua mai le atinu. Na sauno ai le fionga ia ai I whanaya natu tau le alo. Ia le tātou mea sina, e amataria nei le aso tolu se fulu ia o le masina nei fai unga le masina nei le aso sa o le sao ni ngalo ia le te talai a o leua o le sao a leo na sao no ia la sunga ta se sai le turanga tato kirkiti fa Sāmoa o le lavu a mata o leua a mata le tato lato tamsanga foia isa ili mai ele ia le top 8 top 4 mai upolu, top 4 mai savai, ia mole vai asa tonu, ia o le tātou Mensina Festival, ia o le fofuangana lea, ia o le whaanga solo mua ia lantou tāmiu sanga ia, ina ia o atu le vai asa o le Mensina, ia ua mautu mai tātou au e valu pito I lunga li I matamaitai. Ia sa ilia I o lea, ia o le auro le afi, ia I le vai aso lea o le tātou Mensina. O le aso sa, ia e whaatino o le tātou sauninga, ia I le moto tūpulanga o le whakasa I songi I le ono I le afiafi. E ono I le afiafi o le whaatino ai le tātou sauninga au tū, ia sauno ai fo I le fionga I li pāre mia, ia o ia fo o le teitei fono o le tātou komiti o tāpenanga o le Mensina, e ta tala loa ia le tātou whaaringa o le neitau sanga. Ia no so ai lea ma tātou whaevanga lia, e ono a tātou au tala voule o lau tongia,
ia se taimi ona whao o mai leo o ingoa o tātou au talavou, ia o lautongia mo le tātou wha moe i le pōlea. Ia ona pō i leo le pōlea sa, a o le vaenga le ala ausu mai le tae au le asonga fua. Ia e toi o e mata i lona tātou kora whaino o tātou kirikiti wha Sāmoa. Mata lava i le iwa le tae au e wha atino le tātou malai. Ia whaavao mā lo i tuana i mato. Ia o ina leo le atapu vai tasi ai. Ia kora whaino sa li mata mai tai. I le asonga fua ma le aso lua. Le aso tolu suma le tasi ma le aso mua. O se tema. Ia so oile ma se mi finals i le aso lua o se tema i le aso lulu. Ia le aso tolu o se tema i le aso tofi. Ia i whaatino ai sa iringa si ampini tato kirikiti wha Sāmoa. Wa tāpena fo i le pūlenga mo le ngā se ino tau mawha Sāmoa. E whaalau iloa ma o i nei alo ma whanau po tangata tā whau mai mo mai whafo. I le whaatinonga o tau mawha e pe o le tau whono, pe sua vai salo ko kwesi maisi. Ma maua i lava noa e tau ma mawhai lea tino. O tātou talafouia, manuia tele i le whaai unga le vaiaso si o tātou ainga Sāmoa, whaasoifoia. Manu malo se pepa tala o loa mo au whaatau le back and save po o le New World. Pe utu fua fo i lau ta vale le pamu o le pipi. O wha manu yanga nei, pe a e manu malo mai se i o le teaching cell i aso whare le taitasi. A lafo sau top up tolus furu tala pe sili atu e maua lo ua vano le sei. E wha pena fo i pe a lafo sau se eleni e tolus e lau tala ni usila pe sili atu i Sāmoa i le mai casual teaching cell le wha anga i le ClickX. E lima wha ilonga ta i se lau tala shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers, sa i se lautala o le asa ina ia sofa le taitasi. E iai ngā ole nei whaapitoa. Sekia Digicel. Hi everyone, New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup? Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Loa sur fa minuto o tele tu la se fulma le lua le nei a o le la so forile e o tatu le mai la so lua se fulma le tasi o le masino o kuso le nei tu sanga lua fe lua se fulma lono ma tu natu le mar fanta lo fa le nei a o le fa fonta po mai au lo tatu o tunu Sāmoa yon tulanga fa lo pelo pena ma tu fanta lo fantu e le nei va ngala so tu tu le mo si fonga lo mua le Sāmoa capital radio man tu tua e le nei fo ya o le lauto o ona ne marmi tu tu fa valu e le tātou whainoa i se mai whurina whoe ia wā whoe ia le tūtoroina o loutou pa ia ma loutou malu i le leivanga o le awoli. O le tuwelanga whaatai le sunga le hao ia tū whoe fiso sau tū mafuta mai le tai aona le lali tū lai fitu ia mai whoe tū la o le āwholes fulu ia mai se whoe le prokalame le ina i lau tina ia le sa tau tū atuai ia le tū whine ia Savelina Kasiano mai se whoe tū whine ana whaasolo ia le utau lunga atu ma tātou talafau nei whoe iaso whonga ina le sunga tāse Salam Sam ia martu fine ia ana fa solo ia manatu lo manuel tatu tunu nei vai ngole aso ia ina ia tatu ma tua ia lo Paul fala mo lo mulila tapu inga mota malawa nei team ia ma lo si fu ruia fa talo fantu pe ia la fenga luenga tofe le tua fa fale malu le fantu fa taulanga mle fantu fa taulanga ma lo si fu ruia i nei ia woli ia manatu team ia vai inga mata maftanga nei aso ia te loa ia na wata pena foi ia ngā sisinga nei tātou matu tausi ia le hase kuka mana ia nau tā pena ia lau sifi kuka ma lo lava lon sai ma lo fo i whaafo to toi tausinga nei tātou matua ia leu tātou wala tu teimo tau mawhitanga o la woli mana tua wane ngalo tama hoilo le H2O ia por sua vai mana ia tamana ia o le vai teitolo i nei fo tau mawhitanga i o la woli au fo i ngalo ia fuala au masani o nei tātou matua. A malot whelau ngā lue lua malo lo mai nei teimo le aso, la tolo ngā lue fafo, tono whalawhai ngā lue ngā ia mō fuisina malo longa, mō esi whaasiri ngā malosi, ia wāna wha o ino ngā lue ngon nei aso. A manatu, le la tātou se i whawhiwhianga musika sui whiwhiloi o nei teimo le aso,
ia o tātou tāli e polo kalame o le laulangi o aso neili tula e tasi ma le fionga ia la wano ati lawa. Tāli tula e lua manatu ia o inato tātou fa vifianga musika sui fifilo i tāli tula e tolu. Mo le wano e te whaafonga i polo kalame pa bitoa le tātou ala leo. Ia ma le fionga ia suao le ale tanga moa Felice Mikaele whaafonga ai i le aho ouri nei te o le tula e tolu. Tāli tula e whaare polo kalame o api foi whaatini. Ia e whaatini ai foi mo lea e wātou tua si whonga lo mua e meisi o ngā luenga le aturou mo le ni foi vai aso i le tau tua mo le si whonga o le lau mua. Tasi malingi, ia manan whawhiwhianga nei e le sa o marelangi. Ia a whonga i upor pese, mai mahalama lamba ni whiau o tau moli atu. Manu ia whai ngā tau mawhtanga, ia ma a ngā sisenga o le nei a wōli. Sifofona ole Samoa. Samoa Capital Radio. I love Samoa Capital Radio. Go Samoa! Apa tolu li tula sifu le lua ni vaanga o le a woli tatu atu whawhiwhianga nei ia mala whioanga ia o whea sangone mwhawhiwhianga wha le atu wha le anganu ni vaanga o le a woli tu tuma o si whanga la mua i Wellington.
Lo sul 20 minuto tone on talo le tu lai tasi te tu mo si fonga lo mo e Wellington fa fianga na ia wole o tansi vai inga matau ma tanga ele tala le fa a mo mai lungo le ala servisia le TV tasi por One News i le ia wole ia a le to mua mai le utala pori rua pa ua poacher ia o tangata la le sa a o me voio pa ua ia wa aveina fa so tu la fono wa over tu malimiti ia polo foi numero fa tu langaina ia o tu langa ole a matei ai le ol pa ua ne fie to telo tatou e a tau mafail malo telo le atu no o le tangata la le swafa ia Jordan Cedric Paul fast food tolu tau sanga le sa silia maleafe valu se lau ono se full maliva pa ua na ia whangotaina ia tātou porua le lau mor whasalanga o tangata nei ia le lau ave i le whamisinonga se fulu masina ia e nofo wawa ai i le ainga po le home detention ia ma whaapopo atuai ma le silia ma le tolu se lau i tu lai te taunanga lue ai mo le community po le community work ia o whasalanga la lea o stasine i o tama ia na whangotaina silia ma le sasi le afe valu se lau ono se fulmariva sasi le afe valu se lau ono se fulmariva pa ua whangotaina nei porurua ma le wha moenga e whaatau atu fo i lea ia le lau mau mali unga le whamisinonga ia ta pena na sunga ia Jordan ia e aloe whaini ngā luenga mo le community mo le tolu se lau i tu la ia manofo wawa aia mo se fulmasina i lona ainga ia po lo mota mlawa ia po le home detention e masani ai isi na o tala nei teimo la wuli mana i fo le uta te teimi nei ole vai ega me tau maftanga ia o tau sami sau pāua amu ia oe ai te wha manatu atu tūlanga tūla fono mo tātua nei lau mui Wellington e na o le 5 pāua i le aso e whaatangaina kai whaatasi 5 pāua ar tangata i le aso e tasi ia lau whaafonga mai o tātua tunu e le ono e le fitu le valu e le iwa e le sefuru mai le tūla fono tangata e to tasi whangota ia 5 na pāua ai te tau ono o atu le te leo le pāua se lau luasuru 5 milimita ia le te le o lau pāua nai avi ia mele le tātou tatanoi for telo teimi ma tātou whaasoai e le whaingo whire sa i linga nei mer pāua ia e mole mole le whaafonga tātou tunu tātou tau sisi le ala tūla fono 5 pāua tangata whangota ia whamanatu tau loto ale 5 pāua tangata ia na lea leo se tūlanga ia e a whainai fuala le 5 pāua ma le tangata la lea e afe valu se lau ono suriva na pāua na ave ia na nofora e fuatu afe valu se lau ono suriva pāua na ave ia le lau se fulu masina nofo ai ai ainga a popo atu e maritauru se lau i tū la whaingaruenga ai mo le community sa whaingaruenga mo le tātou whai tūlangi nei lau moe Wellington ia ni sina o tala nei teimi ia manisi o whautuanga tu e whamanatu atu ai fia tau sami ala i se pāua mo le whaingonga niwa yaso na o le 5 na le 5 tātou rawianga nei mo le sunga ia Felice Mikaele ia i le tūlanga o pese mo mea ai ia husi mai whaafonga Sole whai mua loku mea ai Mani e pulele taman wa matou mawai mea lelei o ia matou via iai a o tuma leo lanei Ole mea ai na tatou amasalai
ole. Ia, whabakangkanga ia ailoa. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Sāmoa, au tau mawhane I soloa, o la e wala wiloa, wa so ai le lalo langi ato, a o si wha I lewe to ai le moa, ma le miti le patua moa, Masina ia I teu teua le mea atoa. A mawhawhau I aso anu I nai tua wa mawa atu le tau mawhainga pela ea e lava singangu le whininga ma le alufa I a Sāmoa ne I polonga va ailo fa vai o le suafa Sāmoa, au tau mawhane I soloa, o la e wala wiloa, wa so ai le lalo langi ato, a o si wha I lewe to ai le moa, ma le miti I le patua moa, Masina ia I teu teua le mea atoa.
masina ia e teu teua le mea ato. Whawhianga mai le sunga ia Richard Parker sinai ale nei vanga o le awoli se fulmalo minutu tone no tale uli tulai tasi ui nāturu polo kalame ia o le lalolaiga asa nei ma le fionga ia la wano anti i lawa mafuta mai i Upper Hutt i le nei fo ia awoli. O leo au tauli mai ina ia tūlanga fo e whaasalonga o taalonga o le whaingo nei fo i vaianso i sio tātu tunu i Sāmoa ia o le taimuri sanga ale lakapi Sāmoa ia mo le taimi sanga lo whanga solo ia i le teimi nei o le Chairman's Cup ia poli po le teiti whono o le laka pi Sāmoa mo le nei fo i tau sanga lua fe lua se fulu maleono ia o le asona te nei na whai eita alonga o le semi-final sa i linga o le avanoa mo au ia e whiri mai wā le sa i linga champini levela e whai e le aso antai au le aso lua se fulu male lua o kuso whai e le malaya le laka pi Sāmoa i sio tātu o tunu. O aula nei le la watu whaasisi la tuwai malo lau telo le atunu e wā fo le tā poinga na i o tātu ainga ma paanga mai Sāmoa ia o le tamirisanga nei sa whitai tunga i le telo au ia mo le nei fo i tau sanga o li po le teiti whono a le laka pi Sāmoa i le sa ilinga o le champini tūlanga fitu tātu amata mai tūlanga fitu 7th place final o le a whitau e le au le a li tuotane ia ma le awa Ana West le awa li tuotane ma le awa Ana West o le a tau whai ai mo le tūlanga fitu o le taa mino sanga. Tātu se mai tūlanga lima o le Chairman's Cup o le neitau sanga o le a whailoa i le awa whaasale le anga ia o le a whailoa i ma le awa le i tū maloa le pata. Ma le ta longa na whaasale le anga whailoa i whaasale le anga ma le pata mo le sa ilinga o le tūlanga lima o le taa mino sanga. Ona tātou se mai le sa ilinga o le tūtolu o le tāmio sanga whetau le awa ana ma le awa si umu. E se le au le Ana West le whailoa i ma le awa i tūtane. Ai o le au le ana ia o le whailoa i ma le awa si umu. Ia la whianga si umu sa ilia ai le tūlanga tolu o le tāmio sanga o le nei fo i tau sanga. Ia ona tawarunga le sa ilinga champini ia po le cup final. O lipo au tū o le Chairman's Cup o le nei tūsanga lua whelua si fumaleona le laka pi Sāmoa o le a wheloa i eile a whioango a pia ma le au a whale a lili wheloa i ma pia i le hipo au tū o le tūsanga o le Chairman's Cup o le nei fo i tausanga. Ia le nā, ma loi au uman tau mawhai, ia ai meisi foi. Ia ele whai ngō whia tā penanga, ia o nei au nei. Tua tane le si au mā nei lea a Ana West, whaasale le anga, le pata, a Ana si umu, ia a le champini a pia, a sue champini a pia, ia ma whale a lili wā le tamurisanga, ale laka pi Sāmoa, ia o le Chairman's Cup o le nei fo i tausanga nua whelua se fulma le ono. E ma whailana e mai moa i lungo le ala ata po le YouTube channel ale laka pi Sāmoa i le aso atai au. Live mai i Sāmoa le telo ta alonga nei a mata mai lava i le afa o le fitu le tai au teimina Sāmoa teimi Sāmoa i nei a tātou afa le valu i Sāmoa afa le fitu i nei a tātou i New Zealand am whaina e mai moa i ta alonga na ia ai manuia tele tau whainga au uma mo le aso atai au ai meise ia le whioanga pia ma le whioanga o whale alili ia le la lātou tamu whai mō le ipu au tū sa ilinga champini o nei fo i tausanga. Le la watu withi inga o a whioanga ne lua le la sa ili champini le aso atai au. Ia ona tātou a se atu le porklame o le lalo langio aso nei mo nei fo i a wauli. Pātalo whantu i le whantu i a Rachel Sifa, ia si tinale i a Rachel le mafuta mai au kilani, mai nai Glenn Ennis i au kilani. Ma loro sifo manuia i at oe le tina Rachel, alo whantu manuia le yaso fa manuia le tua. Atala watu whare sunga ia niwia po asa le mafuta mai manuia fo ilo waso, aftai le mafuta mai. Vivi inga o a pia, ila ni vaenga o le a wuli. Ia ta pena tu fo ia pia la tui la so atai au, mo se ava noa, ia moli po tu, sa ilinga champini o Chairman's Cup, lak pisa mo ni tu sanga luanfe lua se formula ono. Samoa! O paia mo sao la le koyo yai! Ai
se ngia se tanga malu. Se o fa fifia le tato waso. Sauia. Yo. Vivingo le fioango pia le teimi o le awoli ya le lawina antur vivingo le fioango fale alili ya o latu tapena foi fale alili ya mo le sailinga champini le asantao o le Chairman's Cup laka pi Sāmoa luanthil was fumrono le la filo ya imala wa pia. Tapena mai por kalama la langi o sunei li tula tasi tu toma risiu fonga la mua I Wellingtoni. Sole
Ia fifilo foi I le nei vai ngole aso ma tau te whaatalofa. Ma whaafeilo I atu I le mamalutele o le tātu tunu u ma le au whaafonga. I le nei foi tula I le tātu polkalame le nei o tala I mea tupu I le lalolangi. Le lalolangi o aso nei. Ia, ai tāsia alo o manuia lau tāpua inga. E le ngata I te tonu o le longua I Wellington nei. Ia, ai whapena fo isi ai umo New Zealand. Alo o atu I aile malosi o le tātou whaasara launga. Whapena fo I mātou whatalau whawhawhelo I atu I le mamalu uma. Olo o maua mai I le nei au nanga I lunga o fiso o te inga te le wawawe so o sa vaenga o le ke lope. Ma lo lava le langi e mama ma le soifua lau le lei. E nei hoi whaapoponga o le tātou polokalame I o le ua ma ngā lue whatasi foi ia ma le sunga le whaiwhi au ia mari whai malu ia wa le tui nātu o le nei whaapoponga o le tātou polokalame la le o lo o ngalue mai ia mari ma whaafoe le tātou polokalame le nei mai le ofisa o le si ufonga o le lo mua I porirua Ia o le mātou te talano atu I le mātou pita nuu I nei Timberley I Upper Hutt. Ta po ia fo I wha le tonu masani o le malulu. Ia ai o lea ua wha solo manuia I le lofa o le li. Ta lofa lava ma lofa I le soifua manuia I lau sunga mari. Ma lo le ngarua I le neiva e ngolea so. Ta lofa. Ia, soifua manuia I lau fionga lau wano le neiva e ngolea so. Ia le tua o fo le newa no tātou te wheloa iai. Wala nei foi por clame ma tutui no la tru na to man wielo fionga nei va ngola so Alo lo va tai le mai te watu fafo ia o wa te ngo fia tu langa to o lo ia I le tau le ma to nei tu o le lo bua ia o lo suru ma te ngo fia fo I le la ia tatu tal sia o le atu ma ho ma fe ve ai ia winga to o ma li o winga le tau I nei va nga fo I o le fai o le va ya so o tatu iai Ai ile amtanga o le nei polkalame ua manatu e le leo na tātou a mata I nai mea te telefo ia o mai ta wina o te tupu maali e mai I o tātou loto I fale I New Zealand I le nei vai aso ua tau whai wiu. Ia ona se e tui fo ile inisi o mea o lo tupu maali e mai I isi tu SS o le langi. O le tātou tala mua la o te tali tonu. E to tele o tātou tangata mātutua o lo a fiai. Ia mai atonu fo I to tele ia tangata lātou tele I maua le lei pe whaafafonga iai I le whaasala launga e pe o na tuina mai I le aso lua o le vai aso le nei le aso sfuru walu lea o au kuso. O le mata upule nei ia fiai ia le vai ngā tupe fiso sani ia le mano. E whaapitoa mo le totongi na ayo pili o le eltise, maisi mana onga tau I le malo si anga, ale au mātua, I le vai taimi le nei o le tau malo lu po o le winter. E pe ona si le fia le mo maru au whaafonga, e maise o la tau o lo o maua le pensione. O tau sanga te itasi I le vai tau le nei o le malo lu, le winter, e maua ai le au mātua pensione, Ia le se leni le nei e fesoa soani ai I le tau o le lātou o le tise, ai maise o isi mana onga tau I le malosianga, e fei o le kesi, ia maisi tūlanga whapena. E nā o le taimi lawa fo o le winter e maua ai le fesoa soani whaapitoa, a le malo mo e mātua, aua a uma fo I le tau malulu, ia ona ta ofi lea, se ia ulia ia lesi tau sanga, ma lesi tau malu lu, ona to e wha wau fo I lea e pei ona sa wai. Ai pei tai la, o le nei tau sanga, te le lava ia le wha le tonu, ma le sasi o le mtanga aluenga, e fito I tonu I le pulea, ma le wha foeina o lea mata upu, o le mtanga aluenga lea, o le atina e lutele, le MSD, ia pe o le Ministry of Social Development e pe o na lau silo fia ai. O le whaasaralonga no ia mai le malo New Zealand e pe o na auta ua I le aso lua o le vai aso nei. Le ana tuina mai ai ia le whaupunga e whapea
ua whaia ia se whaato senga, po se whaamawala longa, ale pāle mia, tui sinave maulu matotua Christopher Luxon, ai whaapea ai, ma le tamaitai Minster o le MST, o Louise Upston, i le mamalu o le whaitau fia afe o le au mātua pensione o New Zealand, ona o le neisasi male se o le matanga aluenga, na mafua ai o na le maua le lātou pei meni le nei, e whaingoa ina le ngana Peritania o le Winter Energy Payment, mo le tau malu lu o le nei tau sanga. O lea ua manino mai, o le mafuanga, ma le whaapongai au tū, o le nei sasi, ma le mea se te lele nei le MST, na mafua ai o na tau fia, ma le maua ia le tupe soaswani le nei mo le au mātua pensione o loa fia ai. Ona o se swinga sa whaia ele malo i le tula fono le ana pasia i lalo o whainga whaanatinati i le tonu o le palemene i le tausanga na te nei. O le swinga po o le teuteunga sa whaia ma pasia whaanatinati i le tausanga o mawai, ele whainga malo so whaatasi i le tula fono e pei ona ta ua. Sa mana o mi ai tangata ia o lo maua le benefiti masani, malato mawai le fisosani whaapitoa e pei o le supported living payment, o le meo le accommodation supplement, ai whaapea le disability allowance, e toe whaamautu atu i le ofisa i le tūlanga o lo lātou soifuanga o iai, i le tono o tausanga te tasi, ia pe o le tailimas furulua wa iaso ma whaia, ina ia i loai po o lātou mo o mia pea ia lea fesoasani mai le ofisa le nei po le whaalapukutonga o le MST. Ai o whaale tonu ma le mea se mātu ia e pei o na wha i lo mai nei, e le i tu usau no ina pe exempt i le swing o le tula fono, ia le pei meni le nei e whaapitoa mo le au mātua pensione, le Winter Energy Payment, le maua te ngata ua maua le supa, whapei la tau sa i le fita o taua i aso o mawai, ia mai o le mafu angale nao le whaale tonu na le maua ai, ia le pei meni o le tau malu lu, a le fia afe o te ngata mātua i le nei tau malu lu ua whaai uiu. O le mori mau a le patia le Labour, le o loo te ita ia le tua ngai o le palemene, o le nei whaale tonu, e po ngai mai, i le whaana nati o le swing o le tula fono le whainga māno so whaatasi. E le tasi, ai ano anoa i le mau swinga ma teu o tula fono, sa pasia e lea whainga e le mālo o lo tu nei le foe, e ui ina sa tele iai whai tio ngā le tua ngai. E mai peo na wha mao ni o mai, e wapea o se whainga mālo le nei au pito i matautia, le tele na uao ni tū la fono ua lātou whaia ma pāsia i lalo le whainga le nei wha ananati po o le state of emergency le tono le palemene e ma whaia i ona fausia ma pāsia ni swinga o ni tū la fono fau e au noa ma le wha atino ina o tūlanga masani wha palemene o le maua leo le avanoa o le mamadu o le tunu o lau tele e wha ali aini o lātou langona mani manatu a o wha ngā solo ilo ilonga ma suenga le komiti filifilia o le maota i se pili po se tūla fono tau wha ofi. Ai pei ona mai ta wina, o le taliano ia mai le Minster o le MST i le manatu wha alia le nei o le Labour, na ia tau ai wha pea, o le wha le tonu ma le mea lea na tupu, e mafua ona o se pau ia lātou whainga wha mai. Na ia tau o le mea tau o le policy omission i le ngana Peritania. Sa mai ta wina fo i se lipoti, a le newspaper o le Post i le nevai aso e whapea. E tele whai tionga ma whaasea ua whaato ai atu i le MST. Taruai le nei lava ma ta upu. E a mai whapela ua ngā lulue ai, whaasolo atoa le mata ngā luenga. E whaasao i a le se, ma i a mautinoa,
e maua e tangata mātutua pensione uma o lo a fiai. Ia vai ngā tupe uma nei sa de tau na lātou maua, mai le amtanga o le tau malulu o le nei tau sanga. O whainu mela ma wha mau maunga ua whalau i tele ina mai e le MST ua ilo ai. E se furu ma le wha afe, valu se lau ono se furu lua, le a whainga o tangata mātutua pensione, na tau fia, ma lātou le maua ia le Winter Energy Payment le nei, a mata mai le aso mua me, e o mai i le aso fitu o le masina le nei o au kuso. O le aso sfutolu au kuso, tusa on whaai lo mai, le ana umai se i loilonga, ma se sua suenga sa whaia le mtanga ruenga le MST, ina ia wha mautui nai, ia suafa uma o le au mātutua, na tau fia, ma le maua la lātou peimeni le nei o le tau malulu. Na iloa ai fo i lea sa ili linga, e ile vao le wha afe, ma le ono afe la wha inga o le au mātutua, e mo o mia o na sanga wha le leia, ia wha le tonu o loo a fia ai i la tau. Na amata mai lai le tai au le sto nai, on to e wha wau ia le whainga o pei meni nei o le tau malulu, mo le au mātua o le tunu una fia. Ia mai whaalia, e le tau na maua umala tu pei meni ia na misi, a mata mai le asu mua me, se ia o mai lava i le teimi nei. Whailo mai ai le tamaita i min stal mtanga luenga, o Louise Abston, o le nei whaale tonu e le tāla whea ngai, mai o se tūlanga le manuia tele, ua ia tu ina mai ai ma se wha maua la longa alo ia, i le mamaru o le au mātutua na fia ai. Ta ua e le tamaita i minsta, e mana o mia le tūla fono, le whai, ma whaia ni suenga ma ni ilo i longa, o wha manu ianga wha apitoa wha penei o lo au mai i le malo. Pei taila, e ali mai, e te le lama se vaenga na misi le mtanga luenga le MST, e au fiai ma le peimeni le nei mo le malo sianga, i le taimi o le tau malulu, e maua le au mātutua penisione. Na ia wha mawhaina mai, o le peimeni le nei, e le aini o na tuutuunga po ni a ia inga, e le tau na otometi lava o na maua le au mātutua, o se fesoa swani, wanga maa i lātou e te tau na lātou maua. E io e fo i le minsta, o se sasi mātu iale nei mea se sea la na matanga ruenga, mai o se whaale tonu ua le o fia iai. Na whaelo mai fo i le whaasa launga nei ale malo, i nei vai asto, e le palemia, tu isi nawe mauru mtotua Christopher Laxon, e whapea, o le nei mea se ma le sasi o le mtanga ruenga, ale MST, e le talia i le whainga malo, ma ia tua ia e whapeo se whaale tonu o wheso o ta inga tele wawawe, o o le IT problem, ai ele o se swinga o le tūla ono. E peila ona mai tau mai, a tonu o le mea tā ua, o lea ua alo le mtanga luenga e fofo le whaafita auli na tūla i mai, e mai tātou talo sia, ua maua uma vai ngā tūpele au mātua sa awhia ai i lea whaale tonu. Ai o le mea mauti nola ma, e le la ititi le nei sasi ma le nei se, ai mai se, o le nei pei meni, e whaapitoa lava mo le tau, o le eletise ma pili tau le malo sianga, ale au mātua pensione, i le vai tau le nei o le malo lu, o le a uma le winter, o le a whaato a maua, e le se furu ma le wha afe, valu se lau wonu se furu lua o tangata mātua, ia lea fesoa swani, le Winter Energy Payment, sa te tau na lātou maua, mai lea so mua me, ia po o le tolu māsina ua ma vai. O le upu moni lava o stasi le nei o le mau whaafita auli, ma le mau whaale tonu, o lo whenga i nei ma le manu o le au mātua o New Zealand, e le nei vai taimi. Ia e usi pea le whaafonga.
ai ia se li poti fou ua whala wai tele mai le nei fo i vai aso, ia sa ta ua i fo ia tātou telefou, e tu sai o le tulanga whale tonu, o lo o iai le soifuanga lo tele, i loto i whale o New Zealand le nei vai tau. O le whawhi tau le nei, ua whaingoa ina le ngana Peretania, o le income poverty, ia po o le whale tonu o tupe maua, e mafua mo iai le motiva, ma le tango lima o tangata. O le mai tau atu iai, o se vaenga tele o tangata o New Zealand, o lo ilonga o na mafatia mawhaina ia whale tonu, o le tupa lea o tangata mātua. Ai mai se hai lātou o sili atu le onus fulima tau sanga o le soifuanga. Ea mai pei ona ta ua mua, o lātou nei, o lo au pito i sili o nā whaina, i whaafi tauli o le maua o mea masani e mo mia, a wale tau singa le leo le soifua. Ma ua lātou le ngā whatia foi, ma le tau o mea tau mawha, ai whape ai ma lava. Ua whaingoa ina le ripoti le nei o le ripoti mo le mata i tuwina o le tūlanga motiva o tangata mātua. Ta ua le whaapelitania o le Older Persons Poverty Monitor Report, lea sa whaasara lawina whalawa i tele, i lea so lulu o le vaia so nei. O le whaalapo tonga o au nanga lau tele, a le maftanga o Ekalesia Kerisiano a New Zealand. The New Zealand Council of Christian Social Services, for the ANZD CCSS, sa wala tau tā penaina, ma tu whaatasia ia le nei lipoti, la lea ua mauai se ata manino matala whengai, o le tūlanga motiva ma le tango lima, ato ai ma mawhatianga, o lo whengai matangata mātutua o New Zealand le taimi nei. Ua whailo mai ai le maftanga le nei, o le lato lipoti, o se taimi mua lea, ua mawhai ai, o na sauni ia i tonu o New Zealand nei, ua mawhai o na whaatulanga ai se whaamai, mo le fuaina le leio le tūlanga motiva o tangata, i le taimi e matua ai lo lato soifua. O lo o manino mai ai le lipoti le nei, e lata i le 20% o tangata o New Zealand, si lia i le 15 tau sanga o le soifua. Wa le mawhai o na oe wa ai ia se fōma i nifo, ia po se fōma i masani fōi, ona la tau te lenga whatia le tau ho o le tau ngata o ia au nanga. O le se lau wha se funu afe o tangata mātua nei, o lo ono nofo nei ma wha mautu i whale o isi tangata, ai le o ni o lātou whale to tino. Pe tusa lea, o le se furu fitu, te si 5% o tangata mātua uma o lea tunoo. Ai o le isi se lau mo le lua afe, ia pe o le se furu 2% o le au mātua o New Zealand. O lo so i fua nei se so i fuanga i lalo i fo le 5% o le fua e te tau o na iai tupe maua, pe a uma o na te tongi i a fale e no nofo ai. O le awha inga e tusa ma le 25 afe o tangata mātua nei, e pei o na manino mai le lipoti o lo o tātou talanoa nei iai. O lo so i fua i se tūlanga motiva ma le tango lima. Mai tele me te tau na mo mia mo le tau singa masani la tau te le o maua. O lo o whaamatalaina fo i le lipoti, o mea ia le o maua i la tau nei, e mana o mia a wale tau singa masani ia sa uma, ai whaapea tūlanga, e langolango i nairo la tau soifuanga matua, ia ma le whaasolo solo tu ina mali liu, a o ia i se tūlanga lelei. Ma tāla whea ngai. Tā whailo mai fōi e le whaatonu o le whaalapo tonga, le ANZD CCSS, le ana tū whaatasia le lipoti o Alicia Sutton, o le tūlanga tā ua wailoa i le lipoti, ona o lea ua mawai le malamalamaanga i le tūlanga motiva, e a awhia i le au mātu tua o le tunoo.
Na ia tā ua o le teimi mua le nei wailoa ai, e mawhai o na mata I tūwina le lei, ia le tūlanga onga, e o iai le mativa, male le tāngo lima o le au mātutua o New Zealand. Tā ia whaali ai, o le mea mawhai o na fua, e mawhai o na whaia iai ma se swinga. Mai o le tūlanga e pei o na manino mai le nei suenga, e matua te tau wailava o na whaataua, ma mana tu natu le lei, I le nei whaafita uli. Tā whailo mai fo e le tamaitai whaatonu, o le ANZ, CCSS, o leisi la sanga e soi nei, o le te tau leo na whai o se whai unga, po o le ale maulunga o le tūlanga mativa o le soifuanga, e te tau o na fuai ia se fesosoani, mō la tau e a fia ai. Na ia whaama mawhaina mai, o te tau na whaia se fua o le tūlanga mativa, ma le tāngo lima o te ngata mātua uma o New Zealand. Ona, o se tūlanga le tāla whengai, leo lia o le taimi e māloro li tai ai, ia le whaitau fia se furuafe o te ngata o New Zealand. Ai la tau te lenga whatia, ia le tau o tonga whatinga whaafo mai, ia po o se whale le leifo o ieno nofwai, a toa mo mea masani e mana umia, a wā le tausinga o le soifua ia so uma. Na manino mai fo i le lipoti le nei le mawalunga o la whainga o tina matama itai. Ai mai se lava o tangata Maori ma tangata Pasifika, o loo a fia I whaale tonu nei, male tūlanga mativa I le taimi e whaasolo ai ina matua I le soifua. O tangata mātutua Pasifika e au pito I maulunga I le tūlanga mativa a fia ai, mai le fitua mea iwa sa fua iai, ia tūlanga whaale tonu, ai tūlanga lua atu iai tangata mātutua Maori. Na whairo mai fo I le tamaita I ofisa sinia, o au nanga so sani, ale kale sia perepereane, o Nicola Turner, o whaamau maunga ua fia I le lipoti le nei, o mea tonu lawa ia o loo whengai, ma sila fia le lei, e au nanga so swani uma I te tonu o le tunoo. Na ia ta uai, le mori mawina ia au nanga uma, o tangata mātutua, e le mea tā mafa o loo lātou maua mō le tausinga masani. Ai whape fōio na lātou lenga whatia, le tausi, le tau, e tausi ai o lātou nifo, ia po o le tau o se matatioata, ato ai fōi mani mea whaalongo, po o le tau fōio se taxi, e aluai ewa ai se fō mai. O ia tūnga uma e tusa o le saunoanga Nicola Turner, o nanga so sania le kalesia periperane, o le uti o le whaasoa, whaapele tu langa o le soifua maroloina, e te le lama le awhaina ai, o le soifuanga masani, o le au mātutua o New Zealand. Na ia whaalia fo o i o whaamau maunga o au fia le lipoti e pei ona tā ua, o mea moni lawa ia ua silo fia le lei, e au nanga fiso swani, mai ta ma tina mātutua o le tunuu I aso te itasi, mai o le tūlanga tā ua, o lea ua maua I a whaamtalanga, a toa ma whaamau maunga, ma le mori mauola, e whaamau ni ai, o nei whaale tonu ma ia mawhatianga, e matua ta tele lava, ma a fia ai se vaenga tele o le au mātutua, mai mana o mia, o na whaia wawe iai se fuafuanga. O loo whaama mawhaina mai fo I le nei lava ripoti, o le to tele o le au mātutua, o loo whenga I pēa ma whaina, ona o le nofo to tasi e leise si e feso swani ma mafuta iai, a to ai mo le whaanofo e sea e tangata e tau iai, ailenga te lea, whenga I pēa I la tau ma whaafi tauli, I wainga ma whainga whaailunga tangata, ona o le tūlanga matua, ua o iai lo lātou soifua. Ai pei ona tā ua mua, o le lipoti le nei, ua tu whaatasia iai whaamau maunga, mai ofisa, ma whaalapo tonga ale malo New Zealand.
ai fa pe feilo inga ma tala noanga ma le au ma tu o ni sila a to ai ma fa ma maunga mai fa ala po tonga lo tele ia mo se foi o su nga tanga te su e fa apitoa ma au nanga fe so ani fa pe sui a wai o le fa ala po tonga le nei o au nanga lo tele ale maftanga o ecclesia Christiano in Sila, the New Zealand Council of Christian Social Services, le NZCCSS. O lo au fia fo i le ripoti i o foi numela ma fa mau maunga o pito i lata mai le matanga wenga i pei o le Stats and Said, le Ministry of Social Development, ma le matanga wenga ale soi fua ma loloina o New Zealand. Ia ai se I mai foi ia ona toi fa o tuai leo le tatou pol kalame. Toi fa awa wina la o le tātou tala. Ua tulai mai ia se popolenga o te ngata saina, ia ua wha mautu nei manonofo I New Zealand. Inia afianga o te ngata saina ia tunui whafo, ona oni suinga o tula fono tauwhe malanga inga, a le malo saina. O le taimi nei, o lea ua whautuaina te ngata saina, ua avea masit seni o New Zealand, mai ua nofo ma wha mautua I nei, ina ia whautangia ia swinga o tula fono whaatonu, o mata opu tauwhe malanga inga ale malo saina, ai mai se o leono tā fia ai o le unfale, whapea ma le toi alu ese mai ma lea tunu tele o Asia I le luma nai. Tā whaino mai e la tau e to mai whaapitoa, I mata opu tauwhe malanga inga, o tula fono fau e pei ona fuafuaina le malo saina, e ono whaititi ai la whai o tūlisi mai saina, e malanga Asia si mai I New Zealand, ma whaina ai lea ma keti tele o te mai tia onga mai whafo, o lo whapeo na malanga mai, ma onga ai ia onga mai University o New Zealand le teimi nei. O le masina fau o se tema, lea e amata wha mamalu ai, ia swinga o tula fono nei ta ua o tula fono whatonu. Ia po mea o ta ua o regulations o le tula fono fe malanga inga ale malo saina. Mai o le amawhaiai o na tau fia, le unu fale atu I saina o ni tangata mai fafo, ai whapea I foi o na tau fia ai le toe malanga ese mai o se tangata mai saina, pe a whai e tau nuu atu iai. Pe a wha maru I swinga. O le lipoti ale wales wha asa laua New Zealand na wha ilo mai ai e stasio te maatai na soifua e saina ai ua ave nei masit seni o New Zealand ma ua nofo mawai I nei e ngoa I a Sian Sang I a lona popo lenga tele I leono tau fiai o ia e le mawhai o naru ese mai masaina pe a whai e malanga atu I ai. O mafua lea ona o ia o se tangata e malosi, ia ona manatu malangona whaalia e whaasanga I le malo saina, ai moise ai mata opu tau I le saolo tonga o tangata lau tele. E ta ofi le nei mawhine, e mauti no lava e ono manatu le whainga malo saina, o ia o se tangata e lamati ai le saonga le mu o le malo ma tangata saina, ona manatu malangona whaalia. Ua manatu ai le nei tamaitai o le mea mauti noa, o le taimi ai to e umu whale ai o ia I saina, o le a whea ngai loa mani whaafi tauli, ma o ina le mawhai ai o na toe alu ese mai ma le atu noo.
sa whailo mai fo'i e le ingo ia Jason Young, o le whaatonu lea o le aonga I mea tau suenga whaatatau ia Saina I te tonu o le University of Vitoria I Wellington e. E whapea, o tula fono fau e pei ona whailo mai I mea tau whe malanga inga le malo Saina. O se vaenga lea o ana polo kalame, mo le pū lea le lei, ma le whaatonu tonuina o whe malanga inga, a lea fo'i atunu utele o le larolangi. Nā tā ua e lea li o se whaateita inga o swinga nei o tū la whono Saina pe ona wha moe moe e amata wha mamalu ili masina fau. E ono au fia ai le wha sa ina lea ona toe malanga I whafo o so o se tangata whai ngā luenga ale malo Saina. Ai moise I la tau o lo ngā lului matata e au fia ai le vaenga tau I le pui puinga ia ai wha pēr maisi ati nae te tele a lea malo. E le ngata I lea, ai ono mawhai ai fōi ona tāo fia ia tangata mai whafo e iai le manatu Saina e ono lamati ai le saunga le muolo latu o tino o mai le unu whale atu I Saina ia po o le toe alu ese mai ma le atu no o. Nā wha mawhaina mai fōi e Jason Young e tā ua tele I tangata iai o latu so tanga ma Saina ona manino le lei I swinga nei o le tula fono a lea malo tele, ona o le tele lava o ia tula fono, e au fi ai mea tau I le pui pui ngā le sao ngā le mu o le atunu o, ai mai se, o le tele o I tu a ingo ngā o inga wha o whai o malo, I e maastani o nā fia ma wha atino e tangata I te tonu o New Zealand nei. O ia I tu a ingo ngā o inga ma whai o nā o fi ai, le whaia leo se wha o punga whai tio e wha sanga I le tai o seisi malo, ia po le wha lio se manatu te e langolango ai se mata opu man se wha ai unga, e ma fuli I ai le langolango ina isi tangata lau tele. E le ngata I tangata I aiso o tanga Saina, ai sa alapata ia mai fo I le li wha atonu le nei o le aongo su enga wha atatau ia Saina, I le University of Victoria, ia isi ia tangata uma, ina ia whaai tete, ma ia manino le lei iswinga o le tūla fono e pei ona whaai lo mai e le mano Saina. Nei ia whaina mai ia mauti noa o le taimi lava e unu whale aistasi I le tonu o lea tunu o luna winga wa iai o ia I lalo a inga ma pui puinga o tūla fono a lea mano. O lo o whaamanino mai fo iswinga o le a whaamamanwina o tūla fono Saina. O sa o se tangata Saina lava e atangia ia nā mionga, mani ngā yo inga, le ono lamatia ai o le ati nae, male pui puinga o whainga whaate kono losi e Saina, o le a mawhai o na tāo fia whaale tu la fono, e le mawhai o na malanga ese mai male tunuu. Tā ua e Jason Young, o le taimi nei, o lo o tele ina tau la mua e Saina, e suenga, ma le ati na ina o te konolosi whaona po nei, e au fi ai ia le tō mai whaafolinga, le artificial intelligence, ai whapea le fausia o meo robots, ma e whaolinga mai, o lo o iaile mana o le malo Saina, ina ia o lato mata I tu wina le lei, le a fianga o tangata, I le whaonga ina o ia I tu a inga o te konolosi, ua tu ina mai ai ma le whautuanga mo tangata New Zealand, e le o mauti noa, ma whaale tonu la lātou tu langa tau whemalanga inga a ngā I Saina, ina I whaafso tai mua le ofisa o le malo Saina, e whaafisili iai, a o le I malanga e tu sa lava pe unu whale atu I Saina, I lalo le whaatangana ho ina nei whaapitoa I le aisa visa, po le visa waiver. O tangata New Zealand fo I o lo iaia lātou pisi nisi, I Saina maisi atu nui whaafo, pautua ina le usita ia o tu la fono ia tunu e au fi ai le a toa ma le leo wha amtalaka uma mo se visa e fia wha atalu sanga ina I le lumanai. E ai usi pea le wha fonga.
lo e whaafonga i le nei whaapoponga o le porkalame o le lalolangi o aso nei. I Lucia, ua lipo tia mai ai, le lolofi atu o le dootele o tangata o lea atu nuu, e tala i tua la tau tupe o lo o teu i whale tupe. E mai ua mai tau ina ai le nei vai aso, le o atu i le whaitau 4 biliona rubles, i a po ta la Lucia, o le ua uma na tala i tua, mai i whale tupe o le atu nuu. O le mafu anga e pei ona whaai lo mai i ripoti e lau whaasala lau. Ona ua masalomia e tangata o Lucia, le ono whao wha malosi e le whainga malo, po o le pulenga o le malo tele o Lucia i le Kremlin, i a lātou teo ngā tupe, e to tongi ai ma wha tupe le tau o le taua o lo o whainei i le vao Lucia ma Ukraine. Ua whailo mai e whapea, o popolenga mātunga lunga nei o tangata Lucia, i le ono a vea wha malosi o lātou teo ngā tupe, i le tonu o whale tupe, ele malo. Wailonga o na le mautonu ai le tootele o tangata o le atunuu. Ma ua mai tau inai o le lua vai aso mua, o le masina le nei o aukuso, na o ai i le lua se lau walu se furuono tesi ma le 4 biliona rubles, pe tusa lea ma le lua ma le afa biliona pauni pe le tānia. Le alfa inga o tupe sa tala ai tua mai i whale tupe o Lucia. Ai o le masina o Iulai, e 5 tesi ma le 3 biliona pauni le alfa i o tupe teu sa tala ina ai tua a tangata Lucia, mai whale tupe o le tunuu, ai ese ai leisi tolu tesi tolu lua biliona pauni na tala itua i le masina o Iuni. E pei ona lipo tia mai, e le whale tupe tu tonu po le Central Bank o le malo o Lucia. Ua tuina mai e fo i masela pata inga, ale wha aululunga o stasi o whale tupe tele i le tonu o Lucia o Taras Kowalski, e whapea, o le tala ina i tua o tupe teu o tangata mai le tonu o whare tupe o le tunuu, e pei ona maita wina i le neitusanga, e ono whaalua ina ai le hawa inga o tupe sa ave i tua mai teu ngā tupe a tangata i le teimi amata o le osa whainga Lucia whaasanga i a Ukraine i le tausanga e lua afe lua se furu lua. Ai, o le neitulanga, ua mafu aini whaafi tauli ua whea ngai ma whale tupe, a toa maisi whaalapo putonga tau tupe a Lucia, ai maise i le tua a awhiai ai tā lafu le tutongia. Ona, o whaatonunga mai le malo, e whaawhaingo fie, ia ai tā lafu mo company o loo ngau sia mea tau, ma upenga o taua. O salipoti a le newspaper Amerika, le Washington Post, na taua ai le whaaululunga o le whaletupe, e ngo o le Burbank i Lucia. O le teimi nei le vaia, e tele masini drones ua fausia ma whaafele lei ele malo Lucia. Tele fo i mea ia ua mu ma ua whaaleanga ina Iosefa inga a ia mea tau, ma ua wha te tele ai ma le tūlanga popole, ma le mautonu ai o tangata o le atunuu o Lucia. Na ia ta ua fo'i o le to tele lava o tangata o le atunuu ua manatu e sili o na tala i tua lātou tupe teu ma teu manu ai lalo o lātou moenga ma alunga i le po e momoe ai na i lo le teu ina i le tonu o whare tupe ona o le popole i le ono toe maua mai po o le toe maua mai leo lātou tupe i le lumanai pe a o ina manao ai le whainga mā lo. Sa whaalia moi fo'i o ia winga le mautonu e le na o tangata lutele o Lucia o lo o a fia ai. Ai, o whaabe na fo'i le manatu wa o ia le tele o whaalapo tonga ma company te tele. Ia o tau mo whai ai ini whainga e pui pui ai a lātou a seta mai i tū la fono le malo Lucia. Mai ua se e atu wai nisi o ia whaalapo tonga e ave Mateo ia tunu i whafo a lātou se leni i whale tupe o tunu utua oi e pei o Kazakhstan, Kyrgyzstan,
whapea ma Armenia. Ina ia whaingofia ai o na whaonga ia se leni i maketi whaale o ma lo. O le tele lao vai ngā tupe nei ua tawhe ese mai malusia. Ua ilonga o na awhai nai whaalapo tonga tau tupe ale ma lo. Ona ua uti ai se leni de tonu o whale tupe. Ma wha malusi ai le mtanga luenga o tupe a Lucia. E toe whaata atia ia le whaatau tui o lātou bonds. Ia sa wha moe pui ai ia se pa ue o na tūlai mai le talo le tupe ale ma lo. Lea ua o atu i le fitus furuono ia pilio na tā la i le teimi nei. O le teimi nei la i te tonu Lucia. So tele te ngata ua whaapopole ina. Ona o le whaate tele o se whainga i masini i whaalele nei po o drones ua whaia i ai le malo Ukraine. Ua o atu ai i te tonu o le tele o ai o Lucia. Ua whaaleanga i nai le tusa o le tonu se 4%. O no fuanga ie wha mamai nai le swau ua le malo Lucia. Le ua mafu ai le vevesi. Ma le tau whao o pensini mo swau u mo ta amale i pamu pensini le taiminei i tu SS o Lucia. Ua mai tau ina fo ile avea ma le whao wha malo si le malo Lucia o aseta ma mea tau tino ale au maa mea ma tangata maulu lunga o le malo e tu lai mo iai ua lea i lama se tasi o toe mautu ma toe saunga le mu i te tonu o le nei atu nuu i le teimi nei. O lo lata mai nei, ta lua na whaoa e le maa lo Lucia, i ala vai ngā tupe e 5 piliona pauni mai te ngā tupe e stasi o pilioneo le atu nuu o le tangata ingoa i a Vadim Moskovich. Ua whao popo atu lea i le 3 piliona pauni pele tānia. O isi a seta ma mea tau tino nisi o tangata teito tāsi ua ave wha malosi e le malo mo ana ngāluenga whai i le tausanga ua mawai atu nei. Nā whaio mai e stasi o Fesosani au tū mo le bilionele nei o Moskovich o le mele ua iei nei Lucia a whai e manao e mana o mia e le malo i a se vai ngā tupe ua le ai a se poi o le li Palestine o Putin ai tango mai ua amatu i a tupe mai i lea tangata po o ai lama e le ai a se popole po o se kea a manao ai ave ia ua whaapea loa na ave mai na ia ta'wai o fōringa ia ua o iai Lucia le nei taimi malana whai ngā malo ia mai o tūlanga ia ua whea ngai nei ma le to tele o tangata a o wha waupea ia le taua a Lucia ma Ukraine lea ua wha nei tau sanga so o wha le tonu tau tupe a Lucia ua wha pea i fo eo nā whai nai ma tangata whai ngā ruenga si nia a le mano e pei ona lipo tio mai i le amtanga o le nei vai aso le tuli ai mana ngā ruenga o le li ofiso si nia tau i tamau ai ngā sanga lue le whale tupe o le mano e ingoa o le VEP. Ngata le nei ingoa ia Andre Klepat na whaiesa na whautuanga whaalabata inga e whapea e le mawhai e Lucia o na malo i se taua whai umi ma Ukraine ona o lo o malo si le langolangoina e malo sifo po o atunu o le West. Whaali ai hoi e Klepat o le talitanunga se le to tele o tangata o Lucia o le ama lepe mea uma mawhaia ina Ukraine i le taua o lo whai le teimi nei. Ai o le mea moni lava e le ai se mea whapea o tupu. Mai le ai fo i se mea i ono o iai e whapea o le ama lo Lucia i le taua. Ai o lo alu pea i lunga i le tau o le taua mo le malo matangata o Lucia. O le manatu au tū o lipo tia mai le tonu lava o le pūlenga le whainga malo Lucia i le Kremlin ua manino mai ai e lenga fatia e le malo Lucia le whaatupula ia pea ma le tuputupua ai o le tau o a upenga ma mea tau e mana o mia e lana fita ma le military mo le taua mai Ukraine. O ia tūlanga ua tuuina mai ai ma se lau inga whala wai tele mai i le liipule nuu o le ai o Moscow le lau mua leo Lucia
o le li e ingoa ia Sergei Sobyanin ne whapea e le te tau mai le fitau i o na whao a whamalosi e le malolusia ia se leni ma mea tō tino a tangata teito atasi e whaatupe ai le tau o le nei ma Ukraine. Sa ia whaamawhaina ai lea la puta inga o le whasi o tia o le tamau a inga o tangata lautele o le whasi o tia lava lea o le atu nuu a toa. Ia ai usi pēr le whaafonga. E sa sae tu tonu ma le tau ai le vau Amerika ma Iran. O lea ua taunu watu iai i lea vaenga o le ke lope ia se tasi o va atau tele. E ave ai va ale le tau ia po se carrier ale malo o Amerika. O le va atau tele le nei a le United States e wha ingoina o le USS George Washington mai o le stofi le ana taunu ua tuai i le no fuanga tu tonu o lo fa tonu inai o so fa inga a Amerika i sa sae tu tonu mo le taua lea ma Iran. Na fa ailo mai fa pe o le awina atu o le George Washington i le vaenga o le lololangi o le asui tu langa atu i le va tau tele e ngo o le USS Abraham Lincoln le ana amata o na yai i sa sae tu tonu mai ia Novema o le tausanga taruai lua afe lua sefuru le lima. O lata mai nei le tele o le maufai tionga ua whaia e whaasanga i le li Palestine ia Donald Trump ma lana whainga ma lo. Ona o whaale tonu sa alipotia mai wa awhia ai le fita e maise le au waa o le Abraham Lincoln taruai le umi o na iai i le sami ma le mawai ni o lato waso malo lo ia po se taimi e livi ai i latou ona o le taua ma Iran. E to tele ia tangata i Amerika e le o fia ma latou le langolangoina i le taua le nei a Amerika ma Iran. Mai ua tele tu singa ma whai tionga ua whaia whaasanga i le Palestine ia Donald Trump ma lana whainga malo ia ai moise mai a inga o le fita ma le au waa o le Abraham Lincoln ona o tūlanga whaale tonu o whea ngai mai la tau taruai le umi ona iei pea i le sami sa sae tū tonu ona o le nei taua e le wā ma Iran. O nisi o whaafi tāudi sa whea ngai iei ma le awa ai lunga o lea maa tau tele a Amerika e au fi ai i le tau le lava leo me ai pa pele whaale tonu o mea nofo ai i la tau ma wha mautu i ai le tonu o le waa. Ma sa iai li pōti sa awai nisi na tau ma whai e pule i o lātou wola ona o ia whaale tonu i le tonu o le nei wa atau tele o le malo a Amerika le Abraham Lincoln la lea lana mafuai o na whai le whaai unga e awina atu i le George Washington e sui tu langa ai. O le wa atau o le carrier le nei le USS George Washington a Amerika e whamautu i Japani mo ngā ruenga o le puipuinga o le Vasa Pasifika. Mai o le awina atu i sa sae tu tonu o le nei waa wa lea iai i se waa tau la poa wapea e sui tūlanga i le tonu o le Vasa Pasifika. E mai o tūlanga la na e pei o na mai ta watu i le nei taimi i la lea ua tau mua iai o nau inga e fōlinga mai i di poti i o mau mai o le malanga ese mai loa ia le Abraham Lincoln ia ai sui tūlanga atu ia le George Washington i le whaawawina ia o le taua e pei ona atu mori mawina i le vāle United States ma le tunu o Iran i sa sae tu tonu. Ia mai o le tātou pōrkalame na ua tu whaati sia hoi ma wha maa pōpoina i le nei whaawawonga o le lalolangi o asu nei
ia tonu tal fa ngale fo mo ta te mi mari fa te fo ile so ni mai ia wal ni fa o ngol ta por kalame mo le atura va taima fa malo lo fionga la wan le nei va ngol aso ia me se o tato por klame ia o lo lango aso nei o nei va aso ta u te lo ta pule u e fa so i foi ia wa fo fa fo me o tato tunu ia mo le nei va aso fa tai Palo o le lei o la fa pena no fai mo ia ia vai ngol toi o le so ia mo se le alo te foi mo malu se tatu tunu i le fai ungo le nei vai aso ia se ia au dia foi el teimi tasi i se malamo o mumua ia ona toi fei la ile el tatu por kalabele nei ia e vole nei taivi ia ma tu fa sei fu atu i le malu o tatu tunu ma le au fa fonga Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. Toi 5 minuto tone o tala li tu lai luar tu tu mo si fonga lo mo Wellington ne malana fa so fo ia mai se ola na wonanga ia mole nei ia woli la so for really witatu li mai le lova malanga le le tu tu lunga fo ia manga luenga le tatu li tio ia mai se tu fa manga luenga lo fi tai tu ngai lo tatu tu mai fa nau ia onga ola ne fo i va yaso ia nau fa fonga tatu tu il pol klame ia ola langyo aso nei today in history be on a tapina fo ia male afionga ia lawano atilawa today ia meo tupu la langi tala fa sa pito ia meze fo ia o meo tupu ile nei temi ia wana no flo po ile fo ia tatu tinu i meo tupu la langi nei vai tau ia manatu la tatu fa nga solo i tatu fa fianga musika so fe filo nei ia woli awana e misiali tu la tolu ile woli nei tolu ia ole a wina toil fa tananga fa toa ia alle fionga ia suao le tanga moa Felice Mikaele atono atu fo ele fionga ia la wano ati lawa le sa umana pue tu fa tsier tatu litio ala fa ne fa fonga ile fa tananga audio ia ai faina e mai moa i lunga ala ata Facebook ma le YouTube per si fonga lo mua ile fitu ile fia na nei faina e mai moa i lunga tatu YouTube channel ma lunga tatu Facebook i le ata o le whaatanonga a nei ai la wuli tolu e la e whaafonga i siu fonga
o la fionga ia lawano atilawa ia ma la fionga ia Felice Mikaele ia por tama Sāmoa wa lau ilo ai le fo tamali lau ilo ai tulanga o fatunga o musika fa Sāmoa ia ma fa fianga ile telo tausanga ia o le nei teimo lea wauli ia te olofa whatalo whatul pa i o le tātu tino nei tātu mātua lo mafuta mai mota malawa ai ale au whai ngā luenga o lo ngā lua nei teimo lea suma nei o le sulu la i whawhane o le tātu ofisa whaasalau i poru nei limatasi man Gavin Avenue whatalo atwa i lantou le mafuta mai lunga o le tele lunga tono tau sā ia o whemaranga i nei teimo lea wauli i lantou lo ngā lua la wapasi la wapataxi la wapupa e we hota ma vole titi le se foi o nanga ta vale nai ni ata to ya ma lolo sai ma lolo fa to fa foi no sa nei te molaso ya dai ma tu le ta pena foi ya o le wa tu la te mianga e piki nei fa nau ya mai la o ngol nei ya woli ta to ma futa ta to por clame e le tutor si fongo lo mua e ni so fa si silanga e fielo ina tu alfa vo me ta to tu e le nei te mi o le aso ai fa fianga nei me a chuna vai lua mai upor pese ka bang bang au lo va tel por kala mai e la tu mo fenga mga luenga Lua minuto tele tu la lua e se foi fatu golia o li la to ia mai le sunga ya tuna mai lua ka bang bang ya o te lo le tatu anga tu il fai un vayaso ya o le look forward le si tanga ta finga luenga ta ya o ena malo lo le ma wasina a
Pa umi lai titi ala tu langol moe tu lo fa mo tu tunu sleep in a fa lena ma sania o e le wala usu fe mga luenga ta o vai aso te tas i le aso male aso ia pela la stona i pe tu ai e ta mai vole fa la vai le moe a me sele la vale sa ile nei foi vai aso ma lor tau ma lor fa totoa or manatu mo lunga ta tu por klame la to ia ele ia se tangata tu lo alfa formula tunu ia ele o mana tu natu wa ainga o me fai nei o tatu ainga ngati nei New Zealand ia Sāmoa foi pe vala mai o nu mafio anga o kalisia foi o le tele o mau me fai lotu male kalisia ma lol fai o faiva la lausu le tau a ngai foi ngaluenga le pola to ia vi ia le tua ia e tau ia le tua le tangata ngalue mal fa mauni me se tu ino ainga ma lolo sale nei te malaso ia me foi la to le ua ta pena foi ia mo ngaluenga o la fia na nei fa solo tu po na nei ia ma lolo tau ma lolo sai natu na mo sina fa siringa malosi i nei aso ta pena mo ngaluenga o po ia ta to ia le ua ta pena foi wala ta foi na mai ngaluenga nei aso ia ma lolo tau i le nei aso fa tunga mai le foi pesa tia ma fe tu etasi o ina tu le va fifianga o lo fa tu tanto por clame i matu umalama le wa ata pena tu anga ia tu foi pikina mai fa na ia onga mo le nei tu la o lo toi tali tu la tonto lunga te lo onga ia tanto ia te New Zealand nei ia tu na sa ngale mu ia mal mata le lunga ala te le tu mauna tu mai lo so ia Jeremia tapu mana ia po ole fionga ia ia tu ia sau tu te mafuta mo se te mo le wo nei Te pata si mai ai le mafutanga, feta lei
Sāmoa Pati mapo mailo Lau avalea tui mali e toa Se e maia Se e mailoa Le aunga whaapae Le tau sala Sāmoa Le aiuli so
so itu a file mu ta vale solo fata o pati mau susu ele ma fai lava ona ngalo Sāmoa I le tele o a solo wanga nu alo ele maua I atunu I fafo le taule ale e atamai le lima tau le a amatai lo atunu o sila mai yang aluenga malo fafetai se Maya, se mai loa, le aunga whaapai, le tau sala Sāmoa, le aiuli, so I tua file mu, ta vale solo whatau pati, mau susu. Se mai loa le aunga whaapai le tau sala Sāmoa le aiuli so I tua file mu ta vale solo whatau pati mau susu se mai loa le aunga whaapai le tau sala Sāmoa le aiuli so I tua file mu ta vale solo whatau pati mau susu Taste talo sanga ona tatu avole talo si ona ngaluenga masesi ne ilove fai mal fai te ngalue mal fai tau talo no fata si mai manu ya me uma a fai una fama fa pasina tu mama tamata ava ai tu posi fi emoni me yo mata I want if I mang kolo kila lol tai misa ope over my lau pe ai le bali o lo mana o Dikile uso pe ale ai sana lipi Fau to ya anko pe a fisi Ia eli ma foa I lau la nisi Ma o tu fa Sāmoa ale au ingilisi Let's go Ta fai fa malo Famano lo si Topili nei so Au fa ai dito Sofia Au mo ile nei ngaluna sono inga Au tato fai famano lo si Topili nei so Au fa ai dito Sofia Au mano fifia Boy Ore fusia ile masola falo Ole malo si ele se failo Fa malo si tai tali si moko Falo ile le ya posa sa uta oto Awa Uti si pasi sa ili ile ngaluenga Olo ngalu e fuia ilo tutongi Olo sa ili pole so si ngaluenga
Ele ole tu se pasi a ole tango te whamaoni Tatele to pule ingi tatu se pasi Tu sa penu tili ta whapalani A ta whamaoni a tu ili tunu ti me whi au masani Te ea e te e tu e tangi E umane ua yeser tu umasati ni ele ami E manu ye ina lone e toi manu ye ina langi Tatou, tau fai whamalo Whamalo lo si, tau pilene a so Au an whaupu, ai I tau sawhia Au ai le nenga lo sana mi inga Tatou, tau fai whamalo Whamalo lo si, tau pilene a so Au an whaupu, ai I tau sawhia Mana fifiang la mai ano afai ua yo o lo tongi sele no ngalu mal fa mauni fa te ala tula no fai leo fuanga ma bana tu Sāmoa la fa somo se fa moli fai lo sino masani male oli toi tu foi mana vai so ili loli I say yo foi la ile asotongi fa ta fa ma au fa ya la mai fu sama songi au ai te ai u ina le se oli e se tu se aku e fa ali mai pa umoli lo la una luenga ko ngai ka loko ma walalo au ai ki chiki e fa alo ko ngai fisili ma vela wa au ki pule fu o I se me au fa nga luenga lai le vale o lai lo mai o le ngai ke pase e nga e se le so nga lo pase au le mo lo pi le fa yo lo tax ai le mo o pe ai so mai e relax wa ka o nga pase me malo lo pe so shit I would get the flow vai oi I tuli ele usu mai tau back shit I would get the flow vai oi I tuli ele usu mai tau mai akile ni escali e kau ya skivi oi falani música se kamali ele se fefiloi como que sa si o kilang it's a tone tau fai famano famano lo si tau bilene ya so ai tau safia mo ele nenga lo sana inga tau fai tato tau fai famalo lo si tau bilene ya so au fa ai tau safia mana fifia Vania toloa mana I whaafianga le nei vaenga o le uli e vai ai foi o le tātou o tunu o le pena whaapena vona whenga i le tātou o tunu I whiau mga nuenga pe o le masani e le nei vaenga o le uli malo le ngālu rue malo le no sai malo le tau atale malo telo le tātou o tunu ea I le nei vaenga o le aso ina ua loso ma le tasi nei minute o te ele tu lai lua I le tau tuama unanga le tātou ala leo le tasi o no tesi ma le tasi whamo I le nei vaenga o le awa uli aso lua se funu ma le tasi le nei ma sina e valo le tātou whainga malanga re nei tausanga lua whelua sumale ono e pei ona iaile nei vaenga o le aso mālo le ngāno lue mālo no sai ma lo le tau atai o tau whaiva no filima ia o ngā ruenga o lo whapena o whatau tai le nei taimi niso I la tau le nā ua I lungo le awala le nei taimi ia ua amata foi o na mānawa ngā ruenga le nei aso ma lo le ngā lue ma lo le whatau toa le ngā ta foi le niso I la tau ia o le nā foi la sauni at foi e piki ina nei tātou walo ma whanau ia awale tu ua I o la tu ha onga le whai ungo le nei vai aso ma lo le ngā lue ma lo le unusai mai a vani a tolo ma le pese o whaingo ina ma lo le ngā rue e e whapena fu le ngā ngore tātou porkalami le nei vaenga o le maoli mātou te whaamalo a toi fo I le ngā rue ia te o tau e I le tātou atunu o le nei vaenga o le maoli e le ngā ngore no to maulalo mātou te o whalofa whaatalo whato le pa ia maulungo le tātou atunu I ona tūlanga whaalupe e o tau Sāmoa tau whainga tāo le ale o isa mātou whaamtalanga le nei vaenga o le maoli nunu atu ia whaatini o tau sala o tau pa ia mo tau mamalu e o le ale o isa mātou whaamatalanga I le ngā ngore no to maulalo e e tumu le whaaloalo mātou te o whalofa whaatalo whatuai
i le pa ia mawalunga le pa ia la silasi o le tātou tonu o amata mai sunga i whaafengai ngā taunangi ia mauna tau whale tua i so se whanta whai taulanga ia o wōma mai le tātou porkalame nei ma le tātou ala leo aina ngā tau fwilea ia o nei tātou tama o tua a sinsina lawa o sinsina ia o loo tapu ia alo faiva o le tātou tunu i so se ngā ruenga ai le ngā tau fwilea ia o le tātou ala leo nei ia moli atu le nganga o le wha malo ma le nganga o le wha tai wha talo whātu fwoi i le pa ia maurunga o le tātou tunu i ona tūlanga wha lope ia ea o mai o tau i o lo tau au o lo tau au na le ia waleva ia wa leva na alu ia aina whaatanga mai lor to lua ia lea whaatanga ia o le mea le mali e tātou ia bo le hale fia malo i fia ia ane whaatanga mai e le to lua ia ele saulu mo le tātou ala leo ia o lo to o ano le nei to o ona le nei ia o Jeremia tapu mana ia po o tuia so Jeremia tapu mana ia leo le a tātou whenganga le ima o tau lunga pēu ngarunga lo le tātou ia e lunga le tātou ala leo le nei vaenga o leo ole mo le atoi fwile nganga le wha mano ma le nganga le wha tai nisi fwile le tātou watunu o ngata fwile le tātou o whainga ruenga sa tau tuaina lo tau pa ia mo lo tau mamanu a mata mai lama le fitu le tai au e ia ngata fwile ia le uso ia mari se mai le fwile tūlanga le tau tua ia maua fwile se isi wha poponga ia o le tūlanga fwile tau tua le uso ia mari le fiafia na nil tātou foi fatini ia e o to au no le ia o se e me tanto no foi vai lo ia le no fo o leva on ia o te sa fa ia tu no fo ia a family no fo so le o fe le mega ia o leva foi le te to o mai ia le va ia o le tu langa le na le o ia le ia so ia fa tai le lo family nga le tanto tai silo langi ia o mata to fe lo le ia so lo fa tu tanto por kalame nai va fi sianga mo o to le nei va ngo le avoli ia wana fia ngai e fo yo la tau mo le piki ina ona i tātou alo mawhanau ma ia o onga ngā ta fo ilea ia o i la tau fo yo le a ngā ia tu fo ia la tau ngā ruenga le nei taimi niso i la tau e lungo tātou au wana tere mamavi le nei aso ia maa lole on sa i maa lole wha maa lolosi ia te o tau io e tātou wha ia le tāna listo ina ia u ngā ia le chop io o le tu langa le ia i tātou u ngā ia ngā ruenga le nei vai aso maa lole ngā lolo e maa lole tau wa tai mo o tau le nei vaenga le aso te tala lo ia le tātou whaafisanga le nei taimi ia le tātou siva Sāmoa ia awa le tātou maftanga le nei fiafi le ia auli ia se ia pa ia fo ina fiafia na nei mano le ngā lue mano le on sai mano le tau atai whaatalo fo nisio tātou woma o me maule penan whaatasi mai nai Perth Australia ia manisio le tātou atunu ia alo whaatu tātou por kalame mo o tau le nei vaenga o le aso Sāmoa, wa maule tasipo tua
America Samoa. E fina ngalo e o le atua e le maseu. Ua, talo whakawana li le asadua tauto alua. Se fua o se la au aina, po o se la au e wha asaina, leo la ngai o le malapanga, talu oe e balou tau tala, a tamu e po o fea e a oe, wale se wala ua mi oe. Oi le whakine lea o e ma ua malai ai o le lala.
Sino mga uli yola
na a o ita wale mawa o manga fai ngofi fai ngata lo fai de para a tua sele motu mafuta a solo maya o langa aya lo la lele tele tama via avea poi fai se e tawai au va ai tau na fai sa no mai yalu o aso te iane fui tu mai chele mana ate na popolo na oye se tasi welo fai ai awale fefe fai mai so manatu ua e fuli tua mai au ka tu uina tu ai e alu te tamu tunga o mana o na ule pea oi lo sao le tonga wa e lo alu nei mafatia i se ua fai o e matia o la lato fa Italia Atamai, le foi la uma ai, a ole aso, e moatu, toe o mai. E kuna mai pe, mai mani, e lofa na fai pangasin, oli atu, o fofoga, na ya miti. Ayuri lea, o no sa, mai na tanu ilang alo yung fiber o tinofo matapuai ilano lang matalan suya yung umatan aole fiber to ilano masiyasi Chele mana ate na populonga se tasi wai lo fai ai awane fefe fai mai so manatu ua e fuli tua mai a tatu uina tu ai e alu te taunu ungai o mana o ule pea oi lau sao le tonga Pai yo alo nei mafatia I se ua fai o e madia O la lato fa Italia
alu tau su e mai e na tia ni o lagona se tasi ua sini a ita me a ai au mai lau ma ta tau soina matanga mai o le nei masaninga au seteu tunga lau tau tau ina ke ala le tai a fo vai mai o ito sini mea uma o e ma che ia o Ani se to fale moi manai fa fi fianga le va ngo le uli au mailo ma ta tau soina le va ngo le uli io pole ale tu langa lo yese au manga wenga ia nga ta fo le o le mafa tu nga wenga le va yaso e le taimi e lunga la lo e fo io e taimi wa le lei e fo taimi wa le anga io e fo taimi wa alu fo le lua masa ninga ia o masa le lua lau fai ia ai o le tūlanga lava i o le nei aso las faraile le nei ia e te tau o nao o atu las faraile ia ua to e mamamea uma ia e ma e fai atu ai lau tamale na lua ngāru rue uso mai au mai lo maso tau so au mai lo ma ia au mai lo ma si o tau so ina ia tūlanga o ngāru e ngore nei aso malo le ngāru e malo lo nsa i le tūlanga o le tau e pe o nei mātou nei fea i Wellingtone ma nei alama le ve vela o le la le ua va ai le matulanga o le la le taimi nei ia o se tulanga le lei foi mo i la to lo fa pena no feo i lunga o la televa va ve nga ta foi le mo le tule nga nga fa tai tele lava nei tato matua ia mo le pikino nei tato walo nei tato fa na u la to o nga nei aso ma ro foi ia i nei tato fa na e inisio a o nga le na ua ele ia ni la to o nga le aso le nei ia ma aso le vai aso ono o le tūlanga o le mālosi le fulu. E o foi te tono ngā luenga ia o lo mālosi ai fo i le fulu. Ia peila o na toi la pata ia i tātou nei taimi wha whautuanga le tātou ana leo a wha peo le nai te si la fia wa e maua le wha mai o le fulu. O leo te pasi mai ana nei ia e iai ia le whamasi le nai lunga tu na le waitangirua. Ia o le nei le nātou wha i loilo ia e mawhai o na fuli. Ia le whaino le tui ia o le pui me o tātou ia i le wha mai le nei o le fulu. Le anga le wha mai le nei o le fulu e leo se wha mai le lei. Ia o le wha mai ia fia ai ma e pipisi atu ia moniso i nātou ia o na maua i leo le wha mai ia ma pipisi atu niso i nātou o lo maua le malosi. Ia o na tūlanga le wha pena. Ia o fo i nei tonu o nei tātou ngā onga ia o lo wha pena o na ieniso a onga e le o
e le o iani ala tu a onga ia pe la fa te inga va so se vai tu nei e se tasio a onga le sa ta puni ona na le to a lua la fa ia onga ia ai le ma fa ia le to a lua fa ia onga ia ona va ai le to te lo te mai ti onga ma mo le tu nga nga fa ma lo nga ta fo le o le fa tai ni ta tu fa ia onga mo le la to fo nga ru nga fa tino nga ta fo le ia ona ia ta tu wala mo fa nau le ua mai ale tūlanga fo i o ongo le newa ia so faisi na malolo. Wasau se ua se i wa tau wasai atu le tele o le pisi i le lava ia so ma le lama sina le tūlanga o ta alonga ta maiti ia o lato whaafiesianga fo i e ale le fo le taunga te kiwa nui le asa whaafianga i fo i ma le lava ia so ia leo fo i ua mai at fo i le tūlanga o season fo i leo la kapi seasons la kapi ala to ia o le tūlanga pisi le nā le sa iai mātua ia o leo fo i ua maua sina masele le nei timing mo le atu le nganga whaafitai tele mātua ia mo le lātou fo i pito la au walangolango ino nei tātou walum whanau na ngāta fo i lea ia o le tātou au ngā rue mā lole ono sa i mā lole whaatau ngā tai ante o tau ia ngāta fo i lea le fa ngala winda ne tatu tamam tina ma tua o lo pena ma futa mai tono mota malawa tula mai lunga o le afail tatu fa malo stino le nei nyawa uli tani tula tolu e yele tatu fa taltononga le tula tolu e a pe a o tu le tula tolu e yele tatu fa taltononga e a ma liso le tatu por kalame e a pe a tani tula tolu le tula fa e a le ma fa tsa le uso ya mari e a ile tula le tatu a pe foi fa tin le moi la tolo nga lu le nei taimi java tole nei pese mo o a lo fa tu tanto por la memo o to le va en ola uli to la mai lunga a voi lunga a voi lunga lunga lima Wow, le cinéma. Lalo, Romy. Ay. Lo está guau. Lesito. Aí. Aí. Lalo. Aí. Aí. Lesito. Aí, lesito. Le cinéma.
ele wari sa vea le si. Lomi, aungan lua, lomi. Ele solo mona, lomi. Malo ngan lula nei vai ngona woli fa chala fa ya Ellen Solomon ole penan ma futa mai nga ta fo lea o nisi fo Nikki le le solo penan ma futa mai nei vai ngona woli malo la ngan lu malo non sa il malo tele o ta tunu ta fa tole nei pese mo to umala wala penan ma futa mai nei vai ngona woli nga ta fo la to le sa lomi nei vai ngona aso ya le o mai al tanto fa malo stino ya ole atal pese le fa lo yo tau au io fa lo yo tau au ia man fa mana vai tonu man mana vai fa fo io ia le to tele ni so la to sin mai po foi po arisa vele i fa ia io le uso arisa vea ia mano ngan lo ia te o tole nei vai ngole aso ava pela le time le na te hai wa nga i lo fale malo mota le nei vai ngole wa uli ia vili le toi ina malo matua ia uma o tu fale toi titi la wa watu First time in my
nei vaenga o le tautua ma le au nanga le siufonga o le lo mua i Wellington au te fifia e whaatalofa ma whaafeilo i atu i le pa ia maurunga o le tātu tino i so o se i tūlangi o le kelope ia o maua mai ai i o le nei whaasara launga ma le nei tautua. O le nei vaenga o le au nanga ia o te whaasisila atu ma le nganga fifia le ua maua le nei awa noa maunga tā ia e feilo i ai mo stasi fo i o tamali i o le tātu o tunu o stasi wa lau si lufia e lu malu o Sāmoa i au nanga fo i mo tiu te whai e mai se lava o le whaiva o le musika i le tātu ngana i a tātu pese ma whātu whatunga wha a Sāmoa. O ia lea o le fionga i a Aswao i po o le fionga fo i a leala i tango moa Felice Mikaele ia po o le tama Sāmoa e pei o na lau si le fi ai o ia le tātu tunu ma le mamanu o lau whaafonga i o na whaiva i le musika. E amata le talanoanga i le nei fo i vaenga o le tātu Porkalame. I le mātou whaafeilo i atu i lau fionga a Swao i e whaingta fo i oe o le alo a Sāmoa i a maise fo i le suafa le ala i tango moa pa ia le taua ana, ma le ainga taua ana. Ia mau malu whaalupe i le fio anga foi, ia i palauli le fio whaasina masali lo maiawa. Ia whaafteitele mo le awa noa, ia ufa penao na maua. Ia tātou te whetūwha i foi ma tala noa. Ia inisi o tūlanga ma mata upu e maise a wha te tau i lo soi fua tautua i le whaiva o le musika ia oa ia lo tātu o tunu ma Sāmoa. Ma lole langi i mamu le soi fua mnuia. Ia, tātu kawhiwha maro e polero fore ta pau langi i reu mwhaina na e muni mai la wano wa pe fore ia tasi ma sunga ia mari ia tātu whero ia tātu o tulam fore tātu whero inga ia kumpe yeske pe urkaya rangi ia le muka kumpe rai pa whakai Aftai la wano le mani mai. Ia, o loo whaia le nei whaatala noanga i le vai taimi o le asa o le malu lu i nei Wellington. Ia, o lala leo le sisi le mai voi. Ia, o tūlanga o la ei. Ia, o le mafua anga le nā. Ai, ta amata ia whaamolo mole a Swao lau fionga. I saufina ngalo i le tūlanga olo o whapea na whao ngai na e nisi o le tātou tunu o ia lea ta mai whaafolinga po o le AI ia e whātu whatuai musika ia ma pese ia ma tūlanga whapea nā i saufina ngalo i lea vaenga. Waftai lawano i lua mangaku i mene o le AI pinga whaia fu i whate teknolosia parang nevai taimi o se mea ngā mahanga ia ke le AI pa o lea e lea ngai pese mo wa pese e lea ngai e ai la leo me la la bueno o te sa o nga o fisi o wa pese e lea ngai e ai o nga e go fo nga ma ku o pese dungo e ai le o fa ya ku ke bingi o la lo va fonga mai ta ku o pese ngi dungo e ai le la ko ese wa le o fa ku la fonga e epra ma le mkos fo le pure ma musika ma le skala i pese e fo ki la ku fo ku la fo e pese ai o ko be ki nga o sa lu e fa ku a vese a ko ma le ai a ko po a pese la e vese a ko le epra ma le mkos ia pe nga pe fa pe o kai ka nga fa ya a pe o kai ka nga me ai en ku o lu ngor e ai a complain na ku la le epra male mkos e fo ge be yang fo la ko ma bes yo a tonu e nga ho ilo sa no po ani si o pese pa fa fo tunga o e zila e mo fa fonga wa fa ina i tu ni si lunga fa nga ai le to le ata mai le fa fo ringa po le ai o pese la o ye o ke le ro se ya ke le fa lunga le be ai o le o me ka fa fa sole se ko bo pese ro e
Waka vini mai e ka ongo fa. Ora nga bere ai se vai le be we e mangu se fuko fixu lima ngeu ka sanga ko inga ole ko ole agi kilo computer le lopo amela e. Mera le fa ko ya fa makara mai ale nga o wanu ro e dungol be. Mo ora ko sole ole mo le pese ko ke le pese ora ye de furi a furi mai lo tua ole pese mua ngo fonga nga ka u mai ka ole vi o fenga la ole vi o fenga ole ka fenga vi mai a ole ka ku o no ole ole ka fenga fo ole ka fenga ngo fo mo ai la u pura esa wo ia mo ngo fo tua ma le ulu ia li i fa punga kari a tua ma le ulu ia li se ia vio mai ia ko tua pola pulanku to something o ke buze fa o ma pulaka o mai o de tua ma le ulu ia li a o e ma le fa le o se ko me wa ko ma to something tua ma le ulu ia li le buza o e se me o fa le ai o nga I mo ko wa I si pese nga I a furi bai lo tua o mai si ha pese a ure lungo le YouTube o pese nga o fa I me o lo la si le fia nga swao fio ho I la tanga mo e le ta la fia ngai le me na fai e seisi I tu langa mai se ai pe se o pe wala wi lo ma o leva na fa fonga I le tu no ale o pe o te le fa longa o se pe se o sui ele ai a fa o tu langa na o le o e sa no mo dino e le se me le I mai ta un tu o a pese ia ki fa fu mai o a pese o ki kare a pese ia fi o ke longa e le mo ga le mo ga fu ke a pe fin ka sel le pese ka ka ia fa ia a ve a ko pe ki so so ngi e se ringa pese a pese da va ia e le fe ka wila o fa ia ko le so la wan e le fe ka wi pese a wanga I ko o se ia pese I dungo se ai langa e sa wi upu o le fi fa longi o pe o sui ia o vini me ka ia ia la ole ko fa nga ngai ka I mangora le si da me le la ka o ia e fa nga ke le au loku o no ai be sa o loku mo me fa bo fo ka ka ma ka la ko fa nga ke le pe se si va sa mo ho nga e fa ia la ko items po a me po baulu po a ne vole ko e ja ko le ke o fa bai pese ile o fa amba ya pese sa nga pu e oi wa pe o le winga le nga fa ngi me ma ngai ka gore o le pese ia nga mo le mo I po dar fe el fin nga lo le tu o maku ya de se me ka kua ya Sāmoa ai wa ve la le fa nga isi o au fa tu futunga ia me pe o le tai se ele fa fonga mo pe ai o sa la le ai lo e ia le original o le tong foi ia po o le fa tu mo lo fio nga ko mo la wan o ma fuanga ia le wa menga la le ko fa wa le fa nga se peso ai e foi ngi me la ai te mo me fa pena e o me pese sa wa la ko po punga me fa pena ia wa ele foi nga fa pe e ku le nga ko le fa ka ai po la le su le su ai ele foi nga ka o pura ka me ai ia vole le foi fa fo ma il ta tu do mal mala mo ia bo ia il si le fie le me ho ile te technology o le ai o le me tai pe o se tu le ngana pel ta ni so ani fa ale le ai ia ni me fa ia me se me tu si ia le o le musika ia ai pangale a fo ia fa nga lo e te sui ai ni me ia ona le monuia le a fa ia le ai o le AI le butele ina ana tau mo fai mo tanga lo ngala malo ia mo inga lo nga fai fo le fa office mo tulang fa pe e fa nga ele ngata e mave ai ai fo le fai nga lo nga le butato fa longo e ai ia nga lo nga malo o fa malo lo ia tangata sanga lulu ai ale o tu ula ile to mai le e fa tino ina o te le ai me o tatu so i fonga ya nga ya pangale
Peila e ali ali mai ia tātou ia mo le musika ia mo se lau fionga asua atonu o lo o whapena ho inisi o le mamalu o lau tau senga o le au whai pese ma le au whātu pese o le tātou tunu o whapeo nā whaina ai le nei lava whawhi tauli o le whao ngā fua o tau pese ai le whaile whātunga o tangata ia pēa whai o te lelo na si la fia i le AI mo la wa sa ba fero e foi ba mai au pat pese ra le ta ora so sa fa me foi me le o que foi no YouTube la voi si complain a ka o nga pese la complain nga i no le o ka la ku yo la ku no la ku pese no le ai ia o ka fa ngoro ngai fa ai pese nga fo ka sa ku no ko pese ia la o fa ai le ko ia ko ra po mo fa nga ko ese ko pese Wa pe o le tulanga le ia tātou ai New Zealand le mo hui na whaai loa mai o le AI o se me le ai pangalea mo faisi vave mai o le teknolosi ai faisi tu ai o le fausi o tu la fono fo i pui ai la peila o le wali mai a le te mai te watu lau sauna nga e ma fai e whaai loa i le apra e ma isi whala butonga i e whengai mo le musika e ma fai ona maua se fesosani o la sa o vaenga lea. Maua se fesosani. I fesosani a tau fui por cheleri por dar kurang fa benga la me lai o de kakaren ve lunga la que me le royalty le mo kakala nga vai vai de I kakare o le pese le wo fai a fa febe le tau fingo o aia tau ho le se la tau metotino po le se la tau fatu o me kara ka manga o ka wa o le prang ba ku fero e ia wa ia pa le ngar ku ba le URL fo le o le pese ia ona o fai le o no winga la isi po se fa pu a tonua e mo se so ni mo lo to ma tianga le o ia le fa le anga o to pese se tu ro fa fonga le tatu tu sa rava o nga ko ngula la vano e venga ava ko le promoisi isi a platform se la que o platform la que se linga le pese o ka nga fa o fenka en ngofo mo fai la ko excuse nga le la ko si fia le ya wa ko so platform nga la ko se dinga pese ko se le video pese a ko la wori ila nga fi de alu de wa le ba ko mai le wori e iska pagi pagi la ko fa sa lo pese lungo ko nga platform se le wa ngo le langi all yo o kalanga e fa bira a sele pesi ya wa ele fuga ka vi ele fi ka vi wa la mi je ba ia yo vi le ro pe mo le si lo fi ho mo mano la fa fonga ale lo po ma fu anga na o fa ye tanga nei me awa fo le nei o nga mo la to mo wa si na sele ai pa wala la o mai tau atu I lau saunanga. E leise me o iai whaonga la to mai lea whaafodinga o le AI. Ai au le whaonga fua pese a isi tai peila o au pese. Wha iai lo la tau awa mo le silfia. Ia mo la tau ie whaia la mi o le tele o tangata e mai mo I sau I tūlau. E mau ai fo I sina. Sina fsio soani te tupe. A pe lo winga la. A tonu po le tasi na ma fua anga soa. Nga kongwa. Nga kongwa. Wa video je mengi wa lungo le YouTube ya o fenga le YouTube le o ire ko ya se platform e ko foi le YouTube I mega video ala ya video ko pese ai ba wa le tupe al tangata e ona pe a tele I tangata mata yo sa nga kongwa pe fa ngolanga me fo nga ka kingo fa ma ka unga video se pa pese pe fa fo pe ke wa ke fo ko nga views wa pe nga fo every month e pe fa luang ko fo le YouTube ya kambe o le suru fu lu ma fa un ma singa mo wai ngai so au views ya o mera yo views fa un ma si o se vele le matala fe ai pe o le winga la le wa ali mai le la o fa nga isi
le malosi o isi. La koa. Tele ala to video. Mala to fa opunga. Ai le ni la to fa tunga pe o na fia fo le tele o pese e po musika as well. Nga kongwa. O le tulangana. O ke le o ke fia la. Ai fai il pese na fai au. A vera pese suesi. Ore de suia la el medio ai. A fa peor pese o le o ka upload fo le makuelo ngoa. Upload la ben pu le nga le se me ka se fa de ko le original la bala de nga ba kui. I acknowledge all pese ai ko se ale de nga ngol pese nga. Ar wale Bo se be le se be al suilo le ai nga le ro wa o le o la sau no la sau fa tuanga mo isi o lo si lo mai mo le nei fa ta no nga e tu sa o le ta o pule lo fa pe se o tango ai te le pese le a felice estamos a mo ai tu lunga pe te le ni tu o la sau fa tuanga aswa fa o mo Ora pautuanga ma fo i disi fo i lo o papena tu o pese lungo le ai. Aku wa e tamasa bole nga po e felice. Dai me sabe o ai. Ku ia pese nga ai o ku ai vai o sumo ai o le tamasa mo o le ro para me la o sumo ai. Yo o palo o vai pese malora ku le pa lo ku. Yo o ma fuanga ai o se pese na bango pola na pasa o pese. Se tautai wa o kasina pese le fo e moi dungo le ya wo dungo fo le ai ya wo su mai me wa vi fa longo o ese la o ese ngata le o sui mai ma fa ungo upu ya o pero kuranga o ese la boy e fi tu ina ni pese dungo le ai alo ai ai ku wa e pese de pu e the original ai wa ku le ai ya no fa ka ku le maru o la ku lo foi nge me o ku o pese dungo le YouTube me penga lo fa tai lo sa no aswa e se si fa te inga o e si lo fia o le fa le tonu le o le fa nga ina o le AI i me la vai tau musika ia mo le fa inga o video o pese o e si la ia i lungo o fiso te inga tele vave ia o tu danga foi le sa walu fo e dungo no wa mo de o la Bolo malta felo ngani sa waro felo su ngai dungo fo le Google po a me fo ngai ha ngai po de ai o waro ile fo ile fa ili fo le saka u me nga va ke me ka o le mili vanili o le mili vanili la e le o ngonga ka fa yer be o le mili vanili mo fo fa ngoi la o fa pese wed mela ko nga fa nga le a lo ngai ngoi e ri ngor ka fa yer mela o mela ta fa a o live show ma fo be ma wai ka live show ai wa lo si di stak le bela ka be packing track for la ba me bu ka ta wa ya fa ka u be mo le o le fa ka u le petera sa waro la stak le si di le bela ka be wo le ro ka fa be ka ale wo ku ba ki wa wo le po la a fa wa fo da wo de sa de pu ka pugia ko fa fa nga Pole whangarunga ngala kou producer wa umakaka afia meia o musical executive nga afia kongol better mini vanili kapungi ako chemen sia mangi mafu mo me sia mangi nga kapungi ako fa whangarunga ubo so ke mingoso ke fi milion yo fai ro kapangi nga maua Pia le fa nga ro kwa be ako kula fonga kam sa maua me New York le fa le kongule me le fa sia mangi mi pani wa o America nga mi pani ya o le ngi si ko nga o le ka mauri fo ya America nga ke o fa mi ele ka mauri le mai oi i sia mangi o mi pani le ngol nga fa ili ai se lo ngo ai o le ata mai la le na fa nga ai ai ata mai la le la le la uta tu lo ai
le o se mele le wa mo le fu fia malo la u fa fonga I tu ai nga show la na falling I live ai le live le fa lango I le musika le back ai falling I live pesi ai nga o le memu ala e fa longo I telinga le musika le back ai pe lo le ia ona fa le to nunga lo la le o ia ngale le security male ia mo e o ke ai porga o inga fa ia me o ke binga le sabo ka mo ko ka un cara be ka fia be a fe e cara ka kasi eu nga fa I pogni Munich I chama sorry ia tau ma lo fa tai be tau ol va ka le o e lo sa no ia ina ia sanga tato no fo uta ia mo lino ia e mo I lava fo ia le te konolosi e te lea nga pe ona uta il fa tino ino nga lo nga tustusi ia po le lava o le si fa te inga fo le o le usi le fia ale omi ia o la laptop o e mana o fa pe o le o se mele te sila e po se item le o e fa tau wai ena tula ia le mena o ompi ona fa li waila ia le mai le ngana pelta ni el tato ngana o e mo tia le vave le o mi asa lo au o kilo ia mo tua ia o pole la a mo e sa o la o fa Sāmoa o pupalang ai te fiu e fa senga ele o sa o le o tato fa Sāmoa a sa o la o translator le musi ile ata maila le ai ia upu palangi ile tato ngana vave tele e o nga le o miasa ulo a fai foi sau tu singa mana o e fa ali liu le ngana peltania na le o mia fa mau le fa palangi o mele ele AI ia lau tu singa le na fai tato ngana so o lo winga laise e fa pupu ele le tele le te konolos ia ai te tawana na siaki mo sila ia ia I lato e whaangaina, mō le leia ato toa, le lau tātou I loa I lau saunoanga, ma lo fina ngalo whaalia li tātou pōrkalame. E a fōi, e le lei, mō lau fionga mau musika, e te le o fia fōi ai, ia ona o hatu kalunga, ia ma whaale tonu ia aswa. Ngā kongu rawa. O le onga upu. O le whaale onga upu mai fuanga ke ne fia ai. O le whaale onga upu. Ia o ko ora foi me se upua o manga pe a vi fo le ora fenga tengo fa ko ngi o ese mau upula mo le mamato o kasi nga me mo o kusa o le ngangea pe fo le o sa o pe la fe como que fo le se emotion I con o ka un o upure o le ka o ka o pe ka o songi mai ya o pe ya ga songi mai o kan ma ya pe se ke ma ya wala e malango ga o pe a ku o songi mai o pe songi mai ya o lau fionga swao si le fia Sāmoa ia lau tu I le musika ia ai mo le nei tau noanga I o mātou manatu fisili atu pea a fo ile nei ia fai sau saunoanga I le tūlanga tupua e fo I o lau soi fua ia paso solo mai ai se ia o ina amata na e mo fai o na tusia ia mo fa leo se pese o le se tūlanga na ia o no po fo I tau amata mai o le taleni ia am ke no o le amatanga o ngei me o le pese e gau o sa o fia mo le pese pe ro le ke fia mo le pese o ngo pese ai o sa maka kai ngo buanga o le ki a so ngar fo ko ngar o le ki pe ka alu ko sanga I nga ke su vai da lo I la lia mo I la ro I mo mo pu e I ko fo ko maka yo mo usu so ya pese ma su vai ba ia ngo fa so no ya le a le foi eu vou lá o vai ter mila o fonge o maku la onga I sangele foi nga ma fa kasi marka ka o room grey
Mari. Drone grade mama yo panana ko fa ya fa ma ko ke ro la pese fo nga fo ke fio mo ki kala la papa fo ki fia ka pese ke fo wa ba di Beatles me fa pena ka la hula lo le fa yo o ma wala ma yo grey fo nga ka pisa e fa nga ma go ma fai ba pese ya yo ese fo pese le ko nga música vi e Rome pe wale opera ko ga ke di fole o ga ke opera pese vi Jerome o le rock and roll me fa penga o ga reggae me fa penga ya o nga ai fa me ya alwe fa ya pese fo ku se pese ma fo nga fa ko nga fo e ka le ki fo vai me fo fo ya de me ya o vai ke mi na fix fo sa wa makaronga o fa pe o sa wato ngi o sa ngi fikurua o sa ngi ngusila o ngi lang ko va pero pia de o mai de me faenga mo singa ko be ko ngi studio po ese pese yo Sāmoa nga tu e pia sa po e pia ka fasti pia mo sa e pia sa po e pese nga vai ke ya ngoma ro ngi nga vai ke mia fikui fa kwa pero nga ka ro record kuskuya nga pese ma fa pe o manga ko la pese o manga ko ro ikua pe o ma fu anga le ke fa ngol o ka ke fa ngol longo ke mo mo ka nga fu ke paraki e ka o música fa parangi ka Elton John ka o nga fu le fa me ka Elton John de Michael Jackson fa mai e ka dia la pese opu dale words sells your music yo kana ka fa inunga ka ape oi café ole ese le nga le me fa pero yes ahora yo como fa favor pese for le Elton John for le don't let the sun go down on me ya e fa upungol me fa oi café le mi fa punga ar sango upula sango fogi fa yang o fa penga o fa kuoro tamasa mo o le pese mo muanga o fa kuo le hipa kas o le hipa sul yo le o se fa la fa wa fa bon mole asua o le umai te watu o la pese mua le sa pu e mo am fa ya o to tato fo ia tu le titi tu le na e Sāmoa na amata mai lo interest in musika ia o ngā lue ia na o tu i ngā lue ngā le tu i sa mata i tai se wa io na ia o fisila tu le aso a le foi mo le silu fia e lo malo la fa fonga ia fa o ia na e sa no ina yo ma tu le lo tu i lo te ma ia o tina ia o le ta se a tu i lo i linga o la o nanga fa musika yo ga foi pero vet foi o nga sa ma ka be por koru ka sa nga fa pe ya ka ferro e mo su pesa era lo ko ga fa im fanga mo fa me va penga ma fa yangi me pese mo pese e mo fa era o pe wa vengi me mo foi a fa yo o le loku la ba o nga ku nga rua ga o ngor ka ngor fa ro ka baronga ko ga inga fa la ku nga rua nga sa i nga vai kai mi ia o nga sa o mai a kai mi mai ele a fu fa ya o nga pese fo le o le pese mo buanga o pese ai o le Sāmoa tula ia o ala io de vir fu pe pesa nga ma ka mai de kele ia pa pena ia sta wa le foi pese le loku ia o beanga ia karu ko vai popo ma pese ia e fa ro ma fora ko inga mo ko ai ro ala pese ko ga fa ko ia ma ko inga mo ma ko das o ki ga karinga ai yo aki pese yo me fa pena fa pia ko pe e foi a maura la me le foi fa pe o ka pese ko fa ma ki ga karinga se yo ia o fa so wa ya le yo aswa le o fsile tu ai e fa na e sa no yo tu a ye lo
I o matua. O mo fa fonga mai tatou tino. O lo ma ia o Mikael ta abetu ruo. Me foi bai lo peloni. Ia lo tina ia o le siu. O la figo ko foi un besiu ia lo tina e vise. A o ko inge ia ai por que me foi sa so ge ba ko sio ki nga I vai no paluni e no ko ram e ke vise ia kam fo e ka pe o io ta o vai ga le wa si fio ma lo fa fo ia ta o le ma wa tu ia le amatanga a le la ua to ta fo ia tu la I lo sa no nga o le o e la la New Zealand mai te wa tu le fitu wiwa le na pu e lo pese mu la le o le tama Sāmoa. Iwatasi. O Iwatasi. Iwatasi ke mi kongu o le a foi o le World Cup. Le sai e man Sāmoa le ipo lolang. Ipo lolang ni bukas. A o ha e mai ale pese fo eskamo fanana ka ke. Ia. Ni man Sāmoa ka maro. Mo. Ia o sa war ke minga ia. O pese a fo ne ia a fanana. E whakawar man Sāmoa, la ka mai e aling or man Sāmoa kong, wa pero, ya, alulao man Sāmoa, ai pe kaunga oso I mekele, la oso la au fia umaro me ko ore, e lengar man Sāmoa, aso se mea e fai, pe kau I tama a Sāmoa, la pese ro mo tama Sāmoa, po alo Sāmoa. E le ngata le liki, o le la topi yuni na le liki fo I mo ta no. Nga kongu la. O nga lang o mga ko ro. O nga la de. Le senga. A ma piro a mo ka mo vanga ka se wa ko yo so be. Ko yo mai fo mangi tamba sa mo le mo ele mo sa. Fa ko ya mo sa mo yang ka mo sa mo ke manga yo ke le vi mo sa mo nga fa ya. Le lo palure. E fugi ka sabo ia mo le sile fia o wa ma fo pe yo na sa no I upo pese mo ta u I lo finale le tu si ai mo fatu au pese besenga aswa o sa le nga kong le si so ni mo le o le mai ta watu le o tele ina fa nota o musika le o kulanga Wai o pesero tama Sāmoa nga sakaru sanga maile le profo ka sanga maile ege wa ku ide symphony orchestra ngusila la ke fia e o maile le sepe mi ka foi la ke fa wa ide pese ai fa ku ide epro le se ma ko pese fa sa o ko orchestra ia fidise ia nga o me foi nga ko inga ba ko ka ngo le o me la me o ka ia le fa ko ka ngo tama Sāmoa e ka hele orchestra ngusila. Le fe ave e vainga le mana e po lali o le group yanga. Ia kasina e foi de tipo la fango ka vanga po se sta tai o pesa e como sa group sa mo que foi de fango ka mai. E foi e ka New Zealand Symphony Orchestra. Le lei e tu sei la mai ta watu o le pese tele mo po le major fo I song le lo fiong le tama Sāmoa ai ele tasi e na e se pese tele o tu sia pe compose I ma fa leo le mai ta o te tele io na I fa ai longa fo o mo e lo fiong on le tua I me lava ta musika mo pese Foi sa no eleva nga fa mo la so. Fa de lo bueno. O pesalo tama Sāmoa fo le ke nga haro dunga tama Sāmoa fo I mo ma ke ki. Sa le Kiwi Pacific International. Malesi kampanginga ka o requesting recording ngi sa la ira pese anga o la ko fa kaunga le fa kaunga kampangi po 30,000 sales I kembia nga repete kanga mo nga famero ko bala ko e sa la ba ku le award ka le for la for dingo best selling album of all time New Zealand nga ba ko nga ba le ke award nga
Ia mai ia me fo isa kalu sanga mai fo le kungu. Ele ngakarai mo ngai fa manguianga. Pi menga awards me fa penga. O meu o la ofiso soani e kalesia. O mo kwa kele e kalesia sa ofiso soani I la ko vala o mai fo mo sa ofiso soani I ka ufinga o se pensa fa le fai au. O le falele I nei o le falele fai au o le falsale I nei pia. Io, de kemi esse camo sani a Sani yeah. Fairfield I Australia. Kasi nga fa sa bala o mai fo ia si fa o to ese ia malo io ia bango vero e fai fo da kur fa sa ia pe o ngai kaukuanga e renga kara ngusira ia Sāmoa fo ngai kaukuanga e hala ri per besfa pe o ia masi ko fo mari o le votación foi que sai mai au kirangi le votación le longa PIC ia PIC o kasinga foi banga sa para o foi que foi la ko PIC ngai Newton ngai au kirangi ia sa para o la ko mako vakasi foi ngai fa vianga mo ngai la ko be fi fai aswao o te le o mana tua ia le tele o au volumes foi o au whaafianga o umau na te pena ia ma le o whaasiti ia ma ua motele a insala la watu I tātu te do whaianga e sao noa e fia la whaai tonu lava o volumes o au whaafianga lava ia o umau na te pena ma le ua sala la watu I tua e kor se furu albums o sa whaia kor se furu albums a ia mai le maybe there the ivatas se me lua fes full ficulenga o fa ma vairo o que o mai lua fes full ficulenga o fa ma vairo con musica todos full albums ngai o murianga sa fa ngo wa si of mali no ya murianga le lua fes full fit eu o fa ko ngo peixe pouco a faila todos se fulu fia la fai o pese o lo ile le todos fulu le por cosa bon coup pea vai de vai se fulu le CD ia la le ia mangai pes vas pipes fulu ia mangai pes foi ngai pes para ngi foi fa la va foi fa como coisa se bea ole o te mana tu pe ia sa ia ia se ta alonga ho il Pacifica sa e Saudi ia se theme song po se peaceful nei pesa o pele ai aswa Sāmoa tau pe le pas o meio sa Pacific Games ia ta no al Pacific ia mo pesenga o meio Miss Pacific sa foi o Miss Pacific o gavara mo isi foi isi ngara que pia para que o ngara que de sua fora o para o que o mo se pese na vai que ia como foi a qual e mo nga pese de foi fa sa mo ele lá ia in kau pangu ko ya kau pangu ko ya ole tulanga ta ua suao ile o nanga mo le tutua ia le ngata o le ngana ia ai o lo o mo I fu I mo le tele o mo I volumes mo ia tau se fu ole tulanga le PFC le tuai ia o pese ia fa apitoa lava tai pe o vi nga o no ma fioanga e fai sa ma fuanga o e fa leo ina I le va nga o la fa lo o ni pese le mata mo fite le ngata e lo ai tala anga ma fa punga o le no mo le no e le ia mo se pese e le a nga sa pe si va I po I la volta ngata e le fia sa no ai talo ai di fa fia nga pa ni me fa e di tawa na e tu lo e na sa no e le va nga fa mo na so pa que la no ko ngo si va le o mga o fore o ta ka o fore o pese que o vingo no e le foi loco
Mali. E le fai so loko a o kangakaru o ngai makai a mu ma ke fai doi pe a le vi o fek ia fai e ko mai ki se ia ko ya ia no mai le la ko de fa la ninga pe a le ra fa ku je ku si li bo e ki pe pe de si no ngai me ia vai pu ma fai e ko sko no lord mo ko a ko wala wala o is ko no lord ia no fa mai si fa ku le ia nga ma fai e ko le ia o ke nada a le vi mo wang o fai o le vi ar ba go ui mangongo ai ngai tai le no fai ia we que le ia se wa e fai me ra ko fa Mano o pa ia o vi vingo si o que le fai ko fa fo ko uso ngol pese a or viang la fa wo tu ra to pi ko a lo so oiba fa wo ko fo ta o fa lele ya o kala ka vinga o vinga o e fe roto e fa ya be vinga lo e de guia ni ki mo fa ya ko e fa mo chole Right, fa ya o si vi mana ia o le vi le o Santuana. You'd be on a yeah. Yeah, I was a boy low if you are below. Yeah, because you're not busy. Or busy now, you're going to figure what busy or for you going a focus kimu. Oh, yeah. Bavanga Tavita Mayonatana, Papel, Fama, Banga, Quafoni Lobayama. We unilo tapo, Besena Fakwe, a foggy. Ma fora no faco e kan kibude e pesena o kimure o le so para ia abairo ma para lupo ai va ro i fa o pomor pese o para lupo o para lupo vai io o inga uma para lupo sa viola o fo ai fa pomor le pese ma va na ta vita mo na tan o isi o pese fa mo moi loto ia pe fa fia ai vo ile mano no fa fonga soa o pese vo ia kai pe o pese a o lofa e vo lele semana mea e se fa te e se pese ia po o la so longona a vo ile il tei sa ta pena ai mo fa ma popo ia fa tu fortunga awa un toa mate mo fia al farolo. Se vai atual pese le mo vego mo so ma ho fa ke bea. A fuli mai no tua. Moi. Pe o kasia ha pese ai o kia o kaule ia sa ba mo tamasa mo finga il popular que o pese nga a fuli mai no tua. E fa ka ma de fi farolo. Ma fu pese le. Ona ola o ese pai ma pushpin. Ele. Que me foi ele pensando. A saber la uo ai o pushpin. Sauro fa ma me vale. Me foi melan capacete capa fila. Uma ho ni pa. De pero le pura de a fui o que me felice o que me coa por cui me ho foi. Peguei foi por a fui mai no tua ia. O ai coi mengi mo. E o ki o roima. E fai mai a o pura. O tauro va pe vai fira. O ta vai a coi fa no rongi e no baka que no de pese a fui mai no tu. O ma fai eu como cormari e me foi como il que fa no cu de pura sa wa yo se opone ide o no puga fai el coi mo. Ja, que me corri que infeliz se hubiera la bola ya. Yo que me encuentro por que me fai ya. Pues coi fic ya. Se hubiera la a fui vero tua. Ya. Ai que era com papo kim, ele se kim un pau melangi. O lo maca. E fai e fa pena que fai por o se roba pe voi fina que por. Ja, pe on fa fo mai tanto te ia o tro silo fia uma o ia lasi ia mano no ai ia le mau fatu fortunga mata mo fia fo ia nei te mari ua maula no mata te fa so atu ai ile to tuol nei al si fo mo lo mua
Alea e pei ona silo fia. O le luafe su fitu lea na whai lolo fuafuanga o lea e whaamawai alo ia mai whaiva o musika aswa. O ua mo ia lea tūlanga te leo to e taum whai e to e revive i pe to e pese le titi I nei vai tau o lo soi fua. Tai lawa se le buka punga o ke e fa benge ngo e fa ke fa pe o ai pe o ke longa o ngaro si o la o fe ko en cara ke ma lo pe e o fa pe ye ra mo wan maros a ko va pe ke ko e ko ma o ke me ko iro fa ro maros si la o fa ke go fa mai pe se fo le e mo ra fo da ko ngai pese no kurang na fu ida de un bogar maros ya ko ko claro que de lo pone tú y fa mi pese kurang de guarda por safari fixo lima mal lo va ya ser mo go de we malo as wa va con bole ole o te fir silia tu a fai e ia stasi e po se fio anga fo e lena e sa no il tulanga o vi nga ruma fio anga i po I kale sia ho. A whaila e se isi e a hoi e mana au mo mia lau so sani fie taro sanga mai wha o mole a so se I ta pena ina se pese I po le alava le mafu anga. O la le tulanga iai. Iai se tau e wha tau wai I pe po se tulanga mo le sil fia malo ni tatu te no mo ia ua e malo lo mai le whaiwa musika. Ai, e ma whai ona tupu se me whapena, whai ona o wala o mai, wha mola sua o si e tusi e lawa ma wha leo mai se pese le mele po la swanau, I po le alawa. O te, maptai lewa no, o le kulanga lea, o te maho hua ue e mereka musika Sāmoa. O musika Sāmoa e kai waia. E fuki, e pia la be le musika kongo renga no Sāmoa. Vale. Pe for le wala no fa ku ko le o ku ranga ngi. A fa pe la to le for de timu o e ku la fa ku pese Sāmoa pese fa ku a fa pe ora manga o miese fa pe sa ku skola fo fa se pese para uri. O nga o le e makai. Eu ele va per e fia di che per ele fa per eu ele feilo e fa ngru a uma ele ko ko e fa e fa per nga foi na qua pe vole o bena ka dia fo por la fa un gol se me e uma va per nga foi la ma fo fa o fa per nga a fa per foi bene pe a un fa gripe e mi ya per se na pa me vivia Why mate, well, my sister, well, my bed, yeah, pai. Before that, kake mga ko, kake, okay, via, por dar, filingaro leto, umako. Ara, boy, se me na, ya, si no, we se me, o kabuelo que se kabuaku ya, lemu, ye posaba. Pero kurang nga po dili ya ai lang isi may umerang e fai ko pero lang ko sa mo kure ko ngay ai legi ko ko ni ba ari ya o menga pa o pesa nga para Malo tai ya to no mo dino ta o va ngale il tai nei la le o holinga pe ya ona e sa no foi lo fa ma vai alo iai mai le ngaruenga o se so sani o nei le marketi na o musika il te nei po le fa ia o mo mal funtu o ba e mo karba ki be ele se o ma wa fa ma ki wa kasi na nga me ba ka o ye le lofsidi la wano o ge le po me o le o pese bueno sao para ni wa fo la cura fue ti pues y mo que le culpa para que wa me sin que viera aquí para que o pese al que me o ka uma ye fo ro ye ka lengur but pese ye por dia o pese ho ye me fa y me va pena
o sa o ko sa fa fengas I wo de ku ki fa lo fa be ko mu si di mo me anga sa fu be u ka ba ke ki fo so sa wa le langi be ya la sa fo o ngi fe so le wa ga ke de ele ki ki yo o le teknolosi le tātou ia whewhi o tele ngā loa ia le maketi o musika. A konga. O ke pirangi o le koe, ia pirangi meo YouTube mo meo, ia fi mega whau pāraki, wā ngā i pese Sāmoa mea pāraki ngā whai. Wai le ke whapengu whaengi bēra. Ai no. Au, ngā moea a leifu, mo ai pui woso de gupera. Yo, pe o teknologi fa al paragi, o mangu ia sa mo le venir musika. Yo. So kele ko na be, yo pe de YouTube, me ko fa ko. Sa fa ru ko ni masinga ga. A formação mo fa un formação. Se dan ko vídeos, ai ko pese ana pese. Yo, pa ko me ka ele ka hoira ia platform se YouTube mai ki be ia Apple Music o abe será que fez solo le be ai pa gor bi de ia ki kira ia e ka ko wa nga ko ngi laptop mo computer mo ko fa ya ko fe o fe si mesia o fe si me malo haskai ia malo Sāmoa ata no lo vesili muri mo tātou whātau noanga. Ia o lea se whautuanga mai lau whionga mo tūpulanga ia malatu po I o lo o iai le tā leni o musika le o te lea vaenga tā ua ia o e sāu noa ia e le ngata I tā penaina ma le whaaleo inga. Ia mo se ala vaenga lea o le maketi ina o musika. Wai sa whautuanga mo tūpulanga hoi o lo o tau whai ia mo le ati nae ia o le whai o musika asi o tātou tino. Taina wanu ia o paunapa le show manatu wa whautuanga I au whai musika Sāmoa I le fo iau na au ngā tūpulanga o tūrei me mo mua fo o per a fatto se pese ia per fare o ji pedi che fanno per fare per ero che pese ia per con pese via la pese le fai o le pese ia o le pese che faiamo o pese fuori fammi pese è un campo Sāmoa e nga fungare e umari e ila o fatto pese e fatto se pese nga e pese ia che fa e pase ku e fa gure pese pero pese o le ro ku fa o pese che ese ro no ma perché se ku ia pese e fa o ge ro ala pipi ese ro no mo e no fa no ora e nga sa ko ia sa mo me ka pese o lai fa o ngā ka kai rungo TV o rungo video o anga be iau pe fa be o fa kai e le fa be se be mika ai ke fa kai I le kau kua o e fai ia ko fo ape mo mo singa si da ngonga o la ngonga le ro fa tu nga ra fo le fa wa sa pe mo se ska e o fa mo se pe se mo oi bo ari be o kasina I wa le nga ko I pese I o I fo fa pese de pa não fa pese fo pa de tuspia o le ke o fa o ba ho I sa la ko fa nga pese fa tuspia I o wa ko lo ko o fa I dan fo por nga ni ya e ska mo su be I mo ka ko le bai great with the great ya ko wa ho bo ingi ko koe kawaria me ke vai ke bo pese ku wa ko le pese ku ke me un are e ai am veo músico gospel music gospel music io fa le che le vuole ka le bo le vai ke io ke sar po mo le ko ingi se fo pese ro
Ia mo e mai ke mi ro pura mai e kasi espero no como. Na que fiu pa fo o le lego ko spa ie no pa fo. O que le fe ko spa ie. O que musura ko se me pelo no pe. Lo ha tai sa no. Ia o te natu a suao, lo fionga la i te mo. Ia o whaia o sui o le siwhonga lo mua e mantato ala leo foi. Ma tau te mori atu ai le anga ngā whaati tele molo wanga no. Ia leo ua whaafonga i le tātou te duhu i le sānganga foi i tusa o lo soi fua te tua mo lo soi fua au auna i le tāleni o musika ia o lau i lo aisi o tātou o te no. Whaati tele mo nei aso e wina malulu. Ia whaama noa lo taimi, ia whapeo na whaasoa. Ia ma tuwha mo i fo i o wā, e le ngata i le tātou wala leo, ia aore mo malu umo Sāmoa, lo mo lava no e silo mai mo i ai. New Zealand nei mo Sāmoa, ma so se te whaama kilope, ia i le nei tau tua. O le mātou whaafte tele lea, ia mātou tālo si fo i lo so i fua, ia manuia, ia leo mai tau atu, ato mo i steimi leo mā. Ia on toi maua leo se whaaupoponga foi o lo au nanga i mea tau musika pe o na e Sāmoa. Ia o le a pe o na tātou tā lia na teimi. Ia ai whaafte tele rawa mō ne iau no i le solo fio ngā suao. Ia, whaafukai la wako. Ia, mune kua fōre whaafukai la wako wa. Wa, mani umai lau do whaava, pe fōre no. De maru ofisa ia wa onga le la mo e ta fero e winga e bata fo e pe e ka ka nga nge se winga musika fa ka ida wa o ka dia mo o i digo ia so no ia a fo e pa fo ke mis fa maru runga sa mo e fa fo mai a fo sa se ngana ia pe aro ia sala ya bala ia fa maru to e foi de time pa wis fa ne tonu ya gemaku o la o fa pele tu e rato i nga ka kuma fa ali ya bore anga i ruma me da aro la wano e fa te telefone bri bai so fu Sāmoa. Tala whalawal whapoponga o tala whau mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le hawa uli. Ua tutu whaatasi nisi o whalapotopotonga soka i le lanolangi e wala au matalo sanga i le peristene o le FIFA ia Gianni Infantino e whaamawai mailo na tofinga peristene. I le mai a iona ia tau mawhai e whaatau watutupe mama mai i ipo le lanolangi o lumanai i tangata e teu whaafainga luenga tuma oti. O whaalapotopotonga whaapea au soka mai vaenga ese o lanolangi e au fia ile au langolango mo le soka mai Europa, Afrika, Amerika i mātu, ma le isi whase furu whaalapotopotonga le wala au ia Infantino e whaamawai. O lo o te te Infantino i talosanga i tu ua le tofi peristene e uina ua whaalile le toi whaatuatua ina o lana taita inga. Ua whaitio ina fo i le taita o le CONCACAF a Amerika i mātu, ma le Asian Football Confederation le taita inga a Infantino. O lo ia isi whaalapotopotonga soka. O lo o lango ina pia le taita inga a le peristene e ai au mai Morocco o Qatar ma Lebanona. Ele o whailoa ina ni finangalo o nisia tunuu e winga i lea mata upu. Ini vai aso au le itu i nātu le malo si anga i leo e ave ese ai i lātou o lo o momoilu mofale o loa na o lātou tautino i lungo le tio New Zealand e whaapea e le mauti noa pe mawhai o na vave mawani fale mō tangata ia ina ia mapu i ai pe amo moe le pō. Ua whaafetai e Helen Robinson o le Auckland City Mission o na o lea ua tautino sa o le malo. E le mawhai o na mauti noa se fesosoani mō nei tangata ai ua matua whaanoa noa lava o na o le whaafitau li tele lea mō ni usila a toa. Na lipotie le MSD le masino uni o loo iai fua whaatino ala matanga luenga e feso o tae male
whaititia o lau whainga o emergency housing. I le taimi lava lea na iwa ina i le palemia tuisinave maulu mototua Christopher Luxon. E na te le i loa e le aini whale whaapitoa e momoe i tangata le aini whale au kilani po o night shelters o le fasilitele leo watula i mai. O whea tonu o le aanga i ai tangata i e tutuli e se mai lumo whale o loa. O lo o whaia whaatala noanga ma le minista o whale Chris Bishop e winga i lea mata upu. Ua loka ina se tau lea whaase fulu tau sanga le matua i Wellingtone, ina ua o atu i se tasi o whale ainga i Manor Street, i le te au le iwa i le pō na pō, ma tau wha mata au le au whainga luenga ina i atu ina atu se tino i tupe. E tu sa ma le whaase lau tā la le tino i tupe na ngā o ia lea li ma sola e se mai ma le whale ainga. E le i se isi nā whai nā ai, mana pua ina i leo lea tau lea, o lo utu la i luma wha masinonga wha i tu mā loa Wellingtone, i se taimi o lea so. Ua whaalawilo mai e le uni mo tangata whaingaluenga le mālo, le fuafuanga e toi ave e sea pe whaamuta i isi ngaluenga i le matangaluenga o le whaasao, e tu sama le luas fuluwalu matawha ioi ua fuafua e ave e sea, mai le vaenga o feso o ta inga. E malamalama le RNZ ua matua le fia le au whaingaluenga i lea fuafuanga, ai mai seo le ave e sea o le vaenga mo whaasala launga ma feso o ta inga. Whailoa le uni, e tolu a wanoa whaingaluenga o le a ave e sea mai le vaenga e ngafa ma feso o ta inga, ai whausia mai aini a wanoa whaingaluenga fōu e tolu sfufitu. O le a whaititi ai matawha ioi ale matangaluenga mai le valu sfulutolu o lo iai nei i le 5 pei ona lipotia, e le i whaamaonia mai e le matanga luenga ia fuai numera. Ua tele tangata e whaasea o no le tele o taimi e lipotia mai ai le whaitau piliona tāla o tupe maua a kamupani e le tise, au si iti ai pili mo le e le tise a ainga, e tu sai ma whaamatalanga i la tau e mataituina tau i le maketi. O kamupani e le tise e tele na lato whai mai e mana o mia tupe mama, e whaanga ioi ai le ngā o singa o le e le tise, na whaamawina i le kamupani o le Mercury i le asolua a lato tupe mama, pe a umao na ave ese la fonga e tusale ma le tolu se lau luas fultasi miliona tā la mo le tausanga a toa watua nai fa apea matupe maua mai inga luenga fa atino e tusa ma le tasi biliona tā la na lipotia fo i tupe mama ale Contact Energy ili mai aso taluai e fa se lau luas fultolu miliona tā la fa apea tupe mama mai inga luenga fa atino e tusa ma le tasi biliona tā la o le afa lauiloa mai ele Meridian ma le Genesis a la taupolo ofiti matupe maua i le vai aso fau. E se fululua pasene na si iti ai le averesi o le tau o le ele tise i le tausanga taluai, toi si iti le valu pasene ia aperila o le tausanga nei. Ua folafola le vaenga wha upu whai ale Greens, e toi wha afo i le polkalame o tau ma wha whana wā onga, i lona wha atulanganga na iai mua, ma wha lawa i tele atu mo isi a onga, pe a manumalo mai le pālota. Ua tā ua le pāti a whai ai manumalo mai le whainga pālota, o le ala tau wha amauti noa foi, se wha atupenga tu mau mo le polkalame o le ka ora ka ako, le ana toi wha aingoa ina ia o ke topa o le health school lunches, na whai ai le whainga malo o lo iai neini suinga o le polkalame, ina ia whaititi ai tupe whaalu. Sa iai ni whaafitau li i le amatanga o le polokalame fōu e au fia ai le o nisi o tau mafa. Whaapele tapuni o se tasi o kamupani sa tāpena ina tau mafa. Pei taina sau noa le minista langolango o a onga David Sāmoa ia me, ua toi titi a toa le se lau pasene o tau mafa ua tau nuu i le taimi a tofaina i aso taitasi, ma ua whaititia whaitionga i le silia maleiva se fululua pasene. Ua whaititia fo i le tau maasani o le mea aietasi i le tolu tala 5 sene pei tai e finangalo le Greens, e la tau te toi si itia le whaatupenga i le ono tala 5 sene mo le tau mafutanga e tasi, na sau no le tai o le vaenga wha upu whai Marama Davidson. O le awha lawa i tele atu fo i le porkalame i le tusa ma le whase lau o isi a onga, ma mawai e le isi se lau 5 afe o whanau se tau mawhatanga i aso taitasi. Na tā ua Davidson, o le ave e senga o le whaatupenga ma kone karate mai i kampani i tutono nuu, na mafuai o na ave e sea fo i le whaitau se lau o ngaluenga a tangata whai ngaluenga. E tusa ma le awha o tau mawhatanga,
ele i au sia tūlanga maulalo mo tau mafa pāleni, ua whaateleina o taota o tau mafa, ma ele o mautino fo i se whaatupenga o le porkalame o loo iai nei, pe ama vaile lua whelua valu, pei ona saunoa le taitai o le Greens, ua fuafua le pāti e toi whaafo i le tāpena ina o tau mafa i to tonu nuu, e ono toi mawai leo o atu i le lua fe o avanoa whainga luenga, ai o le whaalau te leina o le porkalame, e ono mawai fo i le isi a feiva se lau o ngā luenga fou. Ua fuafuaina le tau e whaatupea i lea whainga whaavae, i le whaase lau fitu se fulu lua miliona tāla i le lua whelua fitu ma le lua whelua valu, ma ole asi iti atu i le ono se lau ma le lua miliona tāla i le lua whetolu se fulu ma le lua whetolu tasi. Ua o au kilani i se vai aso pito sili o na mawalunga ai lea o whainga o tangata tau fia i whale mai o no le fulu, pe a fua i le se fulu tau sanga o tuanai. E se lau fitu sfulu fitu tangata na tau fia i whale mai e whai au kilani o na o ngase o le maanava po o le severe acute respiratory illness mai i le aso iwa e o atu i le aso se fulu ono au kuso. Ua si tia lea fwai numera mai le se laulua 5 na iai i le vai aso na mua atu. Na tā ua le PHF Science o le fua whaatatau o tangata na tau fia i whale mai i le vai aso ua mawai o le mawalunga lea ua whaamawina i au kilani tanu mai le lua se fulu 5. Na saunoa Dr. Hannah Cooper o se fua mai o le soifua maloloina lautele i le vaenga o whaamatalanga tau le soifua maloloina a le PHF Science e whaapea. E le whaapea ua sili atu le onga o le fulu i le nei tausanga na ilo tausanga ua mawai. Ai ua si itia ma mawalunga le numera o tangata ua afia ai. E to atele o maua i le RSV ma le rhinovirus. Ua whaalia fo i whaamaumaunga a le PHF Science. Le si itia o telefoni e whaa o atu i le Healthline ma ua mawalunga atu lau whainga o telefoni i le nei vai taimi na ilo le lua whelua tolu, lua whelua whaa ma le lua whelua 5. O nisi o whale mai le atunuu e pe o le whale mai Palmerstone na lipotia e ngase na whaatali mo le silia ma le se furufitu i tūla i le ED a o le iwa aia se fō mai. O tamaiti pepe i lalo le tai whātau sanga ma tangata mātutua o nos fulu 5 tau sanga i lunga o lo o tele ina tau fia i whale mai o na o le fulu ma ngase o le maa. I le lua whelua ono o pepe ma whanau laiti fo i le vaenga pito sili o na toa tele na tau fia i potu tinga aina o le ICU o na o ngase o le maanava. Ua whaalia i whaamaunga fau mai le Health New Zealand. E lata i le ono a feisi tangata na whaia tui pui mo le fulu i le vai aso wa tuanai. I le amatanga o Auguso e 5 a tolu se lau lua se fulu walu tangata na whaia tui pui ai o le vai aso na mua atu e fitu a fitu sfulma le ono tangata fau na whaia tui pui mo le fulu. Ua mai tauina lawa le toa telo tangata e tutu i tiu po o laina e fia maua ni uluia ma au wivi o ia maua fua o vaenga ia e maasani o na la fua ai ele au whaifaiva i le la pisi. Ua matua mawalunga mana onga mo uluia ma au wivi o ia maua fua i au kilani saute. A ofa au au pea o na mamafa le tangata o le soifuanga mo paketia a inga a watau mafa. O vaenga i o ia o lo o tufa ina fua e ala i le poloketi o le kai ika e ngā lulu e whaatasia i wao whaala potopotonga o le lika si lea e au mai ai ia whaapea le papatua nuku ko kiri marae lea e ngafa ma le tufa ina atu. I li potia le leiti o New Zealand whaapea o le toa tele o tangata i maangele e whaitau fia i tu lai tutu wai whaatalitali i laina mo uruia e maasani o na tatia ai e pisinisi o whaleia ma le au whaifaiva whai pisinisi peitai e tāua tele nei vaenga o ia i tau mafa a tangata Maori, Pasifika, ma le au Asia. Na tāua i Marianne Carter, e whaapea o nei tau mafa, ua avea ma whaamanuianga tele mo ia, ma isi tangata o lo whengai ma whaafita au li tau tupe. Na ia whaasoa ua si itia le tau o le tele o loa tau mafa, whaapea le sua uu. Na tāua fo ia James Lowy, o leanga le leo le marae ma le lika si, ua una iai o ia e whaasoa atu fo i le nei fesosoani, e isi tangata. Mo Bob Tavioini e whaapea o luia ma awivi e toi whamanatu mai ai se awala maasani ma le leo le kukaina ma manai ai le tau mafa ia le ua amatau na mo watu i le isi au ngā tupulanga fau. Ua onos fulfitu tau sanga o lona soifua ma ua ia moli mawina le toa tele o tangata i nei aso ua whaalangolango i tau mafa vave e iai le KFC ai ua whaatuatua na e iai tau mafa e au ngā mole soifua maloloina.
I taalonga, ua whaalawiloa mai le awa le orpeleki leo le awhitaui ma le awa Afrika i saute i le tolu le vaveao le aso sa taimi ni usila. Ua toe kapeteni ina e ari savea le au mo le la taalonga ma Afrika talona malo loi taalonga mua e tolu o le malanga taamilo. E se fuluvalu ai taalonga savea na taaloa ai ma Afrika i saute. O le au peo na whaalawiloa mai ua iai Ethan D. Crute, Cody Taylor, Tyrell Lomax, Josh Lord, Fabian Holland, Tubova A.E., Luke Jacobson, Arisa Veole Kapiteni, Cam Roygard, Ruben Love, Josh Morby, Jody Barrett, Queen Tupaya, Will Jordan, Damian McKenzie, Asafo Aumua, George Bauer, Fletcher Newell, Anton Signer, Peter Lakai, Kyle Briston, Anton Leonard Brown, Maliroy Carter. Talafoia malisi ufofonga le lau mua mo le neivaenga o le awa uli. Saifua maduia lo tātua tano o le whai ungo nei fo i whai aso o tātua o lia. Au si maia lau whaafonga se whaapoponga foi o talo meo lo te tupu le tātua tano i Sāmoa. Mō le pui ngō pisinesi wa lewa ma loa lo lātu tautua ino le tano o. A toai ma le pui ngā leo a tātu tupe maua e le whaase e atu le ia tano i whafo e ana ni pisinesi te tele e iaia lātu whalinga o si mea e ono au maia i Sāmoa ma whaamatua tu iei malele malama lamani lai sene whaatatu waia lātou la lai te tono lea te noo ma le Pasifika. O le vai ma maule ua toi liu wai ma teu le tū la whono o le wharetupe tū te tono Sāmoa e nisi o vaenga e te tau o na lio iai. E le whontanga le pāre mene na sau no wha malama lama i le whionga te tai o lea te noo. Ai Wales Company warehouse tele ana sau taru Wainik. E no mai umale lau fai warehouse Sāmoa o atu ilo officer ma fai atu ia te au lapa tai au lauli. O company le o le state hold company le si malo tele. O lo lato ngao sia uma o loa i fafo. A le ua mai a matana fatu tua lato la Vas Pacifica. O lo na wingi. E umane wa take over sao lava ele company le Pacifica ato. E na fai elo susuenga sa tapai le fionga li ministao lai sene. E mani minister ia fata sila mamao le campanile ai ma wai fonga sao o mana avele lai sen el campanile no fo ingale na umane e ma watangia ele umilava ona nei campanile ai tapuni puni malota to pisinisi warehouse hardware e le la na fai lo tonu tapuni alo ia ma to revoke atole pisinisi na mal lai sen le ona la o le puipuinga lea tātou te concern al te nei. E a matana whaululu mai o le mea manaia, ma le taungo fia o loa. E tātou taunu ulola le monopoly lea sao noa iei le visio sui. E o le mwhailon tātou whaatontonua wana o lātou. O le a whaial pisinisi nei, mana o lātou fo e manufactaina o loa mai le mea lau le tau le tunu e mai ei. Ma o whai loa lo i le whionga le taitai o le tunu o le whontanga le pāremene. Ua toe whaale au ngā ina lea lai sene na tu ina tu i lea company. Ua sila tu toa nei le malo ma le teu ngol tu la fono o le whale tupe a Sāmoa. I se tasi o whaafitau li leo ua te tele ane lava lo na whaatupula ia o le malanga ma au whai pisi nisi ma isi atu no ma whaipoi poatu nisi o li imatama i tai o Sāmoa ma whao ngai nai o tātu tangata e whaaui ei lai sene o pisinisi o lo fia whaatu wina lea tuno. Muli ane malanga mai o lātu taito o lua ma whanau i nei Sāmoa ma whaau e lore pisinisi lea o lātu tonu ia e ana pisinisi. E foi se di whai pisinisi mai saina o lo tuliloi na lava pēr le nupi whaa ia lana no ngā tupe pe ona sau no i el taitai o lea tuno. Ona whaangalo leo tātou alo ma whanau lela sau no tonu ia. Yung nga fiu, wa suru whaafi atu le alo leo Sāmoa ia tia. Taun whai sosoni le mea wa tupu maola al pisinisi. Ona matalo le na tamino milor tangata lea. Wa toi fo I whai lesion tau lua, a tia il teine Sāmoa lea, malana whanau. E o mai la lea so, le fo into whaafonga iai. Wa behind le loan lupi wha.
e foi sa tātou whalongolongo umalava iai. Ma o le tūla lea o lena matuari lifa iai le taranoanga ma le fionga le minsta. I pui ngana nei. Pui ngana nei tu lou lava I loop hausal tu lafana. I leo mai o tangata nei whao ngā tātou tangata. Ma tātou tama whanau. E no mai lo le apalaila I sene I lunga o tātou tangata. Ma e o mai le so, o le whai whetuna ingai I lo ia ma whaamsinonga. O no mea ia watutupu. Ma e le lai titi ni tā upu le lau fionga le. Rong ftalai tā pā foi le fionga minsta tupe. A whonga mai foli nupi wha. Po o wheme wo iai ai tā lafu nei no mai tangata nei whai. O watu du 520 miliona. Pe o whawhenga te tongi lau alu le Market Sales al Bank. Isi mea au lei tua pito I sili na o ngonga le mene nei. O whaunga ino tātou tangata. Sau no le fionga te tai o lea tino, o le ano whale tonu lea o le tau mawhainga, e toi liu ma toi teu ia lea tula whono. Wa toi whangu ma toi whaamanatu mai le whaamasinonga, e le mata opu le whatu a whaia I eise whaai unga o se ali e lua sa whama le lua tau sanga na matua, na ia ave whaamalo se teinei titi se furufitu tau sanga, ma tui se whale tu fua, ma whaia I eni winga mātanga. O se mata opo na tūlai mai e le tausanga lua whelua se furu le wha. Mai o le o whaafari pui nai lea li I mora se furu tausanga. Na amata mai le whaasalanga e le se furu le wha tausanga. Ai ono o reporti le leo lona soi fuanga. A toai ma se whaato e senga sa whaatino lona a inga. Na to e sea mai isi tausanga. Ai tu ina tu iai le se furu tausanga e whaafari pui nai. O le toe whawhangu al whaamasino e le mata opo le nei. O le puinga ma le marutio soi fua o alu tamaitai o so o se ainga. E te tūwhata se I la fioanga, e ka le sia ma ainga uma, e mate tu wina lo lato saonga le mung. Ona o le maa losa le tu ina na ua wa aia nei I le nei vai tau, ma ua le toi whaawasenga I nei I lato ua le aise whaautou tanga poto, le whaatino ina o iei tu ai ngā sori ngā tula whono. Wa tau fia le whaamasinonga le whaasala la wino swafa ma nuo I la ua waha fia, ona o le pui ngau le tamai tai. Wa whaama alo I o feo le porkalame whaata oto, mo le vaiaso anga numa mea sina, wa suia I le vaiaso le te wila pe o le masani ai. E le porkalame si fonga le lau mua, ma sui mai I le whaala popotongo tangata tā whao mai mua mai le atinu. Na sauno ai le fionga ia ai I whanaya natu tau le alo, ia le tātou mesina, e amataria nei le aso tolu se furu, ia o le masina nei, whae unga le masina nei le aso sa, o le sao ni ngalo, ia le ta talai, a o leua o le sao, a leo na sao noa, ia lau sunga ta se sai le tūranga, tātou kirikiti wha Sāmoa, o le lavu a mata, o leua a mata le tātou latou tamisanga fuia, isa ili mai eile, ia le top 8, top 4 mai Upolu, top 4 mai Savai, ia mole vai aso tonu, ia o le tātou Messina Festival, ia o le fofuangana lea, ia o lewa whaanga solo mua ia lantou tāmiu sanga ia, ina ia o atu le vai aso leo le Messina, ia ua mautu mai tātou au e valu pito I lunga li I matamai tai, ia sa ili ai o lea, ia o le auro le afi, ia I le vai aso leo le tātou Messina, o le aso sa, ia e whaatino le tātou sauninga, ia I le moto tūpulanga le whakasai songi I le ono I le afiafi. E ono I le afiafi o le whaatino ai le tātou sauninga au tū, ia sauno ai fo I le fionga I li pāre mia, ia o ia fo o le teitei fono o le tātou komiti o tāpenanga o le Messina, e ta tala loa ia le tātou whaaringa o le neitau sanga. Ia no so ai lea ma tātou whaevanga lia, e ono a tātou au talavou leo an lautongia, ia se teimi o na whao o mai leo o ingoa o tātou au talavou, ia o lautongia mo le tātou whaamoe I le pōlea. Ia o na pō ai leo le pōlea sa, a o le vaenga le ala ausu mai le tae au le asonga fua. Ia e toi a o I e a mata I lo le tātou kora whaino le tātou kirikiti wha Sāmoa, mata lava I le iwa le tae au e whaatino le tātou malai, ia whaavao maa lo I tuana I mato. Ia o ina leo le atapu vai tasi ai, ia kora whaino sa li mata mai tai, I le asonga fua ma le aso lua, le aso tolu suma le tasi ma le aso mua. O se tema, ia so oile ma se mi finals I le aso lua o se tema I le aso lulu, ia le aso tolu o se tema I le aso tofi. Ia e whaatino ai sa iringa siampini tatou kirikiti wha Sāmoa. Wa tāpena fo I le pūlenga mo le ngā se ino tau mawha Sāmoa,
E whaalau iloa ma o i nei alo ma whanau po tangata tā whau mai mua mai whafo. I le whaati nongo tau mawha e pe o le tau whono, pe sua vai salo ko koesi maisi, ma maua la vanoa e tau ma mawhai lea tano. O tātou talafouia, manuia tele i le whaai unga le vai aso si o tātou ainga Sāmoa, whaasoifoia. Manu malo se pepa tala o loa mo au whaatau le back and save po o le New World. Pe utu fua fo e lau ta vale le pamu o le pipi. O wha manu yanga nei, pe a e manu malo mai se set i le teaching cell i aso whare le taitasi. A lafo sau top up tolus furu tala pe sili atu e maua lo ua vano le sei. E wha pena fo i pe a lafo sau se eleni e tolus e lau tala ni usila pe sili atu i Sāmoa i le mai casual teaching cell le wha anga i le ClickX. E lima wha ilonga ta i se lau tala shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers, sa i se lautala o le asa ina ia sofa le taitasi. E iai ngā ole nei whaapitoa. Sekia Digicel. Hi everyone! New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup? Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission. Sai whaatalo whātua pa i morunga le tātua tonu le nei vāenga le whiawhina ua te anei le i lai 5 minute rusu ma le lua le tautona unanga le tātua ala leo le Sāmoa Capital Radio i le nei vāenga le whiawhina ngāta fo i le mo le tele nganga le wha maloma le nganga le whaafitai tele lava ia nā tau fo i ro ngafa ma tātou talafou a wale whonga ina o tātou talafou ia i le nei vai aso le ngāta fo i le i o talafou le nei aso le tuafine ia ana ngāta fo i lea o le uso ia tāse salem se mai tātou talafou mai Sāmoa maua seisi whaapoponga le tulai valu lo e asonga fua a mua e an ngāta fo i lea i o nisi feo whaasisilanga o umana tui nātou wana no sila fio le tātou tono ia e pei o na iai ale taimile nei ia lea ua se e mai le vai o le tātou wati le tūlanga le tātou porkalami muli o le tātou ape foi whaatini e pei o na iai ia lewa maa ngā lua wa tolo tui mele usa ia Murray i le nei vaenga le fiafi ia awale tūlanga le tātou ape foi whaatini ia vaenga foi awale wha ino le nei vai aso tūlanga i au mga luenga pei o na iai ia fiafi la foi le nganga lo maa whaatasi mele usa ia Murray le nei vaenga le fiafi ia awale tūlanga le tātou ape foi whaatini ia saifua manuia Murray le nei vaenga le fiafi ia saifua manuia o ele uso Jerry ia po lausunga Jeremia, ia po lau tō whātu ia sau, ma lolo si fo manuia le liva e ngole a wuli. Sa ori tala listo i na fo le liva aso. Hola na le na whaile porkalamene, i mele sia wali whain mai pei o ero mecha le tiutu me whaile o ero mecha nei la kapi. Ero mecha nei whasala. O apea, o ai atu sa vali mai fo i tonu le tātou ofisa o person. O lala o mele fai nei a lai oi Afrika i sautel a uwa pe. Ta sile fai a o ngala ko lango o tatu a o black sa le. Wa te wa tu la i le mai mo me vele tu ni tim. Wa le van tau nai o. Ia sa mana o mia ele atu ele fai a o ngolo wal wat. No fa ele masa fa se pu vai se fang vai la wali ina o manga ele Ava pe no fo mai lai nei ni sila bata tilo TV ya mele le mane lo la i person la e lo blacks ya me se fa con neva yas le la fe ata fe lo e au e lo pe yo au
Ki to sile na tūlanga mō mō langa timi nei Afrika i sauti. Au le Afrika i sauti. Ia mau te loa fo i le ola tatala no titi ai. Ia o tele no mana mata i ta alonga ia sa ta alonga fo i ero peleki. Ia te au ia e tatau a ona ia le mahalosi nei na yuso e ta aloi. Ia e ta ona mahaloi la fiasia nani. Ia le mafu anga o i le tae au. Nei le maveau le tula e tolu. Nei tula e tolu tae au ni la sa. Mafu anga la na ofu mai lo ofu le. Ole ofu le World Cup le luafe suiva. Ia ua te le ofu. O whapea so le tauna ofu le o te langolango le tātou o peleki. Ia ngata fu le. Ia o le tūlanga fu le taonga le lai nani. Ia wale ato tele le atunu. Ia o le ale awhiala nani. Ia man tapo i le taonga le. Le aso a tai au. Le vavea le sa. Vavea le sa. O lona le anga fu i la le taonga le ama lona le lei. Awa amanu malo. E o umale lotu. Apa ya ina? Si se lotu. O le mena le tu vesini ina tunu ia wala au mai fo istoi no urungia. Ia o kilani. Oferta tu tamo tasi wa ole pe o ato ne vai aso la malanga e Afrika i sau te ta longa me na wa to e le ilo e urungia uteri fa ia urungia. Ia no fa ilo ia lai Tato i loa rea so fau rea songo fua pe usumai ia te whai awa maua. Ia langa lai malanga e lango awa lo blacks. Ale ua e sau ni malau lai. Manu e te rua mai whaatasi a malau lai le. Ia son ne. Na o checks atu wai. Pore al tu langa e a whai mai e lano ia o ia lai pisi o whapea o ia le aila. Ale lau o tau te. Lau sau pe hau ia. Ia tata toa lua. Ia malango le tatu au le tai awa tai awa. O ta longa al whai ungan vai aso tai. Ia o tūlanga maasan ia ya peole ta longa mo muailo ista longa mo ia la sa iloi e wa ta longa mo muane ia ta longa e wa fa ta longa ta longa ta au ia e ta taua ona le tu langa ta longa le va vea wa ta ia ia ma te lo o le tu langa fu o le wa mana ia ta tu au pa wa lo na pon ia ona ni sia ta tu players ia wa mata na la vivea ia o te lo ia o lo le leila val tūlanga le tapen penanga nei uso fo il tūlanga le tānonga. Ia wā le au fui le Afrika, e le si au fai ngōwhi. Ia, o le moe moniana te, e au fo ni mana tu māma i tāpenanga Afrika i sau te la tū ia. Ia wārta alonga le fai ungole nei fo iwa yaso i le vavea o le sa. Jerry i le whaasi silanga le whialonga atu a wha whonga me le tātou tunu. Ia, e mana ia fo i wale, no sila fia. O le te mine le pepesi e le whamaile o le meningococcal disease. Ia lena a mai fo le whaasi silanga le tikiwa nui festival le a tātou le Polyfest. Ia le mawaso ne mawai atu nei. Ia e fo inisio alon whanau na maua le tūlanga o le whamaile. E ila le tui pui pui o lo whanga solo, le whaingo le tui pui pui o le immunization le mo le meningococcal disease. E whai a fua, Terry, e le se tau, e whai a laila sa nei. I le malu tapua ai ale kale sia toke lau pahina church i a tātou nei Porirua. Tua tusi tolu Kevil Street, rā nui Porirua. A mata atu le tae au le sifurutasi se o atu li tula e lua i la woli. Yo la whaatino i nā ia tui pui pui o le meningococcal disease. Ia olo o whaatalatanga i nā le malau tilo le atunu. Ia a wai ai o e whaitui e pui pui mei tātou. Wa o la o le meningococcal disease Jerry e peia e amata peo se fulu ia ai o tūlanga la le mai tau atu o le vevela tu lo le fever ia tele o vaega foi e whaatino mai ia o le tua foi le ua malo tu lo stiff neck le i niso vaega foi le o lo le fia foi le malama pe o vai atu too bright pe fa pe atu wa unga nei uma ia pe ni rash fo i ia ta ua tele ona ta automatic tutulanga nei ia fa ngala va non nei le ila so to sa ile se fulta sirta ia le lua ila wodi i fai na ile tolu Kevil Street i ranui Porirua ia po le malu tapua ile na le toke lau pa hina church ia sunga fa kenga to ina ia tuisupuanga male kalesia ia la fai fo ile tulanga o tātou tui pui ate. Ia, mana ia te rewha natule, so o se tangata lava mai? So o se tangata le, e le isi tūlanga fo i le whaatūlanga ina. Ai, e tā ua te le vanga le tari ona e, a tu loa whawhamara tātou tunu, i eisi tamai tai le lua suru lua tausanga, ia le asa ma liu mai Waikato, ona o wha mai lea. Ia, wani o tātou manatu mā mai, ia i le tūlanga o le pese i le temin le, ia e olo i lewa noa,
Mo le soi fo malo loina ala tu pui fa yele la sa nei ia ina le pahina toke lau church. Mana ia mo ila tō le mo le atunu o le penan whaafonga mai le tātou whaasilanga tāua le na ia e tāua te ia e mai sea i o le tūlanga fo le fulu o no le vai ason se me nei mari e ia onga sa le ini a onga sa iai sa le whaatanu wina ni a onga ona o le tō telo i lātou ia na afia ma le fulu ia ona o le tūlanga fo ile le whaamoe moe a kolisi ma a onga ia sa iai le vai ason se me vai atu nei ia ai o le ala o mana ia le vaenga lea ia mo i lātou umalava e tau ona tātou oe upumasania le ia le pui ana le to e tau tonga fitia ia o hale nei taimi o le a tātou la atu lava le tūlanga o le swing o le tau ia ai le ave se pere tūlanga whamanatu i vaenga tāua ia mo le nofo sila fia le tātou tono. Tāua tele. Jerry e fwili numero vo le health line. Le masani o tātou tantano tiro vo tau loto i to telo le atunu. O valu se lau ono tasi ono. O valu se lau ono tasi ono le numero. I nusila atoa whaina whao ngā ina. Ia whai le whanongo meo kilani. Ia po nei Wellington e po lo loi le motu i sauti. O la lava stulanga foi le te lagona le po ia po le stulanga foi le we lagona ina stulanga fa le tonu le tinu. Wala anu numero na ta pa si tangata Sāmoa e mwhaina tala no le tātu ngana wa e-translators. Ia na tau wha so lea wha batala mai le fo mai le ale me e whai. Mai o inga e tau wha tonu. Pete tau ne alu le whala mai po lea. Ia ta hua tele. Ia anu numero na. Ia ma ai tala vai o le whai ukona vai aso, Jerry. Ioi. Mana o mia le tala vai. Na u wha alongo mai le vai aso se me vai atu nei. Ia o pisa tu al tūlanga le tala vai. O hau fo ia. O tala vai ari mari. Ia. O ini. Ia. Fuala au tae au, fuala au leo uli, ia rei umaro fuala ura, la le. E le tau. E le tau alo po ne ino fuala au, ino fuala au tae au. Ia. Ino fuala au leo uli. Ia umaro fuala tapu kala mena fiafu nei. Ia watu foi, ia faisina me ai watu fafonga mena tunu. Ia ino fuala fuala au. Ai tolu fuala au uri man. Toli. Ai te longa la le mana ia. O fuala mo le swing o lo tinu. Ia wifi ia le mo fia watu fo ia a le no ne fo il fala au ia mai mana ia fo le mele o le fo le lota fa alongo ia fa alongo no to ia o sit ia o fiolo bimmo le ia ta o tele so fo malo lo ina la tu ia tau mafa le tu lang fala ia ma tau ma ia se tu lang foi le se tu lo se meta usa meta wa fa mo muai se ni o is fala au che so orca te lang ona i fo foi le pe ile malo lo si fala malo lo si ia te lo e fala au se i wa fa sta tala tu ki pe pa o le me le o fa ia tu le tu no e ia fala ui vai e tau atu ia malo le tu no nei te mo la wolia ma lava yo ngā luenga le wanga ia tuit fale. Ia maura on sai pe a whai lai te tui si poloka voi le Jerry, te mine o le. Ia, tu o ta avale te mine tu foi atu aika. Ioi, te mine nei, o lea e whai le poloka ia mātou i whea i Warspite, i oi Waitangirua, i oi Escort Park le tūlanga o le awala voi le toi whaare leia. Ia e te lea lana poloka maina, ia e whaongare a tītua pe o nai ai. Fai so to wala ri ke sa o so le wa fai so ia yo no le wala tel palota ole a tele le tu lo le wala ia ai o le tu langa le o sa ngale mu le anga na ia vai aso nga fu ma le aso lu ia na matu ai fa le tonu ia lu le wala ai mai se la le te yo no ta vale le le fo le mas ia o no le tūlanga le omo le awala. Lea la sa whata topele nei vai aso. Lea lawa mahea. Maria. Ia a le tūlanga vo le whafautuanga pea. Ono sai. Ono sai a wha pea e te alu atu e whaonga vo ina i e tātou a whanau o lo tutu mai o. Ia ina i mwhai ono so soani mo le saonga le mu. Ia a wā tātou te o mana mai lano le wati. Ia pea wha pea vo i tātou te usiusta ima. A la ua mahea ne tūlanga ngā luenga. Ia o teilo. O le ato e solonga le lei ia le tūlanga o whemalanga inga i le aso atai au. Ia ono lo te saulo wha malole tā. Ia po le asonga fua. Ana ia. Ia ai o tūlanga tā uana. Ia ono resi vaenga. Ia ono le ua tātou lata fu tūlanga le pahalota. Ioi, ia malo e tō vai tūre. Ia langa lei. Mea i langa i me lei. Mana i o whato sina i o le vanga. Mare tātou pulkala viswa visianga. Lei te mera uri. Nei vaenga le uri. Nei whaafi fianga. Ia ona
nei va ngana fiafi mai Felice Mikaele ia le umukuka ia va le umukuka po le ase tau sa mingo le fiafi ia wa o te mi fa pene ia te le na ma fa so me lo so ia tasi fa mai ia tasi fa le supo ia fa me fa le supo ma se fa alifu le te no fesidi e se ma me anga ma na lo ma na tu o va yaso ato le sa usu nga wenga o mai le la ai peila le aso for really nga le aso na yo le aso manolo e mana mia la se mia ai le ia peila e mana ia fulo na ia ngona ia o le supo ia masina fa alifu ia peila fa me Felice Mikaele ia o le mukuka ma ai la tu langa le mukuka na se senga le nei va nga le fiafi ia mo le manu la telo tu tono ya ma lo kuka ma lo sa il nei va ngana fiafi
Nai va vi fianga le nei va ngol fia fina u toi los ful nei minuto na tale le tula lima le tau tula unanga le tatu wala leo ia e pe ona ile nei va ngol fia fi le tatu up fa fatini ia e pe ona ma ngan lu toi malu so ya mari le nei va ngol fia fi ia Mario pe o le o to ile nei ya mol pau Sao so. Le nei ya mol pau Ni me tai ai le tu so le me sa tatu le lo mo ya so ro tatu au tatu mansani na tatu atua ya pe la la tu ya malanga mai pe o mai ya mana tu ide ya e mato ya ta penna tu so so ide ya talo fai ya isi ya fo I tama ya fast food mo le tolu tu sango tamale ya ngo so fa ya Jordan da Cedric la marosi ya la marosi ya ai wa fa no fa ilo atu le tu pena uta o te mo solo ya se forma sina no fo va ai il falle a home detention ya ai tolu se lau tu la tolu tuli o ana ngaluenga fu e mo community ya tolu se lau tu la ya le titi ya tu lana ya e alue fa ise ngaluenga le mo le tatu community ya silia male afe valu se lau pa ua ya le sa alu fa ngote ina mai ya mal fofo nga vole ave fa tau atu ia intanga te mo meilan tupe ya martua o le numerale tau roto tau na le lima tatu pa ua ya se lau lua su lima milmita le tele o lau pa ua ya tagata to tasi lima ya fa to fua ho le lia ele fa ngofi le sai lingo o le pa ua ter ele fa ngofi le vai le belebo pe le tanga tale vala au me posta tale nei pa ua ia Malia. Ia, sai fu manuia. Ia, sai fu manuia. Talo valau. Talo falava malo la sai fu. Ilua sa se ilua a. Malo sai fu. Sofa. Is it cherry? Faftai, malo sai fu tina. Malo sai fu tia sau. Faftai. Kakosila fia. Ele ai fala tala tata o le ko kai kai wala ka kala ko pe ko ai foi dia le foi fi fa so kai ko e fi lo au yo ya foi lo fala ngai fi e ke wa sio ki male te far kala vai ngai mo ya ka o ya ki o saka sa pala alo falo ko kai kai ya manuia la vale le luanga venga le nei vai ngale aso malo la vale sta wa sai le nei aso mala fa ngal venga me se le sungale ya fiona le pule faftai lava ya faftai vai la cherry lo lo fa ilo la tunu na fa eu fola au ma ya buso e tau le me oficina tu le o fola au fola me tonu le no mana tau fola au ngungui o ta bala la tonu la sora toli yo fola le a tau tonu e boy vai vera oficina tu pa la te fa batala mai tasi lua tolu se foi le tu ai nga fola au le te ai ala ngol fola au le te no foma ai fola malosi pero va tu vai e lua lo e boy lo ya le ia malo o le tu la ka vai pa o che ia o fa tu kana tatu tu ia tu si ata tu le fa tu la fo no voile ia wa o me monia cherry tatu te va ata la fo voile a o tatu tanga te mo mai te le o fa tanga e lo ta o swa fa le tan no o tata Sāmoa ye le mo mai ia tu la lo na tatu programa lima paua ia mole te alwa ia tu sau ia tu alu ia la wo ilaso mana ia wa ye ni so le tunu e tele na o fangota a fa pe mana o yo e o uma ia vai mana o uma ia fa su uma pe tasi ala tangata la le fangota wa le fa pe lo mo fangota ia na tongi mana yo pa o tangata yo fa mai sinato e si to sa sami lunga o le sami pi manongi ia na uma lo na ia to e o mai lo ia la vara yo le lima ia le navo yo la le nei mai o ia o le tūlanga la le o le ova le fia sela ia le wa mai talo fai sia tama mana ia e pe mana ia ului ia mameo pe no falong lo e mo ia o le va tu fa fonga me la tu mo meo o ului mameo ia la furi ia
ia o tamana uru ia so le ele vai se tala tangatin a fa sui tamana uru ia mani o le fautuanga vanel malau tele la tunu le malaka mai o kilani fai mai oi o te lo le mana o ngā to tele fai ma ave le so pa ua ia le ia se pango lo sumai ia alu ala yo oi ia alu ala ia wone lo kai ma e to alu la oi ia lo kai ia tanga te nei Jerry o fautuanga ma sani foi wona vai aso no tata te mire to e sulima le lima ia o sa ngale mua ma tala ilu ngala tele mi se ia o ha o ma fo fuanga mala single le foi ngolo yaso ia wale wa ma lo mai ia ta longa le fa na ma for the season ma lo ina ia o nga tamu fai ia ma lo foi ma tu e la le foi no fiel to ta pena mo li fa na ia la to training o mai ia o su ta o sto na ita longa ia me sala na ai nga to telefone na fule ia e se tami ti alo di polo e se le la kapima ia e ma lo lango ma o ta me ta wa na ri o me fu na le nga fai mo le sa u ta tu por kala ia o we wana tu si le fiel fa na to tele e va io le lo me a lui le fetu na ingo por kala mita miti ta longa wa e se ta longa ia o ta miti ta alo ta miti ele ngata la ta o me ia o ngai e fa ai na taimi la o te la fa pena foi si matu le la si la fia la le tu tali tonu la no matu wa o ta longa ia tamiti la to rua ni ta longa to rua va ia so pe to ma ai alo o ta longa la ia korisi le fa to matu nei ia le na man malo ia silver stream same bet ile first 15 ia sa famina la o te ai le lesi cup ia o le winga na fam talanga na tu aso le pe masa pe alu ese tu se le to tele o le taimi e pisi ia ngata nei tu nu ia e fa fetai ai matu o le la tu te nga e faile tu langa le lango nei la tu te nei fana ia ta tu te le loa ni te i ta tu te le loa po fe me ia nei fana wa fa le tonu mai fo ilisitu ia la tau mo watu sina va no ilisitu po le a fo le tali a me tamiti ai me si di per ta va so li mar me silia la va ai meta meti o lo ta mama lo tinane sa to vale ba nei pe o tulanga a wa fini o tatu no va pe so le avelo o tali i mo wa fini o te mana ta alo ni tipu nei ia o le mea na to ina ai tatu lango ne tatu fana mo le tu le ngan fa tai nei tatu matu e le se me fa ngofi e o fo ia o to fo ia to fo a o fa pe la fa tele te fa pe mai va pe ia la buli fu e tulanga va ia te lo ia ba lo la e buli tulanga va te jama e na muri o tulanga va aranga e umio buli ba lo sai ba lo te lo la te no al sa ngole bua ma tulanga fo fa ngon leva yaso ia e vo il matala ia wani ni fa le tonu ma wa man fo fo wa ta to te le me fa ai ngo fa la lave ia ni maliu fa pui pongo a man tulanga ni asfa na ia ma tala ma ia langa leo le tu pui mo tira so fuma lo me se le fa na wi le vai tau o malu du ta tu ye ma lo foi la tu le ma fai mai tonu ta tu ala mo nei ia le wa mai Sāmoa malanga mai ia le fatu a o mai ne Wellington ia te mai Wellington e fatu ai lo ni sila ia malu ia sa o le e foi ni so la tau ia lo malanga tu fo i Sāmoa ia ono le tulanga le malu ia le tulanga le leina a e lo ala vai te sila fie te le nga fatira ia o le fai le tin o le fana tu tongi lo pasi se te alu Sāmoa ia na no fo ale Sāmoa paule me ia fai le stamp fo le fai mai o le ia na le fai mai o le komsina ia ina ia e pe fai la one way ia ina ia na no fo ia taimi fo ia wai lo ma fana nei ia malanga mai lo ia le tu ia o le lei na ia tu tono stato a pitonu nei Wellington nei porua paualea ia o le ua mana ia swing o le tau o sauni ia o sauni o vai tu le la aulia o le haini vai mai le ga sa o fa pe so tau tinga i fu lava yaso ele tele ai pitore na ruega o fa pe so pole la so e tilla fo wo sauni wo fu so le tio fa pe pole me le tio o si fia tu da lo o pole me o tu o so o e se la vai tu la o fa pe lo le e tele pitore na ma e ma le na ma e
fai wa ya tu respito ya mai ya na wa respito le tio ala wa ya tu tipingo la au pi ere pasi pi le o tingo le uru foi le ya ore fa le nga foi le mai le pulega no ma la tu contract yo mai fai la tu nga lu nga ya sa le ya isen ma ne tu ya man le tau ta tu fa yo nei ya so ai Jerry le fa fonga la tu le ojo fa ta no nga la fionga ya swao le tanga mo Felicia Binga ele na va tu nei tu la tol ya mai mo ala il tu la fitu no ta tu Facebook ma YouTube ya mo malo telo la tu mai mo ilo e mo tama li lo ngot musika ma fa vianga ma pisenga fa le no ma na ya le wo fa lo tele ta tu fa so le ya ma fa lo ngo tu foi pe ona sa no aswa o au pese ele au nga ese ia nga pe au sa o lo na leo ia o se tu langa le na le vo ta to va ile tia ma ia mala to fa sisilanga ia o le to e o mana o mia le tia ma ia usuina la to pese fa o nga la to lo la to leo mana tama e fa tino ina tu langa pese ia suinga le nei so fuanga pe ona ta to fa fonga fa longo ia tu langa ai le wo ia wa va ver sa o ai li mar o le what to wait to la for no tu son mela we ta tu te midnight ia e me ia te que rosi la tu ia ala tu tu sai la e pasia mai il parlamento ma la fai tu la fono e inicio swing e ai te que rosi e mai mo me inicio tu no me inicio wa ti le ale e tu no fa tasi ia me ai ma ia fu ia tanga tel ni temi man poto ai ia le fai ta tu ta fiel swing o will lo lang temi ni pau me ia o ta tu mata ala nei me ma o lo anga me mo ta tu nei temi ale wa tu ia minuti lei ia le tu la lima le va ngorta tu tu lei vai for sta peses das ia ona fa mai ai lo ta por kala mil nei va ngana via fi ma ni sio nei fa mana tu tu na tu ia ma fa tu fo le tu nu ia ai awoni ngalo ia tu ia ona i ta tu e pe fa ona tu fa nga ina ile a fia na nei ma le tu langa o le fitu aso ia lo su ma fa tu la e fa ona tu fa fonga ia ma so se va henga lava ia pe a fa pe o misi ante oi e ma fa ona e fa fonga ia fia na nei ma le nei vai aso fa ngole nei vai aso ni sio va henga ta u pe o tala no tu le tatu ala le o le te nei tu na nei fa fianga ia o alta fa ma ia ina le tatu a por kala nei vai ngala fia fi
E la nganga lo to mau lalo ma tau te mole te nganga whaaftai te lava i le tātou atunu o le tūlanga fo i le tātou maftanga a mata mai lava i le aso ngā fua sa ia pa ia le nei taimi mole atu le nganga whaaftai te le lava le pa ia maulungo le tātou atunu o woma pa anga maasani le tātou wala leo nganga le whaaftai o no le tūlanga le tātou maftanga pio le maasani ai e ai ale tali tonunga e ai taimi e lungana lo e le tūlanga o meo lo tutupuro sa i fuanga ai o le vaia pe ma le tilo le tatou o fainga wenga nga ta fo lea o le tatou au nga lu le tulanga le tatou maftanga i lungo le nei lavo penga te failangi ma to te mole to le nga ngor fafta i tele manu la tele le tatou tunu o ma pa anga o la to umalava la to te avele nei lava pa anga le nei lava la leo e fai mauli tio fa longo fa tai le to amana ia mai se tu alalo fa tai le ngana fa tai le ava fata fa tai le fa alo fa tai ile tu langa o tato le fata mali tu langa o fata mali inga i lunga o tato lungo social media tu langa o tato fa so ai tu langa o tato manatu malangona i tu langa mta upu mole atu le nganga fa tai tele la vale nei vai aso le tu langa le tato tunu le tu langa maftanga ma o le tu alalo le tato wala leo tato walu e pe fa pena ni o tato fa fonga o to fa longo e le tu alalo le tato te tai mai Sāmoa mana o mia tato va enga na ma mana o mia fo le tato wa tunu mana o mia le tato wala leo le na fo tu alalo ina ia mafai ona sao mau le tu langa le tato maftanga mo le anga i loma ai mātou te hasua te fo vai mālui pu enga le tātou watuno. Nā fo i sau tau tangtanga i mai, i se tū ma se tala o se anga wa le tau ta māli i lau tau whaafonga, e al ngāta fo i leo i uni upu o fesopo ai, mātou te hasua tu vai mālui pu enga i lau tau pa ia ma lau tau ma manu. A o le tūlanga lava i o le nei vai aso, i au wha maena le tūlanga o le tātou tau tua, wha tai lau tau wha alualo le ngāta fo i lea o le hawa whata ma tūlanga umalawa sa wha atinoina, i au sao maule le tātou a por kalame le nei fiafi ai o le tūlanga lava ia tātou te whelongo ai pēr ma tātou te whelo ai pēr i le aso ma le aso tauna ia manuia tele le whai ungo le nei vai aso e ai tūlanga i whiau mga luenga fuafuanga le tangata lava ia pēr ona iai ma ia awane i ngano ia te o le tu alalo muli le tātou le tio tātou ala leo tātou wo uma le lotu le aso sa ia wha mangalo mai se leo le au auna le ngātua i leo maa uam le uso ia mari lo whātu le tātou ala leo ia manuia tele le nei vaenga le fiafi whātou wha so i fua ia